Ah, j'adore ce morceau de house. Je sais pas qui c'est. Je suis tombé dessus sur un mix de French house sur SoundCloud, donc un mix spécialement avec des morceaux de house issus de la scène française. Et, euh, et ce deuxième morceau, je sais pas pourquoi, il me fait penser au début des années 2000 où la house était très très bonne. Il y avait carton sur carton, tube sur tube. Vraiment que des purs musiciens et morceaux de house, vraiment, bon, les Français se débrouillaient pas mal, mais que ce soit les Anglais, les Américains, les Allemands, enfin, bref, tous, quoi. Cette période-là de la house, pour moi, c'est une période dorée, c'est fin 90, début 2000. Vraiment, la house était très créative et très joyeuse, très positive, très gaie. Et aujourd'hui, bon, la house est plus mélangée au minimal, donc c'est un peu particulier comme mouvement aujourd'hui, mais bon, moi je suis un peu resté bloqué dans les années 2000, quoi, au niveau musical, quoi. Mais bon, en même temps, on découvre toujours des nouveaux morceaux, parce que on ne connaît pas tous les vinyles, tous les mix, tous les trucs un peu obscurs qui sont sortis. Donc voilà, on va profiter de ces 10 premières minutes pour écouter de la bonne house. Voilà, voilà. Et bonjour à tous. Bonjour, c'est Ola. La caméra est un peu... Hop, on va régler ça. Voilà, bonjour à tous et bonjour à toi et tranquille et bonjour à toi Big Emowski qui est là dès le début cette fois-ci. C'est cool quoi. Donc bah Gotos, on te fait un petit bonjour quoi. Mais bon, Gotos, tu peux pas lutter contre les point and click, hein. Je veux dire, même si tu fais de l'actu vidéo, que tu travailles tous les jours, 8 heures par jour pour faire l'actu JV, bah face au point and click, tu peux pas lutter quoi. Enfin bref, bienvenue à vous deux, puis bienvenue à tout le monde, et ceux qui arriveront après, ceux qui reprendront peut-être la VOD dans les temps forts de Twitch. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du jeu qu'on a fait hier soir. Donc il s'agit de The Dark Hive Memoria, qui est la suite directe de The Dark Hive Shade of Satinav, qui sont sortis l'un après l'autre à une année d'écart, donc 2012 et 2013, et 8 heures par jour pour préparer l'actu, c'est pour les faits. Ouais, j'imagine. Hein. Ils dorment pas de la nuit. Ils vont sur tous les sites étrangers, japonais, américains. Enfin, ouais, ils s'arrêtent pas. Hein, tout ça pour dire la même chose que les autres. C'est un peu dommage. Quoi. Mais bon, je vais pas les juger. Moi, je suis pas dans le milieu du journalisme tout court. Donc, et puis je m'intéresse peu à l'actualité. Souvent, c'est grâce à vous que je suis au courant de ce qui se passe, quoi, et notamment de Discord. Sans Discord, je pense que je serais à la rue sur beaucoup plus de choses que je ne le suis actuellement. Quoi. Donc avec Discord, bah, mine de rien, avec tous les topics qu'il y a et tous les sujets différents qu'il y a, ça permet pour ceux qui prennent pas le temps de regarder, qui sont pas passionnés plus que ça, au moins être au courant en cinéma ce qui se fait, en film ce qui se fait, en jeux vidéo aussi. Voilà quoi. Ouais, enfin là, il fait comme j'ai toujours fait, il va sur Steam, rubrique démo et boum, on essaie. Ah, vous avez la même technique, quoi. Genre, tu pourrais lui demander des intérêts, quoi. Ah, attendez, j'ai un petit message. Bonjour, votre colis ne rentrait pas dans la boîte aux lettres, veuillez me choisir un nouveau créneau. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai rien commandé. Qu'est-ce que c'est que ça? Veuillez me choisir un nouveau créneau. Je t'ai rien demandé, j'ai rien commandé. Encore une arnaque. Non. Ouais, encore une arnaque. C'est pas grave. Allez, donc ils vont être obligés de m'engager à un moment chez Origami, ouais, s'attirer par l'explosion du marché des vieux gamers. Bah, ce serait cool, hein, ça te plairait, toi, de les rejoindre, si c'était sérieux? Si sérieusement on te proposait de les rejoindre, tu irais dans leur émission? Dans spécial vieux jeu? Carrément? Non, non, je réponds pas, j'ai à peine ouvert le message et c'est tout, quoi. Dire on est en fin de mois, j'ai pas de sous, j'ai rien commandé du tout. Qu'est-ce que c'est que ce, Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Je sais que j'ai une petite boîte aux lettres qui ne peut contenir que des lettres et pas des colis, mais c'est pas une raison pour lui demander un nouveau réglage. Voilà, moi je me fais pas spécialement avoir pour ce genre de choses. Bref, en plus, Patrick et Raphaël, je les connais, ça ferait des émissions de 60 autour d'un verre. Le seul problème, c'est que sur le plateau, tu peux pas boire de bière ni de verre de rhum,
Big et Mosky, il faudra que tu parles à jeun pendant plusieurs heures, quoi. Ça va être compliqué, quoi. Hein? Je rigole, hein, bien sûr, je taquine. Enfin, ouais. Allez, on n'est pas là pour parler de Rome ni d'origami. Hein, moi. Personnellement, je préfère Tsumimasen Combo. Je préfère l'ambiance de Tsumimasen. Ouais, cette légende. Bah, attends, tu le mets même dans tes messages de bot sur ton chat. Une catastrophe a été empêchée. Je veux dire, le stock de robe est toujours là, quoi, ou un truc comme ça, quoi. Enfin, je me souviens que t'as un petit message comme ça où la catastrophe a été évitée, quoi. Allez, enfin, sans dire trop de conneries, on va se lancer ce Memoria qui est aussi bon que le précédent, quoi. Aussi beau, aussi joli, quoi. Et ça m'étonne que ce Memoria soit sorti que un an après, euh, que dans un an après le précédent. Bon, à mon avis, ils avaient des décors déjà préparés, les personnages, c'est les mêmes. Mais bon, ils ont bien charbonné en un an pour sortir une suite qui se finit pas en 2 heures, quoi. C'est le Call of Duty des point and click, quoi. Alors, vas-tu capturer le jeu OBS? Putain, vraiment OBS, je sais pas ce que les gens trouvent à ce logiciel, mais tiens, là, j'ai déjà préparé la capture du jeu, et voilà, qui arrive 15 ans après, alors qu'avec Twitch Studio, tu faisais la capture du jeu, paf, ça arrivait sur l'écran. Là, vous avez raté les crédits des développeurs éditeurs. Si à chaque fois ça fait ça, et que 30 secondes après, vous avez la page d'accueil, c'est pas très fiable, quoi. Bref, je ronchonne. Je ronchonne parce que je voulais pas passer sur OBS, je le rappelle. J'étais bien sur Twitch Studio. Voilà, je le dirai jamais assez. Twitch Studio, c'était bien. C'était simple, efficace. Allez. Ah, qui c'est qui arrive à la dernière minute? Enfin, à la dernière minute de l'intro. Salut Sbla. Alors attends, faut que je bouge le chat du coup. Hop, paf. Comment tu vas Sbla? Je suppose que t'es au taf. Mais tu arrives pile poil pour la suite, quoi. Pour la suite d'hier. Alors, revenir au jeu. Paf. Faut cliquer 2 fois. Et voilà, nous voilà de nos tours avec Jérôme, notre oiseleur, et sa copine, Nuri, qui est toujours sous la forme d'un corbeau. Je vais pas résumer tout ce qui s'est passé dans le 1, chez nous Satinav, mais en gros c'était sa copine était prisonnière de son corps et d'une malédiction, et pour la sauver, il a dû interchanger les corps du méchant du jeu, du premier et de Nuri, qui fait que Nuri s'est transformé, enfin s'est transporté plutôt, son âme a été insérée dans un corbeau. Et donc, le pitch de départ de cette suite, c'est que Jérôme veut trouver une solution pour rendre la forme humaine à Nuri, puisque c'est sa copine. Et il allait voir un vieux monsieur dans une tente qui apparemment a un pouvoir surpuissant qui permet de transformer n'importe quel être vivant d'un état à un autre, de la forme qu'il veut. Mais pour ça, le vieux monsieur nous a demandé de résoudre une énigme en 3 jours. Et cette énigme, c'est celle-ci. C'est une énigme qui date de 450 ans, à l'époque où vivait une apprentie, enfin une princesse qui va devenir petit à petit une guerrière du nom de Saja, qui, il y a 450 ans, en compagnie d'un guerrier, d'un mage et d'autres personnes, ont essayé de chercher dans un tombeau un masque d'un mage qui permettrait de gagner une guerre sainte contre des démons. Voilà, ça c'est le pitch de départ. Mais quelle est la relation avec Jérôme? C'est que à l'entrée du tombeau où était le masque de Malaka, si je me souviens bien, du mage qui était là il y a des milliers d'années, devant la porte du tombeau, il y avait cette inscription. On dirait de l'arabe, mais c'est pas de l'arabe, c'est du Tuliman, je sais plus le nom de la tribu qui était la tribu en Talamide, quelque chose comme ça. Et donc voici l'énigme.
Donc pour pouvoir avoir le sort qui se permet de transformer notre copine en être humaine, le vieux monsieur de Latent nous a donné 3 jours pour résoudre cette énigme. Comme la pierre sur le scarabée, ainsi le scarabée règne-t-il sur la pierre. Entrez, et si vous connaissez la réponse, sinon votre vie ne m'appartiendra à jamais. Donc, c'est surtout la première phrase qui nous intéresse, donc le fil rouge de ce jeu, ça va être de résoudre cette énigme en 3 jours, comme la pierre sur le scarabée, ainsi le scarabée règne-t-il sur la pierre. Sachant qu'à l'entrée du tombeau qu'on a ouvert, la clé était un scarabée. Alors est-ce qu'il était un scarabée en pierre? Je ne sais pas, je crois pas. Mais en tout cas, ils ont dû utiliser un scarabée sur la porte, insérer un scarabée sur la porte qui a ouvert le tombeau. Voilà ce qu'on a fait durant les 2 premières heures d'hier, en compagnie de Saja, donc elle s'appelle Saja. La majeure partie du gameplay d'hier, ça a été elle en compagnie des autres aventuriers pour choper le masque qui est là. Voilà le masque. On dit que le masque de Malakar peut annuler toute perte et toute défaite, mais personne ne sait comment l'activer le masque et ce qui se passera exactement en le faisant. Donc voilà, mais les gentils, enfin les gens de Dieu en gros quoi, ont besoin de ce masque pour vaincre les démons ici. La grande bataille est sur le point de commencer dans le désert Gorian. Le seigneur démon Barad veut y lâcher d'innombrables hordes de créatures venues des enfers du néant. Les plus grands guerriers d'Aventuri vont se confronter à lui. Et tout ça, ça se passe 450 ans avant la période de Gérone et du vieux monsieur là dans sa tente. Mais pour l'instant, dans l'immédiat, on est retourné dans notre maison, dans notre village, et Nuri est blessé à une aile. Apparemment, une blessure s'est rouverte. Donc l'objectif pour l'instant, c'est occupez-vous de la blessure de Nuri. Voilà pour le résumé. En vous remerciant. Donc voilà Nuri. Nuri hasn't been a fairy since last winter. I wonder if I could have saved Andergast if I hadn't transformed her. Don't torture yourself, Garon. Things are as they are. But they don't have to stay that way. Voilà, effectivement, Nuri, c'est une fée que Gérone avait découvert dans une grotte. Et si vous voulez savoir la suite, rejouez tout court à The Dark Hive Shine of Satina, qui est exactement la même DA, sauf que c'est l'aventure des deux là. Donc on doit préparer un baume. Qu'est-ce qu'on a dans notre inventaire? On a le collier de Nuri. Nuri's old necklace. I'm carrying it with me until she can wear it again. D'accord. Et on a un coutelas. My faithful knife. Et on a également notre sort, réparer, détruire. Donc on peut casser et réparer pratiquement n'importe quel objet fragile. Voilà. Alors, la recette. For Nuri's salve of healing, I need to mix ground up whirlweed with salve fat. Salve fat. I can only pray that the Lady Perina will allow the use of simple grease just this once. Bon, de l'herbe folle et de la graisse. Alors, est-ce que c'est de l'herbe folle, ça? Healing herbs from the woods, in case Nuri gets injured again. I don't get injured very often. I'm getting better at being a raven all the time. It's high time we transform you back. Alors, ça je prends. Donc, touffe d'herbe, donc il y a des herbes médicinales, herbe folle, c'est peut-être la même chose. Perchoir. I just built that for her last week. Oh. Do you like your new bird tree? Yes. Garon, why must I be a fairy again before we can leave here? Because that's what you are. A fairy, not a raven. And Giacomo says we need to hurry about changing you back. He says that a fairy soul is a tender thing. Who knows what'll happen if it stays in the wrong body for too long. And it's much easier for me to protect you here than it would be on the road. If only you would let me protect you. Alors, roi des châtaignes, c'est quoi ça? Nuri's old chestnut mannequin. Un mannequin, ça? Quoi? Ho ho, Nuri. I, King Chestnut, bid you good evening. Good evening, King Chestnut. Why so sad, my lovely? I don't know. Right now, I just want to sleep. Oh, that's a very wise idea. It's so wise that I hereby officially appoint you to be my Minister of Sleep. Oh, thank you, dear King. You have earned this title honestly. Alors, je me souviens plus du roi des châtaignes dans le... Si, je crois qu'on l'avait construit dans le 1. Un artefact brisé. Did it hurt when the artifact pulled your soul into the raven's body? I don't know. It was worse before that. My fairy body was wilting away. That was much more painful. I'm sorry.
At that point, I could only save your soul, not your body. I often ask myself whether there wasn't another way after all. C'est la fameuse malédiction à laquelle Nuri était tombée dedans. I tried everything. I asked Herzinda clerics, stole magic books from the school, made pacts with witches. Nothing and nobody can restore the power of the artifact. And anyway, Nuri's old body is lost forever. I hope this Fahi will keep his promise. Mhm. Très bien. Ah, c'est quoi ça? Books from the school of magic about spells and alchemy. None of them could tell me how to transform Nuri back. I'll take them back during my next break-in. Alors, une vasque. Ah, une vasque. Giacomo's bird bath is very pretty, isn't it? He said he found it in some fairy ruins in the blood barrier. There are no birds in the fairy world. Well, there's at least one big peacock. Right, but that's all. Your world is much more beautiful. Votre monde est bien plus beau que le monde des fées. It's filled with magic fairy water from Nuri's cave. Ah, c'est vrai que Nuri ne pouvait pas, se séparer très loin de sa source d'eau. Elle était un peu coincée dans le premier jeu. Alors, commode. I never thought I could fix that after last winter. Nothing in there that could help Nuri. Petit à petit, je me souviens des détails du premier. Alors. Des livres. Ah, table d'alchimie. That horrible witch. She promised me that I could use the recipe to create a new body for Nuri. I'll never see those silver thalers again. Useless undergrowth. I'll throw it out tomorrow. D'accord. Un pot. After I finished eating, I wanted to get to Fahi as fast as I could. I didn't have time to clean up. By Travia, it's all greasy. Ah, c'est tout gras. Alors si je prends le couteau... It'll take half the night to scrape out the fat with that. Ah, mais j'ai de la graisse, quoi. Ah. Won't work. Et si je mets la touffe d'herbe directement dans la graisse? First, I have to grind up the herbs somehow. Ah, il faut broyer les herbes. Mhm. Alors, si je mets les herbes dans l'eau. Non. Oui, c'est bon. Mhm. Mon sort, il sert pas à grand chose. That exceeds my powers. Mhm. Je peux pas racler la graisse si je mets le couteau dans le masque. Ah, I can grind up the herb with the knife handle. Ah. There. Bien. Donc, on avance. Alors, il fallait deviner qu'avec le manche du couteau, tu pouvais broyer. Ah. Et comment prendre la graisse? By Travia, it's all greasy. T'es sûr que tu peux pas avec le couteau? It'll take half the night to scrape out the fat with that. Bon, bah, descends. T'auras peut-être un objet No, utile. I need to take care of Nuri. Ah! Donc tout se fait ici, quoi. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Le livre... Là, attends, je vais relire la recette. For Nuri's salve of healing, I need to mix ground up whirlweed with salve fat. Salve fat. I can only pray that the... Ok, ok. T'es sûr que je peux pas prendre ça? Ho ho, no. Good evening. Ho ho. Good evening, King Chestnut. Nothing in there that could help Nuri. Si je détruis ça. Nothing happened. Obviously, it's neither breakable nor broken. C'est au roi des châtaignes. No, I'll leave it like that. Sur l'artefact. Maybe it'll work this time. No, it's hopeless. The artifact will remain broken forever. Mhm. Alors, si je casse le pot. J'ai déjà essayé. That doesn't need to be repaired. Ah, cage. Master Gwynling's old birdcage.
You'll have to go back in there tomorrow, I'm afraid. At least until you can fly again. Otherwise, the Andergastrians will see that I'm traveling with a talking raven on my shoulder, and we'd be facing an angry mob again in no time. If I pull on this, I'll tear the whole curtain. I can barely keep up with the repairs as it is. This is beyond repair. I'll cut out a rag. Voilà. Les chiffons, on va mettre dans la graisse. Hop The là. rag's now covered in fat. Et voilà. Et on met le chiffon gras dans la vasque. Dans le vasque. Perina, please let this fat be enough for Nuri's wound. It's all I have. Du baume sur le riz. There. And next, we'll make you a fairy again. Did you meet the man? Yes, I don't know if I can trust him though. But if Giacomo's right, then soon everything will be like it used to be. You will be as tall as a human again, and together we'll travel across Aventuria and have one adventure after another. When do you think I'll be able to fly again? Let's see how your wound is doing tomorrow. Maybe we can go and practice a little. Fine. Sleep well, Garon. Sleep well, and don't worry. Soon everything will be as it was. As the stone over the scarab, so rules the scarab over the stone. Enter if to you the answer is known. If not, then forever your life I'll own. Chapitre 2. Balala balala. And again, this time you can do it. I don't know. Allez, Nuri. Don't be discouraged. Allez, Nuri. Allez. Think about something nice. Think about... Complete chapter 1. Alors, repense à quelque chose d'agréable. Notre première rencontre, notre première aventure, notre nuit de feu ou de camp, notre victoire sur le mal, notre voyage en bateau sur le Svelte, ou toutes nos rencontres amusantes. Ah, notre première rencontre. Think about the first time we met. You lived in a lonely cave for years, and together we found a way to finally free you, and all the things you've seen since then. The first thing I saw were people who wanted to kill me. Yes, but you've also seen nice things. Do you remember? Notre première aventure. Remember the orcs and how I had to distract them? Wasn't that exciting? They were eating so peacefully. And then you sent them off to war, just to get rid of them. They were orcs. Orcs are always going off to war. But all right. Nuri, you must have one nice memory. Do you remember... the night we spent together in the Brinask marshes? You wanted to enter a bond of love with me. Yes, that was nice. But you lied to me before that. I wanted to save you. If I told you the truth, you wouldn't have come with me. Anyway, I still like to think about it. It's time you become a fairy again. Do you remember how happy and carefree you used to be? Of course I remember. That Wow. makes me even sadder. Come on, Right. that's enough for today. Do I have to go back in the cage? Unfortunately, yes. With a pet raven on my shoulder, the Andergastrians will immediately take me for a warlock again. I'm glad those days are over. Oh well. On the way back, let's stop by Fi's tent. He has such a carefree manner. I'm sure he'll raise your spirits. Garon, Yes? I want to be like I was in former times too. But I don't know how. So much has happened. Ah, we'll manage somehow. Et là, si vous vous souvenez du premier jeu, c'est exactement ici qu'on a découvert Nuri, dans une grotte qui est juste là normalement. Si on va un peu à droite, et on peut pas aller à droite, normalement la grotte elle s'était située juste à côté. Des décombres. Nuri's old cave is under there. When her c'est là. fairy body was destroyed, the cave collapsed as well. Do you miss your old home? I don't know. I don't think so. En fait, la grotte était ici. Excusez-moi. J'ai voulu faire le gars qui sait, mais c'est le fail. Alors, vers le camp, les champis.
Pas grand-chose. Ah, Nuri. I have to find Fahi. Only he can transform Nuri back into herself. Si je mets le collier sur Nuri. Look, your necklace with the fairy water. You got used to living without it pretty quickly. I'm not a fairy anymore, so I don't need fairy water. Oh. Bon. Eh ben, allons sur l'endroit qu'on peut. Vers le camp. Oui. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Who are those people? These statues scare me. They look like the pillars from Fahi's tale, only with faces. C'est vrai. Hey there, what's going on? Brider, I can't work like this. Master Bodia? This man is disturbing my investigation. Talk to him. Send him away. I have no time for this sort of thing. I'm sorry, but the School of Arcane Combat of Andergast has closed off this area until further notice. You should go home. What happened here? A mob from the city wanted to chase a travelling merchant out of the country, and this is what became of them. Ta-da! Ancient Tulamide pillars with an Andergastrian core. No trace of the merchant. He disappeared? Yep, now shoo. Otherwise the same thing might happen to you too. Everything's cursed. Fahi was our best chance to heal you. But isn't he evil? Didn't he petrify those people? Nuri, that was an Andergastrian lynch mob. Had I been able, I would have turned them into stone too. He must have left a trace around here somewhere. I'd better find it before the mages from the School of Arcane Combat do. Otherwise, we'll be right back where we started. Il manquait au paysage le râleur de service. Ah, les gens qui veulent pas te parler parce que les pauvres y travaillent. Ah, ça manque de tact. Donc oui, ça ressemble effectivement au pilier qu'il y avait dans le tombeau, avec Sadja. Et quand Sadja mettait la main sur les piliers, What did the mage look like? ouais. Et quand elle mettait la main sur les piliers, effectivement, elle entendait battre un cœur. Donc elle disait que les pierres étaient plus ou moins vivantes. Mais là, c'est encore plus criant parce que, on voit que les. Alors pourquoi il y a des gens qui ont voulu tuer le Failli, c'est une The question. spirit must have been petrified as well. A stone pillar with a stone sword and an elaborately chiseled beard. If it really were chiseled, that is. Hey, anybody in there? She can't hear a thing. And if you keep yelling like that, neither can I. So, please. Oh, toi alors, je vais te faire ta fête. Hein. Alors, vers Andergast, contourner la clairière. Un sac. Je vais le faire chier. Au lyrique. From what direction did the attack come? Are you asking me? Oh, he's still here. Eh ouais. Brider, I expect more martial severity. Non, mais va te faire voir, toi. See to it that he goes away. I can't understand a word this way. Beat it. All Non, right. non. Non. But first, I have to find out what happened to Fahi. Bah ouais, allez. Talking to him is hopeless. Ah, bon. How many attackers were there? Looks like the knapsack of a wanderer or hunter, not like the bag of a serious mage. Watch it, lad. I got sharp eyes. Mhm. Alors, couteau sur lui. That brings back bad memories. Ah mince. Couteau There's sur le nothing sac. to cut here. Mhm. Et je peux pas passer. What happened here? The pillar. It has the face of the butcher woman from the market. What happened here? These pillars remind me of Fahi's description of the burial chamber. He's too far away. It's standing in the exact same place as yesterday. Only the petrified people were added since then. On comprend que c'est Failli qui a transformé les attaquants en pierre. Grâce au fameux sort dont il nous avait parlé. Ah. Maintenant je peux parler à Brida.
From what direction did the attack come? Hey, is there any trace of the merchant? Indeed there is. He's carrying a double kunchuma which he uses to slice up every little pain in the neck that comes along. What? How do you know that? I can see What it. did the mage He's standing look behind like? you, grinning. No, we still don't know anything. Now please go away. Otherwise I'll be in even more trouble. If I want to get to the clearing, The I'll have spirit to must have been distract her petrified somehow. as well. Distraire. Aénurie, attaque! She looks nice. I know, but we can't rely on that. Mince. Va sur le pied. Yuri could pretend to be the petrified one in front of the mage, but her voice isn't deep enough. Garon, I can't fly again yet. I know, Yuri. Just rest. I can do it by myself. D'accord. Another barrier. Hey, that rope is there for a reason. Les bijoux. I'm too far away for that. Comment que c'est? Bien ou bien? Tu t'amuses sur ta nouvelle PlayStation? Au café? Ah, How many attackers were eh there? ben, bon café. Après le repas, c'est normal. Toujours pas branché? Ah ouais, qu'est-ce que t'attends? D'avoir une télé cathodique ou... Bon, bah là je peux pas faire grand chose. Nuri, elle peut pas... The spirit must have been petrified as well. Donc je peux pas passer. Bah on va aller à Andergast, hein, qu'est-ce que tu veux. I'm not going back until I know where far he went. Oh là là. À chaque fois il nous met des... Nuri, attaque! He's a funny fellow. Only as long as he doesn't see that I have a talking raven with me. Nuri could pretend to be the petrified one in front of the mage, but her voice isn't deep enough. Sa voix n'est pas assez profonde. Ah, Nuri, can you do me a favor? Distract the mage. Hop behind the statue and talk to him. He'll think you're the petrified woman. Shall I tell him about King Chestnut and the turnip ghosts? No, just answer his questions. What questions and what should I say? Listen. How many attackers were there? bah... 11 à 15. Bah. Alors lui, il a pas d'arme, il a une arme. Donc moi je voulais dire 3, mais je vais dire 1. It was just one. What did the mage look like? Alors, il avait un manteau, il avait un singe. He had a little monkey on his shoulder. How do you know all that? I don't know anything. I'm just guessing. From what direction did the attack come? D'où est venue l'attaque? Du nord-est, de la forêt, de derrière. Je sais pas, de la forêt. It came out of the forest. And in what direction did they depart? Vers le nord-ouest. To the northwest. Can you remember all that? Yes, that's easy. Ouais. What a waste of time. It appears the spirit of these peasants has been extinguished once and for all. Well, okay, just put into back. Do I have to? That makes it sad. Ha! I have contact. What did she say? Do you need help taking notes? No, the report isn't difficult. I can memorize it. Nuri derrière le pilier.
She's trying to confuse the old codger with her chit-chat. Somehow I'm relieved that she's still so good at that. Est-ce que je peux prendre le sac maintenant? Watch it, lad. I've got sharp eyes. Mais c'est pas vrai. Nuri, tell the mage something else. When he asks how many attackers there were, tell him... Ah, je sais pas moi. Ah, s'il faut dire exactement la bonne réponse à chaque fois, ça va être dur, hein. Je vais mettre une Say ombre. you were overrun. If he wants a description of the mage, tell him... Il y avait une broche couleur crocus. He wore a crocus-coloured brooch on his left breast. Tell him the attack came from... De derrière. You were ambushed. It came from behind. And the attackers fled Dans la forêt. into the forest. Can you remember all that? Yes, that's easy. The statement has changed. Notes? No, the report isn't difficult. I can memorize it. Talking to him is hopeless. If I want to get to the clearing, I'll have to distract her somehow. Better not. That girl is watching out of the corner of her eye. I'm too far away for that. Bon, bah... bon, bah, il faut dire les bonnes réponses, je suppose, et... Ouais, c'est que j'ai pas dû dire les bonnes réponses. Ce qui va être très relou. Tant qu'on trouve pas la bonne suite de réponses, quoi. J'aime pas ça. Non, c'est comme ça. La chose qu'on puisse faire, c'est... Je peux pas casser, je peux rien détruire. I don't need magic for that. No, I'll leave it like that. If these really are petrified people, I need to be careful with my spell. If these really... That exceeds my powers. Ah, un marteau? Take your paws off Ah! my hand. Non mais... Nuri. When he asks 11 à 15. 11 to 15, if he wants a description of the mage, tell him Il y avait trop de brouillard. it was too foggy. You couldn't see anything. Tell him the attack came from... De la tente. It came out of the tent, and the attackers fled. Bah, je ne sais pas. You couldn't tell. Can you remember all that? Yes, that's easy. Yet another new story. Notes? No, the report isn't difficult. I can memorize it. Vous imaginez le nombre de possibilités qu'il y a pour avoir la bonne séquence? Nuri, Ah, when he asks...
2. There were 2. If he wants a description of the mage, tell him Il y avait un singe. he had a little monkey on his shoulder. Tell him the attack came from... De la tente. It came out of the tent, and the attackers fled Vers le nord-ouest. to the northwest. Can you remember all that? Yes, that's easy. Yet another new story. Notes? No, the report isn't difficult. I can memorize it. Bon. Bah, vous devinez ce que je vais faire. Hein. Parce que là, je peux passer 1 heure à... Je peux passer 1 heure à chercher. Alors. Voilà. Mhm. Alors. Combien d'attaquants étaient là? 11 à 15. Mhm. Crocus. Ok. D'où venait l'attaque? Du nord-est. Et quelle direction sont-ils partis? Vers le nord-ouest. Mhm. Et voyons si c'est la bonne réponse. Euh... Bon. Essayons. Nuri, Donc, when he asks 11 à 15. 11 to 5, if he... Il avait une broche He bleue wore a crocus. crocus-coloured brooch on his left breast. Tell him Le nord-est. it came from the northeast, and the attackers fled Le nord-ouest. to the northwest. Can you remember all that? What was he wearing again? A crocus-coloured brooch on his left breast. Then let's go. Thanks, Nuri. You're a big help. Yet another new story. They came from the north-west? And then went where? Ida, what are you? I can't remember all this by myself. Ouais, j'aurais pu chercher longtemps. That'll keep them busy for a while. Ok. It's firmly in place. There's a lock on it. I don't know. Nothing's happening. Most locks aren't terribly impressed with my pathetic spell. The lock is too heavy. Ok. Un coussin. Je prends. Un coussin. Je prends. Un coussin. Je prends. Un tapis. Ah, on cherche des indices. Hein. Bon, rien de spécial là. Petite boîte. Yeah. Quoi? Whatever's in there, it smells awful. Ah. Un pouf. Toujours rien. Concombre exotique.
They prends. smell funny. Somehow. Oh, my head. My fex. What is this stuff? They smell funny. Somehow. Oh, my Bon. Petite boîte. Y'a rien. Joli. Ah, A key. That's enough, Brider. We have a statement. Have you thoroughly searched the crime scene? Yeah, nothing there. If there's anything else, it must be in the tent. I'll just finish writing this up. Uh-oh. cache-toi. Cache-toi. If only there were a door here. Quoi? Avec couteau. Allez, barre-toi. Come on, close, quickly. Made it. And don't disturb the crime scene. I'll hear every sound. That was close. Huh? There's another one here. Apparently the mages haven't even found him yet. Prius be with me. That's the mask from the burial chamber. What else has that merchant fellow been keeping from me? Hein, c'est le masque? T'es sérieux? C'est le masque de Malaka, là? Qui réapparaît 450 ans après? He's got the mask firmly clutched in his hand. I need to use rougher measures if I want to get it loose. Des moyens plus musclés. Alors, je prends la canne. Good riddance. Oui. Alors, j'ai récupéré la canne. Non. Charrette. Ah. Mon sort. Est-ce que je peux lui couper le bras? If these really are petrified people, I need to be careful with my spell. Ah, petit coup de couteau. What I need is a hammer and chisel. Ah, d'où le marteau du gars qui est à côté. Ok. Un marteau et un burin. Another petrified person. He's got the mask firmly clutched in his hand. I need to use rougher measures if I want to get it loose. Je peux passer là? Ah ouais, je peux passer là. Alors, petite clé sur cadenas. It fits. I really impressed the kid with this. She surely won't mock me again. Un burin. Hop là! Mais... non. Comment avoir le marteau? Ah, tu veux pas? Non. Non. On tourne la carrière. Marteau? Take your paws off. Talking to him is... Why? Why? Won't work. I can't think of anything. Why? Nonsense. I don't know. No, the mage is in there. I won't have you disturb the crime scene, young lady. I'll be careful. It would break, the mage would turn around and spot me at once. On m'apercevrait tout de suite. I can still sense life within him. Creepy. Cache-toi derrière. Contenant. Cache, voilà.
It would break, the mage would turn around and spot me at once. I really impressed the kid with she should. Alors mets-toi là. It would break. Alors mets-toi... Ah, oui, là c'est bon. Alors, cache-toi. Ah, disons là. Hop. Et tout petit bout qui est à côté. Hey! Et voilà. I told you not to break anything. Do you hear me? I have no idea what everyone sees in her. Ah, je suis coincé là. Ouais, c'est même pas retourné. It's nothing that I couldn't repair. Étrange tout ça. Allez. Non, 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 non. Stop it right now, I say. Alors, faut le faire plusieurs fois. Hey, watch it, will you? Stop it right now, I say. Alors, les concombres. Nonsense. Oh, come on. I don't know. I don't know. Il y a un ordre précis à faire, mais quoi? Je peux casser, mais... Pénurie. She seems to be having fun. I'll leave her to it. Ah. Talking to him is hopeless. Est-ce que je peux casser son sac? That exceeds my powers. Le marteau? That's too sturdy. Non. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'aider. Si vous en avez une, quoi. Comment écarter le mage? Je casse un truc, ok, il fait sa remarque, mais il bouge pas. Et j'ai l'impression que les concombres seraient la solution. They smell funny. Somehow. Oh, my head. My fex. What is this stuff? Mhm. Est-ce que je peux couper des morceaux? They're already cut. Ah. Hey, watch it, will you? Attends. Est-ce qu'on peut viser... Est-ce qu'on peut viser le... Est-ce qu'on peut viser ça depuis ici?
Oui. Là, on peut. Alors, je me mets à côté. Je casse. Stop it right now, He's I say. distracted, but not so much that I can search through his bag. I'll just take the hammer for now. Ah! T'as quand même pris le marteau? Bon bah, GG à moi-même. Hein. Moi j'ai toujours eu un immense respect aux gens qui parviennent à réussir les point and click sans aide. Parce que pour moi, ces gens-là sont des extraterrestres. Désolé, je voulais m'envoyer des fleurs. Donc j'ai le marteau, j'ai le burin, donc c'est bon, on va pouvoir prendre le masque de Malaka. Mais qu'est-ce que fait ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce que fait ce masque qui a 450 ans? Tout d'un coup, il apparaît ici. C'est un masque super puissant. Et il est là. C'est vraiment impressionnant. Got it, and now I'm out of here. I'm beginning to think that Fahi knows more about these dreams than he was willing to admit. Il a une drôle de forme ce masque. Hein. Alors attends, si je vais dans le journal de quête, est-ce que j'ai quelque chose de nouveau? Oui. Ça. Brida est une apprentie du séminaire de combat d'Ordergast, une académie de magie qui forme les mages de combat pour l'armée royale. Elle est une élève brillante, la première de sa classe, et terriblement frustrée par les corvées de sa vie de mage de combat. Avec l'aide de Gérone, elle veut attraper le démon qui a pétrifié les Andergastiens devant la tente de Faye. Le démon? Si c'est Faye lui-même qui a lancé le sort. Parce que là, je vois que lui, quoi, qui ait pu envoyer ce sort pour transformer un humain dans un être vivant dans une autre forme. Et ça, c'est quoi? Peu de temps après que Gérone ait quitté la tente de Faye, les individus en colère tentent de chasser Faye hors du royaume. Le lendemain matin, ils se sont tous retrouvés transformés en piliers de pierre dans la clairière devant la tente. Ouais, à mon avis, c'est Faye qui a fait ça, quoi. C'est Faye qui a fait ça. C'est quoi ça? Ah, et Saja emporte toujours un rubis avec elle, d'où elle vient, ce qui signifie pour elle, pas très clair, ouais. Alors. Elle s'est blessée à l'œil il y a quelques jours. Elle ne peut plus voler. Faillite un marchand. Il croit que le rêve constitue une énigme. Il demande à Gérard de l'aider à le résoudre. Bon. Très bien. Occupez-vous de la blessure de Nuri. Bah, c'est fait. C'est fait depuis un moment. Allez, on peut y aller. On va... Oh, who do we have here? Brider? There's a new suspect. Huh? What have you got there, boy? This? That can't be. Master Bodiak? What is that? Nothing. Take it from him and give it to me. Non. Oh. Mais non. That is quite obviously a very dangerous artifact. I must immediately take it to the school for study. Question the swineherd in the meantime. Understood. So who are you? And why are you sneaking around here? You can't just take the artifact. Look at me when I'm talking to you. The School of Arcane Combat wants to know what terrible thing has happened around here. I, on the other hand, am surprised at how boring our investigations have been so far. So please don't make this too easy for me or I'll be even more disappointed. First question. What sort of artifact was that? Ah, ça m'énerve, quoi. D'avoir filé le masque comme ça. À ce débile, là. Bon, bah, je vais être franc.
That was an ancient magical weapon. In the wrong hands, it could cause untold harm. And how did someone like you come to possess something so powerful? I found it behind the tent. One of the statues had it in its hand. Is that all? Can I go now? Boy, you are boring. You didn't even try to lie to me. Oh, this kingdom can't even get incidents of black magic right. And now for my last question. Who are you anyway? Le roi Efferdan Ier. I'm King Efferdan the First. Now it's getting silly. Bon, t'es jamais contente, hein. Fine, that's all. You may go. Seriously? I can see from 100 paces that you're harmless. Or do you have another question before you return to your uneventful life? Qui es-tu? You're a novice at the wizard school, right? Right, a combat mage in training. Forever damned to serve the Undergastrian nobility in their mindless squabbling with Nostria. Why don't you leave if you don't like it? First, I have to make it through my training. What happened here? Didn't I already tell you? Last night, 5 Undergastrians got together at the Fat Ham Inn to drive a Talamede merchant from the forest. And they were found like this the next morning. You didn't say that they met at the inn, or that there were 5 of them. Well, now you know. Ouah, j'ai du mal à suivre, j'arrête pas d'être déconnecté du site. Ah bon? Alors attends, je vais vérifier sur... Je vais vérifier sur mon logiciel. Alors j'ai pas de paquet perdu. Bah, tout va bien de mon côté. Ouais, ça doit être de ton côté malheureusement. Bon, tout ce qui s'est passé, enfin tout. Ce qui s'est passé, c'est que là on était devant la tente de Failly, la tente là. Celui qui nous a posé l'énigme il y a 2-3 jours. Le problème, c'est que là, en allant à sa rencontre, on s'est rendu compte que 1, il avait disparu, que 2, il y avait des agresseurs qui ont été transformés en piliers de pierre, il y en a 4. Et le plus surprenant, c'est que un des agresseurs avait le fameux masque de Malaka qui date de 450 ans. Donc, à peine on nous raconte l'histoire de Sadja et du masque de Malaka pour la guerre contre les démons, que 450 ans après, comme par hasard, il y a le masque de Malaka qui était là, pétrifié avec un agresseur. Donc on a réussi à piquer le masque. Le problème, c'est que 2 secondes après, il y a ce débile de mage qui nous a demandé de lui donner le masque. Et nous, comme un gentil garçon, bah, on lui a donné le masque. Et maintenant, bah, il nous demande de partir. Voilà. Donc on a découvert le masque, mais tout de suite après on leur a donné à ces mages de combat et on peut rien faire. Et elle nous a interrogé vite fait. J'ai été franc avec elle et elle m'a dit que j'étais ennuyeux. Voilà. What happened to the Talamede? We don't know. He probably won't be too far. All his belongings are still here. We suspect he's hiding in the forest. Your teacher seemed very excited about my artifact. That's the way he is. He collects rare artifacts, travels around a lot for them. Supposedly, he once even went to the Rastulian Wall to Draconia. But I don't know any more about that. Bah, c'est seulement pour le masque. Are you good at riddles? What sort of riddles? How about, as the stone over the scarab, so rules the scarab over the stone? What's the context? I can't tell you. Then I can't solve it. Well, I think that's enough. Get lost so I can keep searching in peace. I think I've seen enough. Come on, Nuri. I'll take you home. What should we do now? Did you hear what the mage said? She mentioned there were 5 people in the mob, but there were only 4 pillars in the clearing. What if the 5th person escaped? There would be a witness. Or you just let me stay a raven. It isn't all that bad. Not as long as I can do something about it. I'll ask around in town and try to find out what happened to Faye. You better stay here. I'm tired anyway. I'll just sleep for a while. Will you wake me if there's any news? I will. Sweet dreams. Merci pour le résumé. Bah, je suis un spécialiste des résumés. C'est Big Gamowski qui
qui m'a donné le label résumé, qui est apparemment très rare sur Twitch parce que les gens se cassent pas la tête à résumer le jeu aux gens, et que je suis un des seuls à le faire. Donc, écoute, je suis un spécialiste du résumé. I tried everything. I asked his nothing, and anyway, I hope... Parents de guerre. I wonder how my life would have been if they'd lived. Alors. Sa cuisine, elle est toute petite, hein, quand même. Alors, ça c'est le table d'alchimie, ça c'est les livres. Il n'y a pas grand chose. Hein. Ah, si, il y a une harpe. That accursed harp. Ah, ouais. C'est la harpe du premier jeu. C'est la malédiction dont étaient prisonnières le Nuri et son corps. Bon. Tu veux des concombres, Nuri? I don't want to wake her. Ah. C'est marrant. Retrouvons la ville de Guéron, vous allez reconnaître les décors. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont réussi à faire le jeu en un an. Parce que là, vous voyez que le décor, il est à peu près similaire au premier jeu. Quelques éléments qui changent, quoi, mais comme là, par exemple, le pilori, et pas le pilotis. On a toujours nos cochons. On peut aller par là, vers la forêt, vers la place du marché. Et puis je crois qu'on peut passer par là. Allons voir les cochons. I hate this stable, and I hate this pig trough even more. Ah. You ugly beasts. After I solve Fi's riddle, I'll hopefully never have to lay my eyes on you again. Bon, il est pas sympa avec les cochons. Qu'est-ce qu'ils ont fait les cochons? Tu veux manger les concombres? No, what good would that do? Bah, tu peux leur donner à manger, tout simplement. Ah là 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 là. Jérôme. I prefer the well outside the gates, and since yesterday I also know why. The children who emptied their chamber pot there yesterday, weren't they supposed to be working? Ah, ils ont mis leur pot de chambre dans le puits. Ah bah. Comment intoxiquer tout le village, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il a lu? C'est qui déjà? A little place all of his own. The Andergastrians love their misfits. Anyone who's different will end up there sooner or later. At least I was spared that when I was young. Maison de Guéron. Ouais. Vous vous souvenez, ici, il y avait plein de tonneaux. Il y avait une montagne de tonneaux qu'on avait défait. On avait défait la corde et tous les tonneaux étaient tombés pour bloquer la route. Ah, y a pas de... je croyais qu'il y avait un chemin par ici. Bon. Allons vers la place du marché. C'était pas lui dans le premier. C'était une dame. Temple de Rondra. Rondra's house in Andergast. The goddess of battle has never looked upon me favorably. Déesse de la guerre. The warriors in the temple don't like me. They think I'm a cowardly louse who only brings them misfortune in combat. At least that's what they say. Porte malheur. C'est pas gentil ça. Au jambon de Dieu. They say that 5 people gathered there yesterday to chase Fi out of the country. 4 were turned to stone. The 5th managed to come back here with a little luck. Fragile ceramics, overpriced glass bottles, ugly little caskets. Who's supposed to buy all this? He doesn't look like he's from around here. He's dressed too cheerfully, and he's too clean. C'est trop propre. I bid you a good morning. What is a jester doing in Hilda's booth? I'm no mountebank. I'm a businessman. Should I wear rags like you? Oh, how I loathe these country bumpkins. What was that? Nothing. Can I interest you in some colourful ceramics? Or perhaps some fine glassware? I'm just passing through, so it's now or never.
You deal in glassware. I heard that there is no glass in Undergast. You don't even have windows in this humble corner of the world. I came here to change that. How was I supposed to know that these stinking pig farmers don't have any money? Did you notice anything suspicious last night? Did the thief visit you too? What thief? One of my glass boxes was stolen. I could only see the fellow from a distance. He carried a long staff on his back. Blasted herdsman. Maybe it was a magic staff. By the gods! What would a magician want with my cheap goods? I mean, I wouldn't have thought this rebel had that much taste. Coffret en verre. What was stolen? A jewelry box made from fake gemstones. The junk wasn't worth anything anyway. Then why was it stolen? Did I say that out loud? It was worth a fortune, of course. What was stolen? A jewelry box made from the junk. Then what? It was. Donc un coffret avec des pierres. Can you tell me anything about a stone and a scarab? Is it a regular stone or a precious stone? Good question. That's enough. Thanks. Ok. Weren't you going to buy anything? No, thank you. Such a waste of time. Enfin, pour la peine, je vais te casser quelques pots. But no. The whole stand would fall apart and the poor guy would be ruined. Bah ouais, justement. Ah, c'était le but. Ah, encore les cochons. Ah. Ah oui. Un des animaux qui a le moins de chance sur Terre, quoi. Cochon. Tu n'es cochon, t'es pas bien. Spring is here. The pigs are procreating. Ah, the circle of life. Here, piglets are happily suckled, and at the inn they're serving pork roast. It's a never-ending loop. Eh ouais. Enfant en train de se baigner. Better than head first in the pig trough. My childhood wasn't that happy. They seem so cheerful and carefree. Hard to believe that at some point they'll grow up to be Andergastrians. Académie de magie. School of Arcane Magic, Wizard School, call it whatever you want. First, the students learn the high art of magic here, and then they end up as simple soldiers in the Royal Army. Good thing they wouldn't admit me. Ah, je peux y aller? Hey there, Birdcatcher. The School of Arcane Combat is only for mages and novices. What are you doing here? Je viens voir Maître Bodiac. Master Bodiac asked me to come. Master Bodiac isn't here. Come back later if you want something from him. Comme ça, c'est clair. Un berger. Luckily he's here today, not the smith. Although, ever since the citizens survived the terrors of last winter, they've stopped calling me a witch child. Even Andergast can change. I'd better not distract him. The sheep will be slaughtered soon enough. Ok. Je lui donne des concombres au cochon. I don't know. Allez, rentrons ici. C'est notre quête. Garon! Giacomo! Giacomo! Hilda! Hello, Garon. Hello, Hilda. What luck. Here I was thinking I'd sent you to your doom. Is it true what they say? Have people really been turned into stone pillars? Yes, it's true. By the gods! Ah! How do you know Fahi? I met him on my travels. He was said to own a rare fairy artifact I was interested in. He's an artifact dealer? He trades in them, but I never got the impression that he knows much about them. He even tried to sell me the fairy artifact as a mere ritual stone from the southern jungles. He had no idea what a treasure he was sitting on. If Fahi is just a simple merchant, where did he get the power to transform Nuri back? I don't know his secret, but I saw it with my own eyes. We were enjoying a cup of Tulamid gold when he brought out a pot with a berry bush and transformed it into a crane before my very eyes. It could have been an illusion. No, Garon. It was the most powerful magic I have ever seen. And he was smiling cheerfully as though it was no effort at all. Garon,
That man can mold lives into other forms as he wishes. Even into stone? I assume so. What about Fahi's dream? Princess Saja's journey? He only told me the beginning. Do you know the rest? No. But the battle which he joined was the great battle in the Gorian desert between the demon lord Borbarat and Rohal the Wise. All Aventuria struggled to save the world from the demon invasion. Unfortunately, there was no one who could relate the tale. Why not? There wasn't a single survivor. Eh bon, pas un seul survivant. What about Fahi's riddle? The stone and the scarab? I don't know. But perhaps it's the key to this whole story. Can a single riddle really be that important? Fahi seemed convinced of it. Let's talk about something else. How's the fairy research coming along? All my energy is going into researching the reasons for Nuri's tragic transformation. It's difficult enough to study a people that don't even exist in Aventuria. Now I have to understand an exchange of souls between a raven and a fairy as well. I don't know how I can ever repay you for your help. Well, there is something. Tell me. Can you bring me some wine from Hilda's bar? She won't give me any. I'll see what I can do. Thank you, Garon. You can put it in here. Ok, il veut du vin. Were you here yesterday evening? Yes, but in my room. The mood downstairs was too aggressive for me. There was a lot of alcohol involved. Can you remember who was here? The 3 at the next table, and then 4 others. 5 people attacked Fahi's tent yesterday, but only 4 were petrified. So the 5th must be here in this room. But which of the 3 is it? Thanks, Giacomo. I'll see you later. Wait, Fahi may prove to be a dark mage, but if you want to transform Nuri back, he's our only hope. What are you talking about? Fairies need fairy magic nearby, or their spirit changes. And for a long time, Nuri's body was the greatest source of fairy magic that she had. That means if you don't change her back soon, she'll lose everything that makes her a fairy. She'll forget everything. She'll forget who you are and what you experienced together. She'll even forget who she once was. We can't let that happen. Do you have any idea what happened to Fahi? No, but I will soon. Hey, who was with the mob in the forest yesterday? They're very obstinate fellows. I'll handle them somehow. Très bien. Alors, je vais faire une petite sauvegarde. On sait jamais. Un cochon. A sight for the gods. Turn the pig on the grill. Crispy. On va parler à la belle. Tonneau de vin. Leader. Groupe de héros. Giacomo, qui nous a beaucoup aidé dans le premier jeu. C'était un spécialiste des faits, si je me souviens bien. Bon. Hilda. I thought you didn't see me. Hello, Hilda. Qu'est-ce que tu fais là? Since when are you the new barmaid? Oh, since the sowing season. Did you miss me in the marketplace? I was just asking. What kind of wine is that? That's red Garon, from the North Marshes. Sounds delicious, huh? Actually, it sounds like someone owes me a sample. I'm sorry, but this barrel has been ordered and paid in advance by Count Svendrik Rostling. He's going to pick it up tonight. Oh, come on, Hilda. Nobody will miss that little bit of wine. I'm sorry, but this barrel has been ordered and paid in advance by Count Svendrik Rostling. He's going to pick it up tonight. Can you tell me who was here yesterday evening? Everybody that's here now. And then Wolfram with his sister and 2 friends. But they say something happened to them in the forest yesterday. Thanks. That's all I need to know. See you later, Hilda. Don't keep me waiting. Watch out, Garon. The wood is more brittle than it looks. I just wanted to get a little from the tap. I'm afraid I can't let you. This wine has been promised to someone else.
Were the three of you here last night? Who's asking? Just tell me, were you? None of your business. All three of us were here. The whole night? The whole godless night. You seem to be very relaxed. My wife gave me the day off. And that after I spent half of last night carousing. A good woman. Just drinking? Not much. I had to play cards with my friend here, after all. Who won? Well, I did. This bum was a lot more drunk than I was and had to run outside all the time. Was he gone long? No, not very long, but long enough. Stupid. You should never leave an experienced player completely alone at the table in the middle of a game. An expensive lesson, but a necessary one. Questionner le Thor roi lion. Why are you staring at the boy like that? I'm counting the lice on his head. Don't distract me. Did you do that last night too? No. Last night I got stewed and did my father proud. By Swafnir, did I quaff a lot. So you were here the whole evening? Yeah, right in this spot. Hey you, wake up. Where were you last night? Playing cards. And? Drinking. The whole evening? I don't know. Baby. I think one of you is lying. And who is that supposed to be? Ah. Qui c'est qui ment? Le bûcheron, lui, le tormoyant ou l'endormi? Allez, le tormoyant. The Thorwalian. And what makes you say that? Il n'a pas la gueule de bois, il n'était pas ici, il esquive mes questions. He keeps dodging my questions. I'm sure he's got something to hide. Yeah, my fist. What? Next time I should be very, very sure before I accuse a Thorwalian of lying. Donc il nous faut un argument. Ah, une carafe à vin. Giacomo wants me to fill it with red wine. Ah. Allez, je vais tous les accuser. Hey, Accuser directement. one of you went to help attack the Ptolemede in the forest last night, and I want to know who. Beat it. No one here is ratting out anybody. Exactly. If I want a confession, I'll have to be a little more clever than that. I think one of you is lying. And who is that supposed to be? Toi. You. And what makes you say that? The others were much too drunk. You are the only one who could have made it to the forest. And what if I wasn't in the forest at all? That doesn't prove a thing. And now let me smoke my pipe in peace. Ouais, Hey. I think... The sleepyhead there. And what makes you say that? Il est le seul à être si fatigué, il ne donne pas de réponse claire, il semble déprimé. The two of you are wide awake. He, on the other hand, looks like he's been up all night. No, he just drank too much. Come back when you know what you're talking about. Then I'll buy you one. What can I do for you? See you later, Hilda. Don't keep me... Ok. See you later.
que je peux découper un morceau de cochon? Oui. By Travia, I needed that. Non, j'ai du cochon rôti. Ah, j'ai rien. Hein? By Travia, I needed that. Tu veux des concombres, Hilda? Nonsense. No, what good would that do? I'm sorry, Garon, but I'm afraid I only know about fairy magic. And why? I don't want to have any more to do with that hungover bunch than is absolutely necessary. Bon, bah, va falloir... Je pense qu'on va falloir aller chercher des preuves quelque part. I have no intention of selling my stuff to this peacock. I have no intention of selling... Not before I'm finished here. Ah, comme tout à l'heure. No, what good would that do? They smell some... They smell... I don't know. Anyone who's different. At least I was spared that. Ah, quartier des tanneurs. This is the district boundary. It's exactly where the stench from the tanneries ends and the smell of the pig urine begins. Bon, je vais faire quelque chose d'embêtant, mais je vais tous les accuser. Hey! I think one of you... And who? Toi. You. And what? You said you were alone every time your friend went out to relieve himself. There's no one here who can testify where you were during that time. Yes, there is. His purse. If I had taken off, how could I have won every blasted game? And now, leave me alone. Hey! I think... And who? You. And... The others were much too drunk. You are the only one who could have made it to the forest. And what if I wasn't in the forest at all? That doesn't prove a thing. And now let me smoke. Hey! I think what... And who? You. And what? You're much too relaxed. Come back when you have real proof. Hey! I think... And who? The Thorwalian. And what ma... He claims to have been lying here drunk all night. But why doesn't he have a hangover? Because I can take it, you milksop. And now, take what you've got coming. Hmm? Hey! I think... And who? The Thor... And what? He claims to have been passed out here all night. But you said that you were alone every time you cheated at cards. That's true. Now that you mention it, he was gone a pretty long time. Shh! Quiet. I have to count. Where were you? Not with my wife again, were you? Blast. Now I miscounted. Hey, I asked you a question. Stop arguing! And please leave my guests alone, Garon. I'm sorry, Hilda, but this is an important matter. I know. I was there.
What? I'm the one you're looking for. I saw it all. I was drunk and Geron, I didn't know what they were up to. I thought they were just fooling around. Tell me what happened. Wolfram said the Tulamides are in league with the demons and merely disguised as simple merchants. Supposedly, they're trying to smuggle a dark artifact into the country. He said they want to use it to overthrow King Ephedon and turn all women into love slaves. First, Hartman was supposed to sneak into the tent and steal the artifact, and then signal to us with his lantern. That was supposed to be the sign to attack. But it didn't get that far, did it? I don't know. It's all so hazy. Try to remember. You should start from the beginning. I'll try. I remember it had just stopped raining when we finally reached the clearing. Demon? Oh, Geron, it was so horrible. There were horns growing out of his body all over, and he had a long, glowing staff on his back. Just like the princess. Promise me things will soon be the way they used to be. Don't worry. I'll take care of it myself. Will you now? Come outside with me, will you? Encore elle. Last. If the school learns of the demon rumors, they'll take the case away from me in an instant. What shall I do with you? You could let me go. We're well beyond that point. Do you also believe it was a demon? Why am I asking you? You probably believe everything you're told. A demon in Andergast? That's quite unheard of. It would certainly stir things up around here. That it would, indeed. All right, it's decided. What? Here's charcoal and parchment. Have Hilda draw you a picture of the attacker. We have to know exactly what we're dealing with here. We? Then find out what the beast wants. Maybe there's something we can use as bait. As bait? Right. And third, I need an astral accumulator. Well, my own astral energy probably won't be sufficient. Sufficient? For what? We need to be well prepared if we're going to set up a trap. Do I have to do everything by myself? You want to catch a full-grown demon? You're just a lowly novice. I can beat the other novices with one hand tied behind my back. And yes, I want to catch it. And banish it. Of course it's risky. But I'm not going to miss out on the adventure of my life by being careful. All that's missing is the drawing of the demon, bait, and the astral accumulator. And then we can get started. L'accumulateur astral. I thought you didn't want me to get into danger. Oh, I just wanted to get rid of you. I thought you were just a curious lumberjack. Now I know you're one of those would-be heroes, and I have sympathy for would-be heroes. I would also rather leap fully unprepared into a dark dragon's cave and risk my life than spend my days shearing sheep. Besides, time is short and I need help. You could have had the whole school of magic behind you. As soon as they find out that I'm hunting a demon, they'll pull me right off the case and let the masters do it. And I'd hate to let them have all the fun. Why should I help you? I don't know. You were sneaking around the scene of the crime, questioning witnesses. You'll achieve your goal faster if you help me. Besides, you're old enough to know what you're doing. Okay. I don't know what I should think of this woman, but if I don't play along, she might find Fahi before me. So you need a drawing of the entity, bait to lure it, and An astral accumulator. Here, I wrote it down for you. And you'll need this as well. a ring with a lens? That's another artifact from Alric's collection. It's called a hare's eye, an invention of the Master Dahoto. If you look through it, you can see traces of magic in the environment. Try it. Traces de magie. Ah. Ouais, j'ai un deuxième pouvoir. Alors, fusain parchemin pour le monstre.
Oh, come on. Look through the lens. Ah. Ah. Lueur magique. Did you see anything? These glass shards. Did they glow? Yes. That means someone cast magic on them. Maybe even our friend. Keep following the trail. Maybe there'll be a hint of what he's looking for. I can keep the hare's eye? Why not? The spell only lasts 3 days anyway. After that, the lens is worthless. And what if I follow the trail and run right into the beast's arms? Then you scream. Good luck. You can find me in the clearing. Who have I come across now? Ouais. By the way, my name's Bryda. I'm Giron. Good hunting, Geron. On a rather unusual sort of hunt. Ouais. Encore une fois, on doit tout faire. Voilà. Donc, on va faire la chose la plus facile. Can you draw me a picture of the attacker? I can try. That's him. That's what he looked like. Is that a magic staff on his back? Thanks, Hilda. You've been a big help. I just hope they catch that monster as soon as possible. I won't be able to get a moment's sleep until then. Don't worry, I'm already working on it. Thank the gods. Peu de temps après que Guéron ait quitté la tente de Failly, les individus en colère tentent de chasser Failly hors du royaume. Le lendemain matin, se trouve transformant en piliers de pierre dans l'intérieur de la tente. Devant la tente. D'après Hilda, l'agresseur était un démon qui portait un bâton magique dans le dos. Pendant ce temps, un inconnu rôde à travers le pays. Un inconnu rôde à travers le pays en volant les rubis de riches nobles. Ouais, bah c'était la boîte avec des fausses pierres, quoi. Nuri ne peut toujours pas voler. En outre, le vieux compagnon de Guéron, le spécialiste des fées Giacomo Nota, affirme qu'elle pourrait bientôt perdre tous les souvenirs de son existence passée de fée. Guéron doit se dépêcher s'il veut transformer sa bien-aimée et ne pas la perdre pour toujours. Brida est une apprentie du séminaire de combat d'Arnergas, une académie de magie qui forme les mages au combat de l'armée royale. Elle est une élève brillante, la première de sa classe, et terriblement frustrée par les corvées de sa vie de mage au combat. Avec l'aide de Guéron, elle va attraper le démon qui a pétrifié les Andergastians devant la tente de Failly. Ouais. Donc, est-ce que Sadja se serait transformé en démon? Ce serait étonnant. Très bien. Bah lui, il veut toujours du vin, hein, notre ami Giacomo, mais... After my accusations, I better stay out of their way. See you later. What can I do for you? Can you remember anything else? No. I'll remember that sight until the end of my days. Oh, come on, Hill. I'm sorry, but he's going to pick it up. See you later, Hill. Don't keep me... Très bien, très bien. Eh ben... Allons chercher l'accumulateur astral et puis le piège. You again? What do you want? Master, he has an artifact I'm supposed to tell him. All right. His room is on the second floor, right next to the staircase. Master Oakwood's old room. How do you know that? Long story.
I'll be going. And don't stray. If I see you anywhere other than in the master's room, you'll be out of here on your ear. Vous vous souvenez qu'ici il y avait un passage secret et l'énigme était assez compliquée pour faire ouvrir. Ici, il y avait un escalier en colimaçon. I don't need any coals. This enables the students to stand at attention here even at night. This is already the 4th time I've broken in here. The last time I was looking for spells that might be able to help Nuri, but all I could find were wilderness guides and fighting instructions. Ah, les toilettes. Les toilettes. I've got my own chamber pot for those purposes. Ah, peu de chambre. Oh, yuck. This yard is ripe with its very own kind of magic. Les mannequins de paille. Nuri might like one of these dolls. Too bad it's too large to carry. I don't need any coal. I don't think they practice flinging fireballs here. Ah, Maître This Baudiac. time I'll use the door. Ah ouais, c'était... Faire la bibliothèque... Ah, les tablettes... Il y a plein de souvenirs qui reviennent. All those old languages. Bosperano, ancient Tulamedia. Couldn't they settle on one and stick to it from the beginning? Eos causa discimus. Bon bah ça doit être ici. Mais... on pourra aller à la bibliothèque. Si on se fait pas attraper. These are just copies of books that I stole the other day. These are just of books that... These are just of book... Hello? Oh, hello, my friend. You don't look like you belong here. Can I help you with something? Who are you? Me? I'm studying here. Magic, combat, bit less magic, lot more combat. Anybody who dreamed of magic as a child soon loses those illusions here. Unless they come to me. What does that mean? I'm putting the magic back into magic. And how are you doing that, you ask? Well, that all depends on the needs of my customers. D'accord, il remet de la magie dans la magie. What can you tell me about Bryda? Oh, Bryda is brilliant. The masters are all crazy about her. She's definitely one of the good ones. She believes even more in the magic within things than I do. All those piffling spells these days must bore her to tears. Je cherche un accumulateur astral. I'm looking for an astral accumulator. You know more than one might think from looking at you. A genuine astral accumulator is very rare and valuable. A novice with rich parents hired me to steal old Owley's so he could cheat in the examination. Owley? Master Elric. It's an open secret that he's obsessed with rare artifacts. The artifact hunters in the Hycinda Temple had better not find out, though. Who knows? Maybe one day that knowledge will help me pass my own examination. Where do I find the accumulator? In the dormitory. Ah, What are you doing here? I'm in bed with a cold, while the others are running around in the forest playing war. It looks more like you're kneading little lumps of honey. Correct. But except for you and me, nobody knows that. que fais-tu vraiment? What are you really doing? Why the honey? By a rather circuitous route, I came across a spell from Punin. It cost me a few small favors, but it was worth it. Do you see these honey coins I've pressed? Watch. Harden what's soft and stem the flow. Oui.
The honey is now as hard as stone, but unfortunately it's still too translucent to pass as real gold. But with the right mixture, it could work. You can harden liquids? Rather call it upgrade. My honey to gold experiment is only the beginning. I'm open to further suggestions at any time. You can harden... Where do I... Somewhere in the dormitory. Stu, you've got an artifact full to the brim with astral energy, and the only place you can hide it is in a room full of jealous apprentice magicians. I wonder how long it'll still be there. Ok. Donc il faut que j'aille au dortoir. J'ai mon dessin. Un tas de dessins. Is that all now? Ah, c'est vrai que je peux utiliser mon second pouvoir. Hard to believe that mages are doing research here. There isn't a trace of magic in the entire library. Only a faint glow between the shelves back there. Allons au dortoir si on se fait pas attraper. Ah. C'est ça l'accumulateur? Alors attends. Déjà. Huh? Who are you? Get out of here! Planche fragile. Je répare. Nothing happened. The wood is too far gone already. Ah. Je vais mettre les concombres. That won't work. Un tas de dessins. Oh, come on. Ah. Si je passe par là. Là, je peux. Ah. Planche pourrie. Ah, est-ce que je peux réparer les planches pourries? Nothing happened. The wood is too far gone already. Descends de verre. Alors attends. Ça, je peux réparer. Voilà. Donc il faut que j'aille à ce coffre-là. Alors attends. Là, tu passes par où toi? Alors après, il faut que tu passes par là. Ouais. Je peux aller là. I don't see anything special. I'll leave all that stuff here. Bah, tu te fais une fiche à moi. Ah, c'est bien ça. There's a glow around the lamp. This could be the astral accumulator Bride is looking for. Et voilà, j'ai l'accumulateur astral. Is that the astral accumulator Bride is looking for? Objet étrange. Qu'est-ce que c'est que ça? Is that the astral accumulator Bride is looking for? Sans deck? Ah mince, sur les deux. Is that the astral accumulator? Is that the astral... Bon, je pense que le bon c'est celui-là. Mais c'est quoi ça que j'ai... Qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre? With the astral accumulator, the room has lost its last bit of glamour. None of that looks the least bit useful. No, that's just a bunch of junk. What would I do with this stuff?
Nothing usable here. Oh yeah. Oula, oula, là, là. You again? Out! Je voulais te parler, moi. T'as l'air si sympathique. Voilà. Comme ça, je peux te parler. Hey! Balourd maladroit. Bon. On peut aller à la chambre du maître. Yes? Ah, here he is. What do you want? It's about the mask. What about it? Ah, c'est lui au leak. I want my artifact back. Your artifact? According to Bryder's report, you just stumbled upon the mask. Where did you take it? It's my responsibility to keep the unconcerned far from any magical developments. That applies especially to hotheads who consider themselves to be budding magicians. What's so important about the mask? Is it dangerous? Only for someone who has a command of ancient Talamedia. The rest is of no concern to you. If you don't intend to tell me anything more about the mask... We may as well change the subject, yes? You're suddenly so cheerful. Can't an old man be happy once in a while? I just mean with the petrified people and the rumours about a demon... All nonsense. Soon everything will be just as before. You seem to be very sure of that. That I am, my boy. That I am. Have you found out what happened last night? Why would that interest a bird catcher? People are afraid. Ah, those pig farmers are scared of everything. That's why it's important to resolve this case as quickly as possible. We can't have the rabble taking matters into their own hands. And we saw last night what can happen to a mindless mob. I'll be leaving then. It's about time. Ah. There's a faint glow coming from the door on the right. Yes? You again. What is it this time? I'll be leaving then. It's about time. Très bien. Bon bah j'ai eu les deux objets, on va dire les plus simples à avoir. I know we didn't always see eye to eye, but please, protect Nuri and restore her old existence soon. We deserve it. Casse-pied. Where can I find Master Bodiak again? Take the stairs to the second floor. His room is right next to the staircase. And don't stray. If I see you anywhere other than in the Master's room, you'll be out of here on your ear. Doesn't work. Some parts are still missing. No, he's just waiting for a chance to throw me out of here again. Hilda drew the contours of the attacker for me. I wonder how to get another eyewitness report. No, he's just waiting for... Bon. Je pense qu'il va falloir sortir de la ville. I can see a faint glow above the School of Magic, but the mages are responsible for that. Just watching. Alors, si je retourne à l'auberge... Dans la bonne auberge. Hilda has complained so many times that her magic has no effect on me, but she hasn't even got any.
J'aimerais bien savoir ce qu'il y avait dedans. C'est une longue lettre épistolaire de mon ami Dino qui m'appelle à la rescousse pour me demander de l'aide pour Georges qui va mal. Que ça peut te foutre qu'il aille bien ou mal, ce tâcheron. De toute façon, j'ai jamais pu l'encadrer. Merci de m'appeler tâcheron. Ça fait toujours plaisir à entendre, surtout de la part de PD. Vous savez ce que vous mangez là? C'est du steak avec des boulettes entre les doigts de pied. Ça a un bon goût? C'est très agréable, monsieur, je vous remercie. Et la sauce, c'est de la morve séchée. Et toi, tu fais chier. Tu vas finir par les dégoûter. Mêle-toi de tes affaires, toi. Tu sais bien que Madame Philippe, la patronne, se coupe des morceaux de nichon pour en faire des ravioles. Oh, c'est dégueulasse, merde. Attends, c'est censé être l'homme le plus classe. Il va sans doute nous présenter ses excuses. Tu sais, tes excuses, tu peux te les coller au cul, tout comme ton beefsteak. Sauf que le beefsteak, ça sert à rien, le patron l'a déjà fait, il a craché dessus. Non, pas cracher, le patron, il crache pas dans les plats. Allons, vieux, même dans les grands restaurants, on crache dans les plats, alors dans ce taudis, je vois pas pourquoi il se ferait chier. Alors, je vous laisse manger, bon appétit. Ouais, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de classe. Ah, encore une chose. Je vous conseille d'éviter la mousse au chocolat du patron. Et voilà. Hilda has but she has... Oh, come on, Hilda. Nobody will miss that little bit of wine. I'm sorry, but this barrel he's going to pick it up. Hilda would have to tap the barrel first. Oh, Geron, please leave the barrel alone. The wood is old and fragile. The wine now flows freely to the ground. Où ça? Où ça? This is going to take a while. I'll just put the carafe under the drip and have a look at the ham while I wait. Fex be thanked. She didn't notice a thing. Ah. J'ai ma carafe de vin. Ça y est. Tiens, Giacomo. Thank you, Geron. Don't mention it. C'est tout? See you later. La quête qui sert à rien, quoi. The wine now... Alors, je vais le réparer. Hein. Voilà. Bon, bah cette quête-là, elle est faite. Maintenant, il me faut juste un piège. Mais un piège pour un démon, comment tu fais? Alors, genre, j'ai une idée. Bah, je vous conseille d'éviter la mousse au chocolat du patron. Tu veux que je te pose une devinette, tranquille? Je vais te poser une devinette. On va voir si tu connais la réponse. Alors écoute bien tranquille. Propos de Georges, quelqu'un aurait eu intérêt à vouloir sa mort, ou lui connaissiez un ennemi, ou même un rival? Oui. J'ai entendu parler d'un type, un dénommé Joël. Il avait un ami manchot. Habit de vol. Écoute. C'est peut-être qu'un bras, mais je suis pas manchot. Naturellement. En puissance intellectuelle, on va voir ce que tu vaux. Mais avec plaisir. Très bien. C'est une devinette. Qu'est-ce qu'à 3 bras, un seul chapeau, 2 chemises et une veste, un foulard, un pistolet et 4 oreilles. Mais c'est toi. Alors? Je te la remets. Qu'est-ce qu'à 3 bras, un seul chapeau, 2 chemises et une veste, un foulard, un pistolet et 4 oreilles. Alors? Auras-tu deviné ce que c'est? Qu'est-ce qu'à 3 bras, un seul chapeau, un foulard, un pistolet et une veste?
Bon, peut-être que les autres. Un cowboy sur un cheval. Est-ce que les autres, vous connaissez la réponse? Et je vous la remets une dernière fois. C'est une devinette. Qu'est-ce qu'à 3 bras, un seul chapeau, 2 chemises et une veste, un foulard, un pistolet et 4 oreilles. Pour les 3 bras, pas certaine. Ah, tu la connais pas celle-là. Allez, voilà la réponse. Mais c'est toi et ton... Mais aucun problème. C'est le cowboy de Tchernobyl. Et voilà, c'était le cowboy de Tchernobyl. Bravo, il la connaissait. Au revoir, messieurs, dames. C'est ça, la puissance intellectuelle. Bac+2, les enfants. Et voilà, c'était le cowboy de Tchernobyl, tranquille. C'était facile, non? J'ai oublié Tchernobyl. I can see a faint glow above but the maid just... The tracks lead up to my window. Ah, c'était dans ce sens-là. Ils montent plus en rez-de-chaussée. Il avait un rez-de-chaussée avec un placard qui était dans le premier jeu, mais là, il passe directement de l'étage à dehors, quoi. Alors. Oh. Qu'est-ce qu'il y a ici? What's that? More broken glass? Somebody was here last night. Someone who, by the light of the lantern, picked something apart piece by piece and watched us sleeping at the same time. What's going on here? Tesson pourpre. Purple shards, almost red. J'ai encore le tas de tessons, ouais. Je peux le réparer? The whole thing was an ugly glass box. There's a gap in the lid, as if one single piece was still missing. C'est l'effet de Tchernobyl, il manque des morceaux. Ah, j'ai un coffret en verre. Ah, lève-là le coffret en verre avec les fausses pierres. There's a hole in the shape of a gem in the lid. I wonder if anyone can tell me more about it. Attends, répète. There's a hole in the shape of a gem in the lid. I wonder if anyone can tell me more about it. Ah. Est-ce que je peux mettre l'accumulateur astral sur le coffre? That won't work. Eh bien, allons interroger le charlatan, à qui on a volé un coffret en verre avec des fausses pierres. Et là, on a un coffret où il manque une pierre. Does this tell you anything? By fex, that's it. That's the glass box that was stolen. Where did you find it? In the road. Someone picked it apart, shard by shard. Yes, and kept only the rubies. There are rubies missing? Yes, the hole in the lid held a glass ruby. Someone's going around stealing rubies? Yes. Supposedly, several have disappeared between here and the Midden Realm in recent weeks. I should tell Bryder about that. May I have the box back now? Oh, it just broke in my hands. Oh, keep it. This is all pointless anyway. The whole thing was an ugly glass box. There's a gap in the lid, as if one single piece was still missing. Bon, moi je l'ai réparé. Donc si on se souvient de Sadja dans la première partie qu'on a fait hier, Sadja se promenait toujours avec ça. Sadja emporte toujours avec un rubis avec elle. D'où il vient et ce qui signifie n'est pas très clair. Donc sûrement que le voleur du coffret était à la recherche de ce rubis en particulier, qui apparemment peut-être est puissant. Je sais plus comment on l'appelait, Alamanda, il me semble, hier.
l'alamandin ou almandin, c'était le nom de la pierre. Et Sadia, hier, quand elle a récupéré le masque, elle a demandé au dernier survivant des aventuriers qui étaient dans le tombeau de l'emmener à Draconia pour donner le masque au prince, et en échange, elle lui aurait donné le rubis. Donc le dernier survivant qui était un Tulamide, justement, il a dit d'accord, je t'emmène jusqu'au prince en échange du rubis. Ce qui veut dire que si ça s'est bien passé, le rubis ne lui appartient plus. Donc il est dans la nature, le rubis. Et peut-être que le démon, peut-être que c'est le démon qui cherche le rubis. Je sais pas. Interroger tous les témoins, même ceux... Quoi? C'est quoi ça? Interroger tous les témoins, même ceux qui ne peuvent pas parler? Comment ça? Ceux qui ne peuvent pas parler? Chercher quelque chose qui attirera le suspect. Bon. Les statues. Alors moi je pense à interroger les cochons. Ah, the circle. Here, it's a never... Mais les cochons, ils peuvent rien me dire. Et le berger, tu peux me dire quelque chose? I'd better not destroy... The sheep will be... Non. They seem so hard to... Sortons d'ici. Parce que de toute manière... pour faire le piège, à mon avis, il va falloir que j'aille en forêt. Whatever came through here is capable of climbing. C'est vrai que j'ai pas regardé à la fenêtre. Non, il n'y a plus rien. There's nothing left here besides whatever was here didn't make much of a ruckus, just watching. Alors. Yuri qui dort. Les parents. Non, pas grand chose. Eh bien, sortons. Allons à la forêt. Ah, on se retrouve directement ici. Ah. The whole clearing is glowing. There's so much magic in the air here, I can't even see my own hand. Alors, on va te donner l'accumulateur à Brida. Is this what you're looking for? Odum Arcanum. Yes, that's it. Good work. Tiens. That's all Hilda saw. There's nothing to be seen. Try to find another witness. But except for Hilda, there wasn't anybody in the clearing. Look around. Maybe we missed something. Ah. The trail led me to this box. Then that isn't what it was looking for, or else they wouldn't have been left behind, right? What is that hole in the lid? There seems to be something missing. I hope she knows what she's doing. I'd better stay away from that. What's that on the ground? A magic circle. If we're really facing a demon, we can't go wrong with the magic circle. It's finding the right spell that worries me. Have you found what we need? Ah, il faut un appât aussi. You want to catch a full-grown demon? You're just a lowly novice. I can beat the other novices with one hand. Of course it's risky. But I'm not going to... What was wrong with my drawing? There's nothing to be seen. Try to find another witness. But except for Hilda, there wasn't anybody in the clearing. Look around. Maybe we missed something. What can be used to lure a demon? It depends on the demon. Find out if anything has changed in town since yesterday.
If something is missing, for example, maybe there's a connection. Then you come up with something similar and bring it to me. I'll keep looking. See you later. Goodbye. S'il manque quelque chose. Here, What's that? the astral accumulator. Odum Arcanum. Geron, that thing isn't even magic. I'm afraid you've fallen for a red herring. Well, great. Tu veux des concombres? Thanks, but I don't do that sort of thing. Won't work. I'm really impressed. Sheesh. Faut que je retourne en ville. Elle est bien cette tente quand même. On croirait pas de l'extérieur qu'elle est aussi grande et spacieuse, avec tous ses tapis et tout. C'est presque plus grand que chez moi, quoi. Bon. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Nothing but junk in there. This is the shell the man pressed against the pillars before. I'll take it with me. Coquillage magique. Didn't Ulrich try to read the thoughts of the petrified people with this? Ah. This one hasn't seen anything. Ah. He didn't even get a good look at his attacker before he ran away screaming. What a coward. He's got nothing interesting in his head. By the gods, what was that? I'll sketch it right away. Il y a Miyu qui a fini sa... Il y a Miyu qui a fini sa sieste. Elle demande un petit câlin. Bon, Bon, bah peut-être que le dessin est... Peut-être que le dessin est bon. Hop. Dessin détaillé. Ouais. Tiens. It won't get any more detailed than this. Ooh, doesn't have any eyes. Thanks, Geron. That should suffice. I've never seen Master Bodiak so beside himself. As soon as he saw the mask artifact, he forgot everything, even his shell. What does it do? A look into thoughts spell is woven into it. He was trying to use it to create a connection with the petrified people. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Il faut le piège et l'appât. It won't help. There's so much magic in the air here, I can't even see my own hand.
Bryder? Hmm? You want to catch a... You're just a... Of course it's... What can be used to lure a demon? It depends on the demon. Find out if anything has changed in town since yesterday. If something is missing, for example, maybe there's a connection. Then you come up with something similar and bring it to me. I'll keep looking. See you later. Goodbye. Si quelque chose a changé. Moi, il n'y a que le coffre en verre, hein. Tiens. The trail led me to this box. Then that isn't what it was looking for, or else they wouldn't have been left behind, right? What is that hole in the lid? There seems to be something missing. Il faut que je trouve une pierre. Faut que je trouve une pierre, faut que je trouve une pierre. Faut que je trouve une pierre. Et la seule personne qui pourrait avoir des pierres, c'est le charlatan. Enfin, je pense. Il va falloir lui reparler. Étal, 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 étal. Étal, étal, étal. Ah, c'est bien ça. Nice to see you again. What can I do for you? Le rubis. Have any more rubies vanished? Not from me, to be honest. Those were the only gems I had. Have any more rubies? Not from me, to be honest. Ah. Weren't you going to buy? No thanks. The whole... The warriors in the temple don't... They think I'm... At least that's what they say. À la bonne berge. After my accusation... What can I do for... Since... Oh, since the... Did you miss... I was... I'm sorry, he's going to... Can you remember anything else about... No, I'll remember that sight and... See you later. Thank you. No, what good would that do? I'm sorry, Garon, but I'm afraid I only... I don't want to have any more to do with that hung... See you later. Won't work. No, he's... I can't think of anything. This is Master Oakwood's old chamber. I wonder what became of him. This time I'll... Il n'y a pas 40... Il n'y a pas 40 personnes, hein. Allez, pitié que ça marche. Better not. I still need my stuff. Eh mince. It's me again. May the gods be with you, old boy. You can Rather... My honey to gold I'm open. I'm looking... You know, a genuine... A novice with rich... Owly? The artifact hunters in the Hisinda temple. Who knows? Maybe one day that knowledge... Where do I find... In the dormant... Where do I... Somewhere in the dorm... Stupid is... You've got an artifact. I wonder how long... I already took everything that looked the least bit helpful during my last break-in. For anything else, I should ask Bryder. All those old languages, Bosperano, ancient Tulamid, couldn't they say...
Voilà. On passe par là. J'ai déjà tout fouillé. Hein. Alors, est-ce que toi, tu pourrais... Nonsense. Hey! Hmm? Yes? You again? I'll be It's about... Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? C'est quoi ça? Ah, c'est de l'académie. Where can I find Master? Take the step. His room and if I don't need any coals. Nuri might like one of these dolls. Too bad it's too large to carry. I don't need any coals. Le truc, c'est que j'ai interrogé tout le monde, quoi. Il y a très peu de gens, quoi, donc oui, j'ai interrogé tout le monde, quoi. Only the rich and noble go there, and run-down groups of heroes who live far beyond their means. I hate it. The smell of pork roast is in the air, and I haven't eaten a thing all day. I have no intention of selling my stuff. I don't know. He said that only one glass ruby is missing. I liked Hilda's old stand better. Fragile ceramics, who's supposed to buy? But the whole stand... Ça doit être chez moi. Ça doit être chez moi, ça doit être chez moi. S'il y a quelque chose qui a changé, il a parlé de... que quelqu'un était rentré chez lui et avait fouillé la pièce, donc... That accursed... I wonder how my life would have been if they'd lived. Donc il doit y avoir quelque chose quelque part, quoi. I tried the artifact. I don't want to wake. She was so beautiful, the two of us, the cheerful soul and the grouch. Who would have thought that we would get along so well? But by the next springtime, all our happiness was suddenly in the hands of a shady merchant. I hope I'm not running down a dead end. Bah, y a rien, là. There's nothing left here besides the shards. Whatever was here didn't make much of a ruckus, just watching. Ce qui ici, c'est peu déplacé. To set a trap for the demon, Bryda needs me to get her the following things. An exact description of the entity, preferably from multiple sources, an accumulator for astral energy from the school, and something for bait. Whatever the entity appears to be seeking in Andergast, if there is such a thing. Ok.
Hilda has complained so many times that but she has... Didn't Ulrich try to read the thoughts of the petrified people with this? Why? Joker. Hop. Mhm. Alors. Alors. À la recherche du rubis. Mais... coquillage, ouais. Mhm. Voilà, accumulateur astral. Voilà. À partir de là, je vais voir où il va trouver ce... Quoi? Oui. Mhm. Et alors? Alors là, il prend le vin, qu'il n'avait pas encore fait. De quoi? C'est quoi le rapport? Alors, ce qu'il fait le monsieur, c'est que il redétruit le tonneau. The wine now flows freely to the ground. Ah, il met du vin dans le trou, ok, quoi. The gap in the lid is now full of red wine. Et donc, comme on a un liquide, on va demander à l'eau de le durcir. Ouh là là. Fallait penser à transformer le vin en un rubis, quoi.
Ah, c'est astucieux. Normalement, c'est ça. Can you harden this wine for me? Terrific idea. That would give us a ruby, right? Of course I can. But what's in it for me? What do you want? Nothing from here in Andergast. I can get all that myself. They tell me Tulamides are in the country. Bring me something unusual from their tent, and maybe we can make a deal. Tiens, les concombres. I found this cucumber. Show me. And now the wine. Harden what's soft and stem the flow. One freshly forged ruby for my new best friend. Whatever you're planning to do with it, I suggest you hurry. The effect won't last long. What's so special about that vegetable? Let's just say it doesn't just fill you up. Nice doing business with you. Il ne remplit pas que l'estomac. La part de mystère. Et voilà, j'ai le faux rubis. J'ai la pas. Mais j'ai triché. J'ai triché. Ça mériterait un ban, un autoban. On sauvegarde, car on ne sait pas ce qui peut se passer. Sauvegarde. Paf. Voilà. Since everything points to our attacker liking rubies, here. I know where that came from. The theory with the ruby is a bit far-fetched, but I can't think of anything better myself. You need to stand further away. I'm preparing the magic circle now. Cache-toi! How much farther is it? What? Quoi? What is it? I thought you said something. No. Unfortunately, I can only create the basic conditions. I'll only know the right spell when I see the beast. I'm amazed the mob didn't run away from the tent. The attacker probably came out of the woods. To Draconia. How much further is it? This time I heard it too. I'm so tired all of a sudden. By the gods, Garon, the tree! l'arbre. It was here the whole time. What do you want? I'm hungry. I need to eat. If I starve before the Mars gets to Draconia, you won't see a single shilling. Do you understand what I'm saying? I'm a child of the city. I don't know my way around here. It's still many miles to Draconia. We've only just begun to climb the mountain. I have to eat. Give me silver. Silver? The silver platter from the burial chamber. Give it to me. Princess, he seems to be offering you a trade. Do you really want to do that? Alors, on va voir. Il fait des dégâts quand il a faim. Hop. Oui. Donc le démon, il s'était transformé en arbre tout ce temps-là. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression que le monstre, c'est Sadja. On a l'impression que Sadja s'est transformé en monstre, puisqu'elle a le bâton dans le dos et qu'il recherche le rubis. Donc, est-ce que Sadja s'est réellement transformé en démon? C'est toute l'intrigue, quoi. Toi, tu penses que oui.
Hmm. Bon. Allez, plateau en argent. Tiens. Here you are. And now? As you will. It looks like you're going to starve now. How come you're suddenly talking again? You've been mute since we left the caves. I was afraid. Afraid? Yes. I was stuck in a dark but safe hole for thousands of years. I don't know who I am, where I come from, where I'm going, and how this is all going to end. In addition, I'm bound to a grim woman who carries what is probably a demonic staff on her back. Of course I'm afraid! Don't laugh! Whenever I think I've figured you out, you laugh like a perfectly normal woman again. Even the growling of your stomach is that of a plain mortal. It's high time I ate something. What? Your guide has you in the palm of his hand. He knows you'd be lost in this wilderness without him. Just wait and see. I saw an animal's burrow behind the tree. I'll catch whatever lives there and eat it. How am I supposed to reach Draconia without food? Are you listening to me? Part of our agreement is that you keep me alive. Pointless. He's ignoring me. If I want something to eat, I'll have to hunt for it myself. Très bien. Partons à la chasse. Donc on se souvient qu'on a le poignard, qu'on a le bâton, qu'on a le fameux masque de Malaka, une gourde d'alcool, un pansement et son fameux rubis qui s'appelle... I've been carrying this with me for so long that it's almost become a part of me. Ah, donc c'est pas la lamandin. Enfin, je sais plus comment il s'appelle. Bon bref. Ah, le Vlalterier. Vers la forêt, des buissons, des pissenlits, parterre fleuri. Je vais prendre des pissenlits. On va s'en servir d'appât. If a woman could live on flowers alone, then I would never go hungry again. Ah, si on pouvait se nourrir de fleurs toute la journée. Si les fleurs étaient si nourrissants que ça et qu'on pouvait uniquement se substanter de fleurs, il y aurait des parterres de fleurs partout. Et on se retrouve végétarien. I could hide behind that, but not without good reason. Ah, elle veut se cacher là. Un bâton. Allez le voir le bâton. Je prends. There would be enough room here for a trap, but I think I'll do it some other way. D'accord. Donc le piège, on va le poser là. Une corde. Je prends. De la fourrure. Je prends. Des bûches. Je prends. How can I make a fire now? Pierre plate. Je prends. It's too heavy, but why would I want to lift it anyway? Hein? I don't need a piece of that. It's too heavy, but why would I want to... I can't put myself to sleep. Pity. I'll stay here for now. Ah. Ce qui est marrant dans ce jeu, c'est que quand on a une mission à faire, on est souvent bloqué sur le même tableau. On n'a pas le droit de bouger. C'est l'énigme, elle est là, et tu dois tout faire pour réussir ici. Je reprends des pissenlits. I've already got a handful. Bon. Allez, on va poser ça There là. are plenty of flowers left. Alors, le poignard. I'll save my strength for the war. Ouais, tu te fiches de moi. Bâton. That won't get me anywhere.
pelt of a Koram beast. Rahwan uses it to sleep on. He gave me nothing. The logs are too blunt to stick in the ground. I don't see any connection. Let Rahwan tie it up again. Making his bed isn't my responsibility. I'd rather not. That won't lead to... Ah. First, I need to coax it out. That won't get me anywhere. Près des bûches. The logs are too blunt to stick in the ground. I made them pointy. Pieux en bois. I mustn't lose sight of my goal. That won't lead to any... I hope the stakes stay in place. I would have to remove the stakes again first. Stretching the rope around the stakes won't do any good. But maybe I can fasten it some other way. I'd rather not. He certainly won't trade that for something to eat. It's too heavy, but why would I want to... What shall I fasten it to? I'd rather not. Stretching the rope around the stakes won't do any good. But maybe I can fasten it some other way. What shall I fasten it to? A totally normal branch. I can't lose my head now. Ah. No. Quoi? I'd rather not. I can't lose my head now. No. No, that's not it. Now that's just uninspired. First, I need to coax it out. It took the bait. Yes, come closer. I've almost got you.
Et tire. Non. Bah. That's no longer necessary. Hein? I don't see any Et tire. Yeah. Non. Now that was a bit of a failure. No. That won't lead to anything. I don't even know where I should start. I can't lose my... I can't... I'd rather... Until I know exactly what the... That would be too cruel. Useless as all. What did you just say? Oh, nothing. The staff is too long to replace the stick. I'm not cut out for menial tasks anyway. There must be another solution. The dagger isn't enough to fasten the pelt to the ground. The stakes are pointy enough. I've already got a handful. That would be too cruel. Until I know exactly what the... How can I make a fire now? Prends les pierres. How can I make... Rahwan led us here. He knows the... But does he also know how urgently you need to get to Draconia? Obviously not. But before we go on, I need to eat something anyway. I'm not finished here. It's too heavy, but why would I want to lift it anyway? Prends un morceau, s'il te plaît. There must be another solution. That probably isn't magical enough. That only works with magic artifacts. That only works. That only works with...
That only works. I can't put myself to sleep. Pity. That only works. I'm afraid. That only works. I'm afraid my spell only works. That. That only works. That only works. I'll save my strength for the war. Ah, c'est pareil. That'll never work. Better not. I mustn't lose sight. I can't lose. I'd rather not. That'll never. I don't even know where. That's no longer necessary. Ah, pourquoi j'ai encore des pissenlits? No, that's not it. La chaise. That can't be. I'll save my strength. The dagger isn't. There must be another solution. The pelt is now full of holes. I can't get the last stake out. Show me your dagger. Now he wants my dagger too. The last stake holds it in place. I don't see any. The stakes left some holes in it. Better not. I'll take the rope with me too. The last stake holds it in place. The stakes left some holes in it. That'll never work. That'll never. There are plenty of. Very good. Now it's far enough from its burrow to catch. The rabbit is standing on the trap. That won't help me. The rabbit is standing on the trap. That won't help me. That'll never.
The last stake holds it in place. Ah, c'est bon là. Voilà. Pauvre lapin. Impressive. Poor thing. And now? Can't just eat it raw. Here, take these stones. Oh, who doesn't need stones? No, these are special stones for fire. He seems to be holding something in his hand. These are flints. Thank you. And now the staff. What? Stones for the staff. That's the price. Va te faire voir, oh. Que dalle, quoi. Je te donne ce bâton-là tout pourri. He certainly won't trade that for something to eat. On lui accorde ce privilège, elle n'a pas ni de Cora, ni de congèle à dispo. Bah, je te donnerai pas le bâton, ça va pas, non. Thank you for not giving me away. I thought you wanted to get rid of me. As unpredictable as you are, he's even worse. Quoi? Oh, il m'a cogné. I have failed. I might as well just lie here and die. Oh. No. He took everything. He only left the flints and the mask. I'll hunt that bastard down. I'll catch him, and I'll gut him like a rat. No one flouts me and gets away with it. Effectivement, il aurait pu prendre le masque, hein, qui était quand même l'objet le plus important qu'on avait, mais non. Je vais sauvegarder là. Wow, on a fini chapitre 2. Chapitre 3. Where did he go? Are those animal tracks? Or was it Rachvan? If I follow the wrong trail, I may never find my way back. Ouais, un labyrinthe. Perhaps with these berries. So I came from here. This way I can't possibly get lost. Il joue encore à Mago, Thunder. Attends, il est en train de streamer. Il est en train de streamer Mago déjà? Je crois qu'il avait fini le 102% hier. Ah non, il stream pas. Il y a Data qui joue à Chrono Cross. Non, il a joué de son côté alors. J'ai rien dit. I think I've got enough. Effectivement. This is so confusing. Je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là. Et je peux. Ouais, alors est-ce que je suis les traces? À droite? Tu veux dire ici? Ici c'est d'où je viens là. Tu veux dire là? Dans la forêt? Ok. I think I've got... Alors,
Could these be the bastard's tracks? Je peux aller là ou je peux aller là. Des baies bleues. Light blue berries, possibly poisonous, but they're still useful for marking a path. I better not eat them. They might be poisonous, but they're still useful for Pourquoi pas? Alors, je vais poser la baie. Voilà. Il en reste encore. Alors, je peux aller là, là ou là. Could these be the bastard's tracks? Alors ça c'est du pif, hein. Du pif total. Ah. Trouver le renard à travers le labyrinthe. All these tracks look the same. It looks like all the others. Ok. Alors. Voilà. Donc c'est un renard. Ah. Là ou là. Là. Ouh. Alors. Là. Ou là. Eh ben. Ah. On vient de là, donc attends. Voilà. Donc on est venu aussi, on est venu d'ici, donc on a dû suivre là, je vais aller suivre là. Alors. On pose les baies. Ouais, quand même, le labyrinthe toujours à droite. Là, je peux pas. Je peux aller là ou là. Pour l'instant, je vais toujours à gauche. Encore? Ouais. J'ai l'impression que mes baies elles disparaissent quoi. Bon, c'est toujours un nouvel endroit. Waouh. Heureusement que j'en ai plein des baies. Ah. Un fan. Oh, great. I was following the tracks of this deer the entire time. I hope I can find my way back. Je peux aller là. It's afraid of me. Alors, il peut pas aller là, on peut pas aller là. Alors,
Si je vais aller par là... I think I've got enough. I think I've got... I wonder... Ah! Ah, il y a des traces de pain un peu partout, quoi, mais on sait pas ce que c'est, quoi. Là, j'ai pas le choix, faut que j'aille par là. Là, j'ai pas le choix, faut que j'aille par là. Et là, j'ai le choix entre de gauche et droite. Un renard, un sanglier, un œuf, un renard, un sanglier, un cerf, un écureuil. Ah, je crois qu'on connaît pas par là. Ah. Je peux pas poser? Ah. C'est un cul-de-sac? Ah, c'est un cul-de-sac. Génial. Un cul-de-sac. C'est quoi ça? Passer le labyrinthe. Ah, ils ont été sympas. Alors. Ah, bon, pas le choix, on va aller par là. Oh. Ah, mais là, je tourne en rond, quoi, donc je vais retourner là. Disons que... Fais gaffe au gnome tout de même. Alors là, je peux aller à gauche ou à droite. Je crois que tout à l'heure, je suis allé à gauche. Donc, je vais aller à droite. Et on revient au tout début. Donc, je vais poser ça là. Voilà. Il me semble que je suis parti tout à l'heure par là, avec ce que tu m'as demandé. Donc, je vais poser un... Je vais reposer une gerbe ici. Et on va aller par là. Ah, il me semble que là, on n'y est pas allé du tout. Voilà. I think I've got... Donc, j'ai le choix entre là et là. Là, il y a des traces de pas. Là, il n'y en a pas. Enfin, je sais pas. On va passer par là. Ils adorent les labyrinthes dans les point and click. Hein. Ah, il y avait une gerbe ici aussi. Bon, j'ai déjà passé par là. Oh oh. Là, j'avais le choix entre gauche et droite. Je suis allé à droite. Je retourne à gauche. Ah. Je retourne ici. Je suis allé là, je suis allé là. Je suis allé là, je suis allé là. Et là, bah, je retombe là.
reviens ici. Ah. J'étais passé par où? Par là ou par là? Par là, je crois. Mhm. Gauche ou droite? Ah. Qu'est-ce que... Salut les morts. I'll never make it up there without a guide. Alors, bonne question est mort. Parce que... moi, j'ai téléchargé un patch que, avant même de lancer pour la première fois le jeu, j'ai installé. Et ce qui était étrange, c'est que sur Steam, ils disent que c'est pas en français, mais quand tu lances le jeu, ils te proposent les sous-titres en français de base. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai installé le patch avant, ou si c'était déjà comme ça de base? Je sais pas. Mais moi, comme j'ai installé le patch, bah, je l'ai eu en français, quoi. Mais après, a priori, effectivement, il y a dû y avoir une mise à jour pour qu'il soit en français, parce que avoir l'encadré avec le drapeau français dans les options, ça doit pas venir d'Atrat, quoi. Donc, il n'y a pas de langue française. Ouais, sur Memoria, il n'y en a pas, on est d'accord, quoi. Mais quand j'ai lancé le jeu, le français est apparu. Alors, est-ce que c'est grâce au patch ou c'est parce qu'il y a eu une mise à jour? Je sais pas. Bon, en tout cas, il existe un patch FR sur Planète Adventure. Si tu veux pouvoir y jouer. C'est le patch sûrement. Bah écoute, je vais te filer le lien si tu veux. C'est où? Hop. Alors, c'était à la lettre M, il me semble. Le voilà. Il y a le patch. Il y a le patch pour la version GOG et le patch pour la version Steam. Tiens, je te file ça si ça t'intéresse. Tu vas à la lettre M et tu trouveras le patch Memoria que tu mets dans le dossier racine. Tiens, normalement si je reclique dessus. Ouais, j'ai fait le premier il y a plusieurs mois. J'avais fait le Chain of Satinav, avec l'histoire des corbeaux et tout ça, de la malédiction et tout. J'avais beaucoup aimé. Et là, c'est la suite directe, quoi. C'est la suite directe du Chain of Satinav. Moi aussi, j'avais été frustré à l'époque de ne pas pouvoir enchaîner les deux, parce que c'était en anglais. Mais depuis que Iris m'a filé le site Planète Adventure, ça fait 6 ans que j'ai les jeux. Bah écoute, installe le patch tout simple, et tu pourras y jouer en français. Si le patch, enfin tous les patchs que j'ai essayé sur ce site, ils marchent parfaitement. Donc ouais, Shadow of Satina, il était vachement bien, hein. Il était drôlement bien. Pas facile, mais drôlement bien, quoi. Ouais. Ben, c'est pour ça, là, on me l'a offert il y a une semaine ou deux, c'est Memoria. C'est tranquille qui me l'a offert. Et, voilà. Donc là, du coup, avec le patch FR, on a... de rien. Pas de soucis. Et là, on est dans un labyrinthe. Voilà, si tu veux savoir là où je suis dans une forêt. Je dois essayer de retrouver un gars qui m'a tout dépouillé, qui m'a dépouillé tous mes objets pratiquement, et qui m'a laissé toute seule paumée dans la forêt. Et la fille veut absolument le rattraper pour lui casser la gueule. Voilà.
Je vais l'arquer pour pas me spoil. Pas de soucis, je comprends. Je comprends, c'est surtout si c'est un jeu qui... Si c'est un jeu qui est important pour toi. Allez, je retourne à mon labyrinthe. I'll never make it up there without a guide. I'll never make it up there. Alors. Poser petite baie. Donc là, c'est déjà le deuxième cul-de-sac sur lequel je suis tombé. Donc, alors. Là, on joue un peu au petit poussé, mais avec des baies. À chaque chemin qu'on... C'est pas bête ce système-là de laisser un marqueur à chaque chemin que tu as dû emprunter. Ça remplace les petits cailloux. Ah, Encodia, avec tes purées de cailloux partout. Ah, je retourne ici. Ah. Et je retourne en... C'est ça. Je retourne en... Le voyage et la récompense. The forest in my home. Alors, on va poser les petites baies ici. Hop. On va passer par là. Ah. Je peux aller là ou là. Allez, passons par là. Pas mal. Alors. Ah, c'est là il y avait le renard. Ah, trace de renard. Ah, vais-je y arriver avant de craquer? Alors, si je vais là, je retourne encore... je retourne encore en rond. Donc on va baliser ce chemin. Voilà. Il faut éviter de... Pareil, je vais mettre un... C'est juste pour dire que je suis passé par là plusieurs fois, quoi. Même si c'est pas de là où je viens. Voilà, il me semble que là c'est le meilleur endroit. Voilà. Donc je suis allé où? Je suis allé là. On est d'accord. Voilà, je suis allé là. Et ensuite je suis allé là. Donc je reviens en arrière. Je pose une petite gerbe. Enfin, des petites baies ici. Et j'ai l'impression qu'il me reste plus que ce chemin-là. Mais je suis déjà passé par là. Bah, je reviens ici. Sentier, ouais. Donc ça c'est le renard. Donc on repose une gerbe ici pour dire qu'on a fait tous les chemins. Je repasse par là. Je repose une baie ici. Ah, maintenant on va tout baliser. Là, tout est balisé. Rebijou. Je suis dans un labyrinthe pour votre plus grand plaisir. Alors, on va poser une petite gerbe ici. Bon, ne vous inquiétez pas, si je galère trop, en haut à droite, on peut passer le labyrinthe. Ils ont tout prévu. Alors. Paf, paf.
Ah. Et je suis passé par les deux chemins. Donc... Voilà. Là, j'ai fait tous les chemins. Donc je vais revenir en arrière. Voilà. Je reviens au début. Et si je reviens ici, je reviens là. Ok. Si je repartais par là. Je repars par là. Bah ouais. C'est bien ce qui me semblait. J'ai fait ce chemin là aussi. On revient en arrière. On va partir par là. Ah. Effectivement, je crois qu'on n'est pas passé par là. Tout à l'heure, je crois que je suis monté là. Allez. Ah. Je suis passé par là, je suis passé par là. Alors, passons par là. Et on retombe là. Donc, je vais poser ma petite gerbe. Ici. Si je reviens en arrière. Et que je passe par là. Ah, on avance. Ah, ah. Ha! I was right. He was here. First he ate my rabbit, and then he threw my dagger into the tree. He seems to be mocking me. On avance, on avance. Voilà. Pose ta petite gerbe. Là, je voudrais bien sauvegarder, puisqu'on a trouvé un chemin. Hop. Voilà, voilà. Alors, les restes de lapin. Nothing left for me. The bastard gnawed all the bones clean. He threw it just so that I can't reach it. Ah, je peux pas faire grand chose. Hein. Alors, je peux même pas activer, désactiver, j'ai perdu mon bâton. Donc j'ai plus de pouvoir. Avec le masque, on peut rien faire, avec des cailloux. Better not. Non. I can't lose my head. Et j'ai les gerbes. Ok. Eh ben, on continue. On a 3 chemins possibles. On va aller par là. Il y a beaucoup plus de brouillard maintenant. Allez, on pose nos petites baies. On va aller par là. On va aller par là. Ça m'a l'air grand. Ah, c'est quoi ça? C'est rien. Tiens. A lonely piece of rock, like so many others here. Il y a une corde. Corde avec un nœud moulant. Un nœud moulant. Un nœud coulant. Donc ça pourrait me servir pour le coutelas. Allez, on va tout de suite vérifier. Donc heureusement qu'on a posé nos petits cailloux
pour savoir d'où on vient. Hop. Par contre, je suis bête, faut pas que je me perde. Voilà, faut pas que je me perde tout à l'heure, quoi. Si je veux revenir. Ouais. Voilà, que je me souvienne où c'est que je suis allé, voilà. Et je prends la corde pourrie et je mets au poignet. Cool. Voilà, on a récupéré notre coutelas. My only weapon against that dirt bag. T'inquiète, on va lui faire sa fête. Alors. Cette fille-là, il faut pas la faire chier. Hein, genre. Elle a la dent dure, elle est rancunière, elle est limite mauvaise. Ah. Alors, il me semble que c'était par là, on va vérifier. Oui, c'est par là. Donc, on va poser la petite baie. Paf. Ensuite, il me semble que c'était par là. Oui. Donc, petite baie. Il y avait un arbre pourri là, mais il n'y a rien de spécial. Ah. Champignon cassé. Freshly broken mushrooms. Could my friend still be hungry? Freshly broken mushrooms. Could my friend still be hungry? Voilà. Ça peut être n'importe quel animal hein, qui a mangé des champignons. Donc là il y a le monolithe, voilà. Alors je sais pas pourquoi, mais vu qu'il y a les champignons, ça m'intrigue pour aller par là. Alors, des buissons épineux. Par là ou par là. Alors, si je prends mon couteau et que je m'en sers de machette. Bien. Mon intuition me dit que c'est par là. Oula. At last. Enfin quoi? Il est là? Non, attends. Petite baie. Ah, je peux pas. Ok. Des broussailles. Je prends. It's more or less dry. Hard to believe with this fog. Eh bien, comme dans Zelda... Comme dans Zelda 64. Did something move behind that? It's too foggy. I can't see a thing. Un bâton. Ah bah, le voilà mon It's bâton. stuck in the web. What a pathetic trap. Eh bien, nous allons mettre des broussailles au pied de la toile. That won't suffice as a weapon. Quoi? Alors, attends. On va d'abord prendre des cailloux, faire du feu. To make a fire, I need to somehow bundle the kindling. Ah. Ça suffit pas les broussailles. D'accord. Alors, attends. Bon. Au moins on a trouvé notre bâton. Donc maintenant on va essayer de chercher du bois. Dans une forêt, ça devrait pas être trop compliqué. Ah, toile d'araignée, déjà. Looks like the way back is closed off now. Tu rigoles? Later. First, I want to get the staff back. Ah, je suis foutu. Ah. C'est quoi ça? Toile d'araignée, bâton. J'ai pas de bois.
I need something more impressive to fight that thing. Better not. I might still need it. Better not. That won't suffice. Alors, je peux te parler? I will not go one step closer, not without a weapon. I need something more. C'est tout ce que j'ai comme... I need some... I'm not going... Not before... Did something move behind that? It's too foggy. I can't see a thing. That would be too cruel. Ne sois pas cruel. Bah. Ça y est avec la corde. Ah. Un fagot de broussailles. Est-ce que je peux cette fois-ci... That won't suffice as a weapon. Ouais. Better not. That won't That won't... Alors attends. Peut-être que je peux mettre le fagot ici. Later. First, I want to get the staff back. Ah! Looks like the way back is closed off now. Later. First, I want to get the staff back. Oh, j'espère que je me suis pas soufflé, quoi. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Ah, si je mets le That fagot... won't suffice. That won't... Mais... Alors, si je mets le fagot avec les pierres. C'est bon. Je peux faire du feu. Bah, comme dans Zelda. Avance et viens te battre. Now the staff, quick. Vite. Ah, Princess, I just braced myself for the next 1,000 years. There's no time for that. Which way did he go? Back there. Over the tree trunk. Good. It's not following us. We're safe. So, do you trust me now? You only saved me, so I can tell you where your treacherous guide fled to. Then stop doubting me and start trusting me. I'll only trust you when you tell me what you're planning to do with me. Nothing. I'm not planning to do anything with you. It's entirely up to you whether you help me or not. I don't believe you. I'm going into battle, a war for which no one can predict the outcome. I'm following a path that cannot be planned. I take what I can get, and like a rope artist, I weave a safety net from it. But how do you know that the net will hold in the end? I'll only know that when the time comes. All I can do is fall. Why do I have the feeling this can't possibly end well? Trust me, I've taken more precautions than you know. Defeat the spider. Level up. Hop. Ça y est déjà presque 6 heures. Ça passe vite les point and click. Est-ce qu'il y a encore besoin de poser les baies, quoi? Je ne pense pas. Ah Cham, je vais te casser la gueule, tu vois. What happened here? Looks like a battle took place. There are still a few pelts lying in the tent. They left everything behind in a hurry. There are still... Oh, finally a little warmth. The wood is still smouldering. Somebody was here a short while ago. Judging from the size, 2 people must have been camping here. Ouais, j'avais même pas vu le chemin de mort. Pourtant il est imposant, quoi. I can't lose my head now. I can smell something
Besides blood, don't tell me that coward poisoned his dagger. Les pecs. Les pecs, ça mène à la violence. Les pecs. Les pecnos. Traduis-moi le mot pec. Ah, les point and click. Ça mène à la violence. Ah bon? T'es sérieuse? Pour moi, c'est tout l'inverse. Flies have already infested the wound. I'm not touching that meat. J'espère que tu rigolais tranquille. That only works with magic. Don't tell me that coward poisoned his dagger. That's certainly not Rahwan's arrow, but I'm sure it was meant for him. It's stuck too deep in the tree, but without a bow, it's useless to me anyway. That can't be cut. Ok. Ouh là là, c'est de plus en plus sombre. On va avoir un pixel perfect ici. Ouh là là, la purée de pois. Ah. Wouah, j'ai réussi. J'ai réussi au pif. Wow. Finally, the first stage of the journey is finished. But I'll never make it up there without a guide. I thought you were prepared, mistress. There are people by the waterfall, and at least one of them looks awfully familiar. Ici. On voit des petits bonhommes ici. Alors. Vers la chute d'eau, le mur rastuliant, le bleu. Draconia lies somewhere behind these mountains. Allez, petite sauvegarde parce qu'on a traversé la forêt. Voilà. On a fait le labyrinthe sans soluce. C'est cool. Racham, espèce d'enfoiré. Byrondra. I think his blade was poisoned. If only you had used a sword and not that cursed bow. Stay calm. If you get upset, the poison will spread through your veins even faster. Are you sure no one followed us? When a Fekina jumps out of the bushes, the rest of the tribe can't be far behind. Don't worry. He has no hair. He's an outcast. Dishonored. A coward who poisons his enemies. I'll make him pay for this. Those are Rondra Amazons. I heard their fortress was west of here. But what are they doing so far out this way? Don't worry about it and get out of here! No, I need that bastard. Only he knows the way to Draconia. May the gods be with you. I see you've captured a Fakina. Who are you? My name is Sadia. The Fakina was supposed to guide me through the Rashtulian wall before he knocked me down and robbed me. Thanks for catching him for me. Don't listen to her. Can't you see the darkness in her eyes? I have the situation in hand, Mother Lioness. You were careless to trust such a man. A Fakina without hair is a Fakina without honor. A man without honor is a man without love for the gods and without pride, and therefore capable of anything. Where was he supposed to guide you?
I'm going to Draconia. To the Council of the Elements? Why? I want to join the Holy Army there and fight the battle in the Gorian Desert. Then we have the same destination. Not Draconia, but the war. Shoot her. She is evil. Quoi? You're speaking in delirium. Please calm yourself. Is there any news from the battlefield? The troops from Zorgan are on their way to Angopal, ready to attack the center of evil. They're only waiting for reinforcements, which are currently camped outside Draconia. Meanwhile, the hordes of darkness are gathering in the Gorian Desert. A glorious battle lays before us. You're very young for a warrior. When fate overtakes us, we can't wait. We must act as we are commanded. That can be difficult for outsiders to understand. Believe me, I understand. A few moons ago, our highest lioness had a vision from our goddess Rondra, a burning red lioness, the symbol of our goddess. 20 ears of grain, only half of them ripe. They stand for me and my sisters, and the statue of a mighty female warrior, embraced by a demonic creature. It's been long since we've had such a clear sign. When the lioness speaks, we obey. What's wrong with your companion? We were at our camp below the fog when the Fakina surprised us. He slew my sister's horse and poisoned my sister with his dagger. We took him prisoner and withdrew here to avoid further attacks from his people. Fortunately, the poison is harmless, but induces fever, dreams, and drowsiness. Tant mieux. Why don't you let the Fakina go? Never. He's too dangerous. It would take a divine miracle for me to let a cowardly murderer like him go free. I'm going to take a look around. Yes, but don't approach the prisoner, or else you'll feel an arrow in your hand faster than you'd like. You're so nice to her. She's just like me. It won't be easy to coax her into giving me Rahwan. Unless... Will you help now after all? I might have an idea, but I'll need his necklace for it. What are you planning? Bring me the necklace, and I'll tell you. Quel collier? Elle a un collier? She's so young, certainly not older than 15. Rahwan first slashed her horse, and then poisoned her with his blade. I can barely imagine what a dirty fight it must have been. As long as she's lying here, the girl will be occupied. There's a flaming lion engraved on the shield, the sign of the goddess Rondra. You're serious about taking the armor of those battle clerics? No, that would be foolish. I was just thinking about what I'm going to wear when I go to war, and whether we're going to fight side by side. You really cannot wait to die? If you don't understand, then shut up. The two branches are entangled and pushing each other up. How unusual. I can't reach that from here. It's just a small branch of the waterfall. I need your necklace. Stay away from the Fakina. Ah, c'est le collier là. I need your necklace. Stay away from the Fakina. Ah, c'est celui qui balance à son... qui est là, quoi. Tout petit, là. Bring me his necklace, and I'll show you something. Alors, est-ce que je peux découper? Non. Je peux monter. Alors, on va découvrir petit à petit. The Amazons are using the shade and the noise of the mighty waterfall for cover. It's just a small branch of the waterfall. Another stone.
Another stone. The images were carved into the rock and then painted. Pretty. The images were carved. Pretty. The images. Pretty. Pretty. The images. Pretty. Pretty. The images were pretty. The images were pretty. An apple is hanging from a tree and a man is picking it. A group of people peacefully sitting by a fire. Two men hunting some kind of misshapen beast. The painting shows a woman with a child in her arms. A man with a spear. The image of a dragon. Ok. On va mon temps. I can't get the branches apart with my bare hands. The things you can find in the woods. I can't lose... I'd rather not. Bring me his necklace. I see what you're doing, and I advise you to leave it be. I have to do that more indirectly. Bon, j'ai posé le caillou là. I still need it. The dagger or him? Both. I see what you're doing, and I advise you to leave it be. I have to do that more indirectly. Plus indirectement. I better not do that in my pocket. D'accord. Now that's just uninspired. I don't much care. Better not. That'll... I don't... Now that... If I threw the branch from here, the girl would notice, and I don't feel like answering any more questions. Ah. Ma monte. Jusqu'ici. Encore. Encore un peu. Jette la branche. Yeah. Et c'est le GG. Thanks. Perhaps you remember the vision I sent you in the burial chamber as an explanation for the blood ritual. You mean the image of my bleeding hand, the smouldering incense bowl, and you? Correct. Well, you can't talk to the prisoner since the girl would get suspicious. But you could send him a vision and ask him to get on good terms with her. And how? With the spell of vision sending, which I now place in your hands.
Cast it on the necklace in your bag, and I'll explain the rest. Il veut envoyer une vision à quelqu'un. Envoyer vision. The spell works only on someone you have a personal item from, and you can only send visions of things which are nearby by using 3 visions only. You can tell the prisoner that he should get on the good side of the Amazon. Using 3 visions only? Yes. Direct his attention to his tormentor, then to him, and finally to a symbol for friendship and sociability. He will, without fail, associate these 3 things with one another. He can't defend himself against it. The order of the visions does not matter. J'ai rien compris. J'ai rien compris. That was wrong. Send him a vision of the girl, of himself, and of a social gathering. He will, without fail, associate these 3. Ok. That was wrong. Send him a vision of the girl, of himself, and of a social gathering. He will, without... La fille de lui-même est un symbole d'amitié. La fille de lui-même est un symbole d'amitié. La cueillette. That was wrong. Send him a vision of the girl, of himself, and of a... He will, without fail, associate these 3 things with one another. He can't... That was said. That was... That was... That was... That was said. He will. That was... The item must... Shut up! It didn't work. Wait for it. Please do me a favor. Take this piece of cloth from my cloak and gag the Fakina. No daughter of Rondra deserves such abuse. Ow! He tried to bite me. Let him yell at the girl. It's not worth it to me.
Quoi? Ow! He tried to bite me. Let him yell at the girl. It's not worth it to me. Ça n'en vaut pas la peine pour moi. C'est vrai qu'en plus il parle pas quoi. Alors, une vision sur le morceau de tissu de l'Amazone. Ah. The symbol of my goddess and the Fakina? Oh, tell me what I should do with him, oh Rondra. J'ai réussi. Non. A burning lioness? A vision of my goddess? Oh, Rondra, what are you trying to tell me? Ok. La 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 la. Qu'est-ce que je pourrais faire? A burning lioness? A... The symbol of my goddess and the Fakina? Oh, tell me what I should do with him, oh Rondra. The symbol of my goddess? Bonjour Cannelle. Bonjour ma Cannelle. T'as fait une bonne sieste? Ah. Tout le monde qui se réveille en même temps. Il suffit que je parle à Cannelle pour que Miou réplique. Ça va Miou? Ouais, ça va Miou. Ouais. Ça va bien. Ça va ma puce. Je vais leur ouvrir la fenêtre, j'arrive. Alors, cueillette. He hangs from the tree like a fruit, a sour, inedible fruit. Est-ce qu'on avance? Je sais pas. Oui. He hangs from... I can't get the Fakina out of my head. What am I supposed to do with him?
I can't get the Fakina out. Alors... Why am I thinking of picking apples? Alors, si on fait pomme... Rondra wants me to pick something from a tree? But what? What is it? I had a vision from my goddess. She instructed me to pluck the prisoner from the tree like an apple. I must follow her command. But I need your help. What should I do? I fear for my sister should I let him go here. Take my horse, which you'll find behind the waterfall, and carry the prisoner up the hill. Once you're far enough away, let him go and send the horse back to me. You can count on me. Thank you. Right. There we are. I'll let you go. And in return, you must keep your promise and guide me to Draconia. Agreed? Agreed. Then hold still, so I can free you from your bonds. Tu lui fais encore confiance? Tu lui fais encore confiance. Donc là, on a récupéré notre rubis. Alors, petite sauvegarde. Do you really want to do that? He already betrayed you once. Don't worry. I know what I'm doing. Ah bon. Quel enfoiré. He almost killed you! Didn't you say you knew what you were doing? Yes. I fell, and you caught me. I just didn't know how you would do it. So you can transform flesh into stone. It looks like it. Yes? I thank you. My hands! And now to you. You know, I actually pitied you, the outcast Fakina, whose own people no longer want him, who had to subjugate himself to the laws of the city and sold his honor just to survive. But the moment you hit me over the head with that bone, you lost all my mercy. I'm ordering you one last time to take me to Draconia. You'll feed me when I tell you, and you'll guard me when I sleep. Once I have arrived there safely, with the mask, only then will I restore your hands. My hands! That's right, you bastard. And if you don't obey me, I'll transform the rest of you as well. My hands! They're stone! Ah, c'est vrai qu'on s'était fait cogner. Ah, very good. You're awake. Qu'est-ce qu'il veut la faillite? What are you doing here? Where's the demon? Actually, I just came to fetch a few items, but I saw the two of you lying here, and I thought I'd build a fire. One chills so easily around here. Your haunted look tells me that you also have the dreams now, yes? By Rashtul's curls, what a mess. Have you succeeded in solving the riddle in the meantime? Tu te fous de ma gueule, quoi. Bon, déjà, on a vu que l'énorme arbre a disparu derrière nous. Et que Brida, ou Bridou, enfin Brida, je crois qu'elle a disparu, quoi.
Et effectivement, quand l'arbre a ouvert ses yeux, c'est là qu'on est tous les deux tombés par terre. Yeah, I also dreamed of Sadia. Believe me, I did not want that. I'm sorry, but it is not too late. Forget everything you have seen, just as you would forget every other nightly dream. Why? What's so dangerous about it? Oh, Sadia's story itself is harmless. It's only the end which you must guard against. One who carelessly tackles the end is dealing with forces which were better left undisturbed. I don't understand a word. And it should remain that way. The demon is Sadia's magic staff, right? Or someone who has it, and thus also has its power to petrify people. Ah, then that was the scene in the Rashtulian wall which you just saw. Unsettling, isn't it? That poor girl, all alone in the wilderness. Don't try to dodge the subject. Garon, who or what has caused this calamity doesn't matter. Just solve my riddle, and everything will be as it was. How did the riddle go again? As the stone over the scarab, so rules the scarab over the stone. Enter if to you the answer is known. If not, then forever your life I'll own. All we need is the answer, right? The stone is no mere rock, it's Sadia's ruby. She's a descendant of the Mogul, and the ruby is an heirloom. She was planning to use it in some way. An interesting idea, but it doesn't explain much. Well, as I see it, we haven't really come any further. Not if you leave me groping around in the dark. Garon, I'm just a simple merchant. I'm also your friend. If there's something I'm keeping from you, then I'm only doing it to protect you. I didn't ask for your protection. I want answers. The answers you seek are dangerous, Garon. I'm warning you. Ignore the dream, stay away from Draconia, and beware the Garden of Oblivion. If you leave the gate to Draconia sealed, the visions will disappear on their own, and nothing bad will happen to you or your friend. But if you pursue this path, and make only one single mistake at the end, then a fate worse than death awaits you. On the other hand, if you just solve my riddle, then everything will be fine. Why don't you take care of her? Ah non, elle est là, Brida. Ryder, get up. We've got him. Je n'ai pas vu cette clé. What happened? What kind of dream was that? And by the gods, who made a fire here in the middle of the crime scene? That was him. Blast! Where did he go? Oh, my head. C'est disparu en 2 secondes. Ryder, what do you know about a place called Draconia? It's an ancient fortress in the Rashtulian wall. Built by dragons. Alric Bodiak's speciality. Why? Because I'm tired of these games, and because I think we'll find our answers there. You're not a simple would-be hero, are you? No, let's go home. I'll tell you everything on the way. Chapitre 4. Brideux What sur a night. I can hardly keep my eyes open. How's your wing? Better. Good. Then let's try again. Do you remember... Il est bien gentil le failli, quoi, de nous dire d'un côté aide-moi, d'un côté résous l'énigme, et de l'autre fais attention aux rêves et fais attention à ce que tu fais, quoi. Il est un peu bizarre ce failli, je lui fais plus trop confiance, quoi. Je lui fais plus trop confiance. Il nous met en garde sur plein de trucs, mais il veut quand même qu'on persiste dans la quête de l'énigme, quoi. Alors, comment résoudre l'énigme sans s'aventurer plus loin dans l'aventure de Sadia, il est un peu gonflé, quoi. Before we reached Enqui, we went rowing on the Svelte, past fields and windmills.
There were lots of cows. And the sunrise. Do you remember that? Yes, behind the mills. And do you also remember... Do you remember that dwarf in the Tash Mountains? The one with the blue beard? He was funny. And the knight Bogomil Rathling? The two of them were always arguing. And the grouchy fisherman? And Isidore, the gypsy? I liked Isidore. And now think about... Isn't it a wonderful feeling to have defeated the seer and finally be free? What was so bad about him? I liked him. He had such a funny beard. You're mixing everything up. He didn't have anything like a beard. Yes, you did that well. We were quite an heroic couple. We defied the greatest dangers and saved Andergast. Just you and me. And the raven. We were the best. C'est vrai qu'il y avait un corbeau qui les accompagnait. You did it! Bien joué, Nuri. You can fly again. Yes. What is it? I forgot what happened to the raven. C'est vrai, on sait plus. Hein. Oh, Nuri. I want to leave it all behind me and start over. I want to fly across the ocean. Chin up. We'll get through this. Bryder and I want to find out what Fai's hiding from us. And once we know that, we'll finally be able to solve the riddle. Is this still about the story of that princess? That was all such a long time ago. What about now? Nuri, I have to know Sadia's whole story. And for that, I have to talk to Master Bodiak. He's the only one who can tell us what Draconia has to do with all this. Only once I understand it all will the two of us be all right again. And we can finally forget all the terrible things forever. I don't see Ulrich at his window. I hope he's here. Il est juste là. On a toujours l'impression qu'il a une intention cachée et qu'on travaille pour lui car il ne le peut pas. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est un peu ça, quoi. J'ai l'impression que la résolution de l'énigme est beaucoup plus importante que le simple fait d'avoir un pouvoir pour sauver Nuri, quoi. Dire à côté, le sort pour transformer Nuri, ça a pas d'importance par rapport à l'énigme, qui apparemment est très importante, mais pourquoi? Mais c'est vrai que j'ai du mal à lui faire confiance, quoi. Braggart. I better stay in the background. C'est pas lui? Ah non, je croyais que c'était lui, Ulrich. Yeah. Sieur. Bryder? What are you doing in there? Detention. Absence without leave. Scrubbing latrines. Have you talked to the master about Draconia? No, and he isn't here either. From the harbour, go up the hill. His house is right on the corner by the wall. I don't believe my ears. Did you just tell this man where Master Bodiak lives? We expect much more out of you, Bryder. Stop disappointing us. She didn't do anything wrong. It was my fault. And you, Birdcatcher, leave the court immediately. I'm sorry. If Bryder's description is correct, this is the master's house. Il n'a pas un prénom facile. Hein. Ulrich. Alric, ça va, c'est facile à dire, mais lui, Ulrich à chaque fois. Quartier des tailleurs. Everything smells of roses. The cloth makers seem to think they're better than other people. I miss the tannery smell from my own quarter. Corbeau. Oui, canal. Those pests. Ah, vous entendez les... Blasted crows. Haven't you caused enough trouble? Shoo! Go away! Hey, those are my friends. Nuri? I'm sorry, I didn't see you there. What did they ever do to you? Don't you remember all the misery they caused? Of course I remember. But you have to be able to forget, too. What do you want?
You really shouldn't hang around with those creatures. You mustn't forget who you are. No, it's you who mustn't forget who I am. Please leave my friends alone, all right? Have you been here long? Master Bodiak lives here. Have you seen him come by? Yes, he went into the house earlier, but he hasn't come out again. Good, thanks. I have to get into that house somehow. Can you fly through the window for me and look for a way in? Do I have to? It would help us both. All right. La fenêtre. Ah, là-haut. On jaunnerie. Marrant. Ah. Bah, c'était tout court. Don't cause any mischief. I'll see you later. See you then. Qui c'est qui siffle depuis tout à l'heure? C'est lui? Him again. Comment ça encore lui? Ah, my friend. How's the gemstone business? I had some trouble with a customer and I had to give it up. I'm sorry to hear that. C'est qui? Ah, c'est d'accord, c'est celui qui était dans. C'est celui qui était dans la bibliothèque. Ok. I might need to ask another favor of you. My services are still at your disposal. The cucumber you gave me was very fruitful. What happened to Bryda? She was cleaning latrines this morning. Yes, apparently she tried to catch the Tillamede all on her own yesterday, and returned to the dormitory after curfew. The fact that she only had to clean latrines is a sign of the status she enjoys in the school. I think they want to make her the new headmaster someday. Well, headmistress, I suppose. Ok. See you later. Farewell, my friend. Alors, j'ai quoi? J'ai les crochets, j'ai toujours le collier, le couteau. Allez, l'œil de lièvre, c'est vrai. Rien. Oh no. Ulrich has been turned into stone with magic. He was already stiff, so at first I couldn't really tell. Quoi? Ulrich a été changé en pierre. Où ça? Oh no. Ulrich has been turned into stone with magic. He was already stiff, so at first I couldn't really tell. C'est lui? Qu'est-ce qu'il raconte? Les bruits fonds sonores sont sympas, on a passé une partie du temps avec les gazus des aïeux. Oui aussi, ça va. Attends, il a été transformé en pierre, c'est quoi ce... By the... Ah oui, Master Bodiak? effectivement. Oh no. Ulrich has been... He was already stiff, so at first I couldn't really tell. Looks like he wanted to put something in the drawer, or take something out. But as long as he's got his hand in there, I can't see what. Uh-oh. Uh-oh. Ashes to ashes, stone to dust. Bon. J'ai un tiroir. It's full of dust.
Ah, salut Iris. Comment tu vas aujourd'hui? Rentrée du boulot? Comme tu vois, on joue à The Dark Hive Memoria, la suite de Shade of Satinav. Je suis tout... Je suis en TT... Ah, en RTT? D'accord. Donc déjà rentré. Tant mieux. Ah non, télétravail. D'accord, ok, excuse-moi. Je crois que t'avais oublié le R. Bon bah j'espère que t'as passé une bonne journée, que t'as bien travaillé et tout, quoi. Moi, là, depuis 2 heures de l'après-midi, je joue à ce jeu que j'avais commencé hier soir vers 22 heures. Hier, on n'avait pas joué beaucoup, on avait joué 2 petites heures pour le premier chapitre, on va dire, même pas. Et là, ouais, on a fait une grosse partie cet après-midi. Ah, il est excellent celui-là. Il est 10 000 fois mieux qu'Hypnosis qu'on a fait il y a quelques jours. Et si t'as aimé The Dark Hive Shade of Satinav qui était en français, et ben celui-là, grâce au patch français de Planète Adventure, on peut y jouer. Alors, avec Emor, on se posait la question que est-ce que c'est le patch FR qui a fait que je peux y jouer en FR, ou alors est-ce que c'est un manquement de Steam qui a oublié de dire qu'il y a eu une mise à jour de la part du studio pour mettre le jeu en français. Parce que c'est vrai que de base, quand on lance le jeu, on a la possibilité de mettre les sous-titres en français. Mais est-ce que c'est grâce au patch ou la mise à jour du jeu? On ne sait pas. Mais moi, ayant installé le patch avant de lancer le jeu, de toute manière, j'ai eu du français, quoi. Mais bon, en gros, si tu veux... Je sais pas si c'est Steam qui aujourd'hui a omis de mettre qu'on peut y jouer en français maintenant, alors qu'au début on pouvait pas. Il était qu'en anglais. Mais de toute manière, il y a le patch français de Planète Adventure, donc dans le doute, t'installes le patch et tu lances le jeu. Donc moi c'est ce que j'ai fait et franchement on se régale depuis hier soir. En fait c'est la suite directe du premier jeu Shade of Satinav. Et comme tu vois, on est toujours avec le héros Guéron, qui est l'oiseleur, tu sais, celui qui chassait les corbeaux. Et dans le premier jeu, on avait rencontré une fée du nom de Nuri, qu'on avait aidé jusqu'au bout, et qu'on avait sauvé entre guillemets, parce que Nuri était sujette à une malédiction qu'un devin lui avait lancé pour rendre tout le royaume froid avec une invasion de corbeaux et tout ça. Et à la fin du premier, alors je sais pas si tu l'as fait ou pas, parce que sinon je vais te spoiler, mais en gros on avait réussi à sauver la fée, quoi. Et là on est à la suite. Alors te résumer tout, c'est un peu long, quoi, mais si tu veux, notre copine la fée est toujours transformée en corbeau, et on essaye de la rendre humaine grâce à un sort surpuissant qui permet de transformer n'importe quel être vivant d'un état à un autre. Et cette personne qui a ce super pouvoir veut bien nous le donner, à condition qu'on résolve une énigme. Et donc c'est tout le but du jeu, c'est qu'on a 3 jours pour résoudre une énigme. Et si on arrive à le faire, et ben la personne qui nous a demandé ça nous donnera le sort pour transformer Nuri de nouveau en une fée. Bon, je t'en dis pas plus, je te laisse faire le premier déjà, qui est génial. Je veux dire, Dark Hive Satinav, il est vraiment top, quoi. Tu verras, les graphismes ils sont bien, les dialogues sont très bien, les énigmes sont entre moyens et durs. Et on passe un très bon temps, et là plus on avance et plus on a des questionnements, des doutes, parce qu'en gros dans celui-là on joue 2 personnages, on joue Guéron qui est dans le temps actuel, dans le présent, et on joue aussi une autre personne, une fille du nom de Sadja, qui est une princesse guerrière, on va dire, enfin une princesse avant tout, et elle, ça se passe 450 ans avant l'époque de Guéron. Voilà, j'en dis pas plus. Du miel. Yeah. Bah ouais. Et si tu veux, il y a ce... Alors attends.
je te file un tuyau, si tu veux. Sur Steam, il y a ce bundle. Voilà, ce Dark Hive Universe Bundle. Et alors il y a 3 jeux, il y a un DLC. Bon, le troisième jeu, je sais pas s'il est intéressant ou pas, mais c'est un RPG tour par tour tactique qui s'appelle Blackguard. Mais ah bah d'ailleurs, c'est en promo. Waouh! Ah bah tu devrais te jeter dessus, Iris, si t'as 3 euros devant toi, achète ce bundle. Enfin, prends-toi ce bundle sur Steam parce qu'il y a The Dark Hive Xenosatinav et The Dark Hive Memoria dans le bundle, plus le troisième jeu et son DLC. Bon, c'est moins intéressant, mais pour 3 euros, tu as les deux The Dark Hive, Xenosatinav et Memoria, qui sont à moins 90%. Alors attends, je te le file. Hop. Voilà. Et comme ça, tu pourras commencer par le premier Xenosatinav, et après, tu pourras faire celui que je suis en train de faire là, Memoria. Essaye de le lancer déjà, voir s'il a été mis à jour en français. Sinon, il y a le patch sur Planète Adventure. Voilà. Mais j'avais pas vu qu'il était à moins 90%, donc à 2 euros le jeu, ça vaut le coup. Même pas, quoi. Même pas 2 euros le jeu. Et franchement, c'est des très très bons potés. Qui sont longs en plus. Transforme le miel. Forgive me, but that would be a waste of my roguish ingenuity. You're close, but not quite there. Comment ça? I see you've been visiting my favorite master. I'll be going in to see him soon. My examination's right round the corner, and I have to be sure that there won't be any funny business. Can I do anything for you? Concernant Maître Bodiak. I don't think the Master will be receiving you today. You seem to be very sure of that. Yeah, listen. Curses, I need a new plan. You aren't exactly the compassionate type, are you? No. What do I do now? When you go back to the school, please send Bryder here. All in good time. I'll have to think things over now. Eh ben, je me rends compte que je l'ai déjà. Ma main, je l'ai acheté sans doute quand j'avais fait le plein sur le site de Trad. On a tellement de jeux des fois. Moi, ça m'est arrivé ce week-end. Il y a Tonda, je sais pas si tu connais, qui jouait à un jeu de plateforme qui s'appelait Mago, qui est d'origine espagnole, quoi. Et j'ai regardé le 100% avec lui pour me rendre compte hier que j'avais le jeu dans ma bibliothèque depuis des mois, voire des années, et que je l'avais jamais lancé. Et comme j'avais pas tout noté, j'ai oublié. C'est bien de refaire un tour, enfin de refouiller de temps en temps minutieusement sa bibliothèque, parce qu'il y a toujours un jeu que t'as oublié, quoi. Il y a toujours un jeu que t'as acheté, tu sais même plus quand est-ce que tu l'as acheté, en promo ou pas, sûrement en promo. Et quand il y a des périodes où tu fais plein de jeux comme ça, quand il y a des promos un peu de partout, quand il y a des promos de début d'année ou d'été, là tu fais le plein, et il y a toujours 2-3 jeux que tu oublies que t'as acheté en promo, quoi. See you later. Farewell, my friend. Et là, j'ai encore des point and click dans ma bibliothèque que j'ai toujours pas lancé. J'ai encore des Daedalic. Il y en a un qui s'appelle Randy quelque chose. Randy, je sais plus quoi. Attends, c'était comment déjà? Il y a 2-3 Daedalic que j'ai pas encore lancé. Celui-là, il s'appelait Randy, je sais plus quoi. Attends. Non. Bon, je me souviens plus comment il s'appelle, mais c'est à base d'humour noir. Alors, c'est pour ça que je l'ai toujours pas lancé celui-là, parce que bon, il y a humour noir et humour noir. Hein. Il y en a qui savent le manier et d'autres non. Mais j'ai encore des potiquets qui me restent sous le coude, quoi. Mais c'est bien que grâce à toi, je puisse attaquer des jeux qui me faisaient de l'œil, mais que je pouvais pas y jouer jusque-là, quoi. Bref. Et bonne nouvelle, Iris, il y a Tranquille qui m'a offert le premier Chronic of Innsmouth. Tu sais,
celui du même studio qui a fait Mountain of Madness, que tu m'avais dit que tu avais commencé et que tu n'avais pas terminé parce que je crois que tu m'avais dit que tu le trouvais dur. Et il y a la semaine dernière, il y a un titre tranquille qui m'a offert à la fois Memoria et à la fois Chronic of Isthmus. Et je me disais que j'allais peut-être faire l'un après l'autre. Et j'ai commencé celui-là, j'ai commencé Memoria d'abord. Et pourquoi pas faire le Chronic of Isthmus derrière, même s'il a l'air vraiment old school avec les verbes et tout. Je suis moins à l'aise avec les verbes, mais bon, on verra bien. Forgive me, but that would be a waste of... You're close, but not quite there. Tu es tout près, mais pas tout à fait. Oui, j'ai lâché l'affaire car trop dur à un moment, mais le début j'ai adoré. Il est vraiment trop dur. Ulrich is just as careless with burning candles as I am. Ah, c'est rare que tu dises qu'un jeu soit aussi dur que ça. That won't break so easily. That won't break so... Oh no. Ulrich has been turned into stone with magic. He was already stiff, so at first I couldn't really tell. Depuis que je le fais, je crois en plus, mais ça m'avait un peu découragé. Oh, il y a des fois, hein. Enfin, il y a quelques jours, j'ai fait un jeu qui s'appelait Hypnosis, un point and click Hypnosis, avec une hypnothérapeute qui tentait de soigner des patients en rentrant dans leur psyché par hypnose et tout et tout. Et dis-toi que dans ce point and click, il y a du versus fighting, mais les combats sont... Au début, tu te prêtes au jeu, puis au bout d'un moment, t'en as ras-le-bol de ces combats sans logique, ni queue ni tête, et heureusement, t'as la possibilité de zapper à chaque fois le combat comme si c'était gagné, quoi. Heureusement qu'ils ont mis l'option là. Uh-oh. I could take a handful with me, but... maybe someone will want to change him back, and then he might be missing an ear or something. I better leave him complete. D'accord. Donc voilà un monsieur qui s'est transformé en pierre et en poussière. The bitter old man seems to have had a sweet tooth. Ah, il y a droit. Hein. Ulrich is just... Alors, on monte au grenier. Je suis où? Ah, je suis là. Alors, un crâne. Dead animals everywhere. Did Master Bodiak used to be a hunter? But how would a hunter learn magic so late in life? How odd. Je suis pas sûr que ce soit un chasseur. It looks old. The master must have been quite young when he caught that. Whisper of Machine, il est génial ce jeu. Je l'avais fait avec la Trad FR aussi. J'aimais beaucoup l'ambiance et les musiques. Ah, il est bien celui-là. Un peu futuriste et tout. Oui, et t'avais et dans celui-là, Whisper of Machine, t'avais des gameplays inédits là. Tu sais, quand tu passais une scène de crime, je sais plus avec quel pouvoir, ou alors un pouvoir robotique où tu pouvais analyser différents trucs du décor. Si je me souviens bien, mais j'ai fait il y a longtemps celui-là, j'ai fait il y a au moins 3 ans ou 4 ans. Et j'avais adoré parce que c'était un point and click qui avait des démarches de gameplay inédits, quoi. J'ai jamais vu ça dans aucun autre point and click où tu avais à la fois du mental, de la psychologie, où tu pouvais travailler les esprits des gens, une manière de fouiller au peigne fin des tableaux et tout. Un peu court, ouais. Mais enfin, si tu le dévores d'un coup, ouais, il peut paraître un peu court, quoi. Mais je trouvais que ouais, celui-là, il était vachement bien parce que il y avait 2-3, un peu comme celui-là, où tu vois là, j'ai 2 pouvoirs. J'ai un pouvoir qui me permet de détruire, enfin de casser et de réparer des objets fragiles. Et j'ai aussi un autre pouvoir qui permet de voir s'il y a des traces de magie dans un endroit. Et ça fait un peu penser à Whisper of Machine où tu avais aussi des petits pouvoirs comme ça de l'enquêtrice. Parce qu'elle était robotisée et tout ça à moitié. Et j'avais beaucoup aimé le gameplay de Whisper of Machine qui était assez unique. Enfin, qui changeait de l'ordinaire des point and click. C'était cool. Mais ouais, Whisper of Machine, pour moi c'est presque un classique, quoi. Il faut le faire celui-là. Un balai, je prends. Il y a un cadenas. I've never seen a lock like that.
Whatever's behind that, obviously someone wanted to make sure that no one ever lays eyes on it. Est-ce qu'avec mon coutelas, je peux? Oui. The bolt won't budge at all. Ah, je me suis avancé. Le crochet? None of the lockpicks work on the lock. Peut-être mon pouvoir. Nothing happened. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le crâne? Je peux un coup de balai dessus. That won't do any good. It looks old. The master must have been quite young when he caught. On voit pas grand-chose, hein. Vraiment, c'est... On est vraiment dans la pénombre, là. Porte et crâne, et c'est tout. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, si je donnais un petit coup de balai sur le tas de poussière. Et c'est qu'il le fait en plus. Et alors? I should just leave him lying. Quel intérêt à faire ça? Bon bah, je vais redonner un coup de balai, là. No, what good would that do? Uh-oh. À quoi ça a servi avant? I should just leave him Someone needs to... Quoi? Someone needs to transform him back, not glue him together. J'ai une bougie, mais j'ai pas de feu, quoi. Qu'est-ce que je fais avec la bougie? Alors lui, il est toujours là. See you later. Farewell, my friend. Forgive me, but you're close, but not quite there. Tu es tout près, mais pas tout à fait ça. Et voilà notre copine Nuri, qui est transformée en corbeau. Don't cause any mischief. I'll see you later. See you then. Je peux pas partir. Nice stuff, but who needs it? Everything smells of roses. The cloth I miss the tanner. Better not. I still need my stuff. Un balai? Better not. Parce qu'ici, il y a une trace de magie. Oh no. He was already... Alors, si lui, il est là, c'est pas pour rien, quoi. Si lui, il est là, c'est pour une bonne raison. Ce gars-là, il est capable de transformer des liquides en solides. Il a déjà transformé du miel en petite pierre. Le problème, c'est que c'est trop translucide pour faire croire que c'est de l'or. Mais c'était un peu son idée. De transformer du miel en or. Et avec nous, il nous a aidé à transformer du vin en pierre précieuse. Et là, comme par hasard, j'ai du miel. Mais il veut pas. Forgive me, but that would be a waste of my roguish ingenuity. You're close, but not quite there. That would only make the lock sticky. Ah, c'est mon but. Won't work. Nonsense. Why? Looks like this part of the attic was added as an afterthought. First, I have to open the lock. The addition seems to be magically reinforced. J'ai pas 40 objets, hein. Couteau sur la bougie. Oh, come on. Non. Oh, come on.
No, what good would that do? Nuri's old necklace. I'm carrying it with me. Why does a noble mage like Ulrich own a bundle of lockpicks? Oh, come on. Il y a de la cire avec la bougie. Bah ouais, il y a l'air, ouais. Ouais, elle n'est pas complètement consumée. Mais le problème c'est que j'ai pas de... Si je mettais la bougie dans le miel. No, what good would that do? J'en sais rien. Why? Won't work. I don't know. I can't... Si tu combines avec le miel. Why? J'ai essayé. J'ai essayé. Moi je pensais que je pouvais casser le pot de miel. That won't break. Mais non. Je peux casser le balai. Nothing. That doesn't need to be repaired. Non. Je peux casser la bougie. Nothing happened. Obviously it's night. Nothing happened. I'm not... It only works... Alors le couteau... I'm not going... Non. Won't work. Won't work. That won't... I can't... Sur la porte. The bolt won't budge at all. Alors, ce cadenas. Won't work. That would only... None of the lockpicks. Oh, come... The bolt... It would just get... That doesn't need... It looks to... No. Won't work. No. I don't know. That won't... It would just... J'ai pas 40 solutions là. À part le tas de poussière qui est là, mais qu'est-ce que je fasse avec le tas de poussière? Je vais le réparer. Et c'est qu'il le fait en plus. Ouah! Ah, il y a la clé. Ah ah! Curses. The key is just as fragile as Ulrich himself. Lui, c'est un mage. C'est un mage combattant de l'armée royale d'Andergast qui est féru d'artefacts très rares. Voilà. Je t'ai tout dit. Alors, si je mettais d'abord du miel... Someone needs to... Alors, je vais te réparer. Hop. Et si je mets du miel sur ta clé? I could glue the key with honey, but it would change its shape. Ah. Sur lui? Someone needs to transform... Couteau. That won't work. Won't work. It's been petrified as well. Ah. Oui. Ah. An impression of the key in Ulrich's hand. Ben, je mets du miel dessus. I poured a little honey into the mold. Moulage en cire avec du miel. Donc là, je peux aller voir le monsieur qui va me transformer le moulage en clé. Quand il a dit que j'étais presque, c'était ça. I have to ask you for another favor. Can you harden this honey into a key? I like your ingenuity. Give it here. Harden what's soft and stem the flow. Thanks. Et voilà. Et ben. Ah, j'ai mon moulage, mais... The honey has been hardened. Now I just need to remove the wax. Attends, c'est pas terminé. Couteau. I'm carefully scratching off the wax. Ah. Voilà ma clé. Hop.
I fix. It actually worked. Yeah. Vers le bureau d'Aulric. Ah. Books about magical history, compendia about artifact magic. This place almost looks like my home. Bryder should look into this. I need to find out what happened here. A huge fortress on a mountain. Is that what Draconia looks like? C'est le fameux mur. I'll take a closer look at this. A secret compartment. First the lock on the door, and now this. Just what does this odd fellow have to hide? A petrified rat and drawings of the mask. Ah, ça c'est le fameux masque de Malaka. Enfin, non, je veux pas tout te dire, Iris, parce que sinon ça va te gâcher ça va te gâcher le plaisir. It was transformed into the same kind of stone as the master. Only a tiny human hand is growing from its head. Was this some kind of experiment? Up. Just like Ulrich. Ah. The dust is too fine for my fingers. Petit coup de balai. The broom is more suitable for larger petrifications. Did he petrify a rat and then fall victim to his own spell? None of this makes any sense. These are studies of the mask. He must have been obsessed with it. En même temps, il est surpuissant ce masque. Donc... There are small scribbled notes all over. At the top it says, "Finally an answer after all these years. The mask is in Draconia. I'll set out tomorrow." Another note says, "Returned yesterday. Couldn't find the mask. The council refused to let me enter the fortress, but I bribed an adept and now the ruby is mine, although it's worthless without the artifact. Draconia, the mask, the ruby. Won't anybody tell me what all this is about?" Il comprend mieux. These are studies of the mask. He must have been obsessed with it. According to his notes, the old codger travelled to Draconia to look for the mask, but only brought back a ruby instead. According to... These are he must... Ok. Qu'est-ce que je fais du tas de poussière? The dust is too... This seems to be a list of magical artifacts. Hare's Eye, Elmerion, Rondelion's Snare Horn. Some are checked off. Locations are noted for others. How can an Andergastrian like Ulrich afford all these magical knickknacks? Who knows? In the end it'll turn out he wasn't a mage at all, but a common thief. C'est quoi ça? A pot. A quill holder, perhaps. Or a cup for water. I hope that's not a spittoon. Bah, tu verrais si c'est un crachoir. I'll scrape the dust into the container with the knife's edge. Si maintenant je répare le pot de poussière. Not while the rat's still in the container. Ah. It contains the dust of the rat with the little hand on its head. What a terrible transformation. That won't do any... C'est quoi ça? There's something in the crack. A reddish glow. Ah bah c'est le rubis. My hand's too big, I can't reach in. If only I could lift that glowing thing out of there. Petit coup de balai. The broomstick is much too thick. Ah. Écoute là alors. The knife is a bit too short. Ah.
Nonsense. Le crochet, ça doit être trop petit. Won't work. Est-ce que je peux associer le crochet et le couteau? Won't work. Non. I'm not going. That won't. I don't know. Oh God. A drawing of a young hunter and an even younger woman. Underneath it says, "Nothing is ever lost." Donc ça doit être Bashram et Sedja. Est-ce que je peux mettre la poussière? Non. Là-dedans. I poured the dust into the crack. D'accord, et maintenant tu vas réparer. Hop. Et le rubis est dans la main. A ruby. It's cracked. Ah, my head. There's somebody in the next room. Not again. Just this wall now. Then we'll be in Help me. I can't get up there alone. Free my hands. If I do that, you'll kill me immediately. Correct. Oh, how he hates you, Shahrazad. Understandably. Who likes being a slave? All he has to do is lift me over this, and we'll be there. The mask? Have you thought of something? Yes. Since we've been here, I am able to remember more and more. Tell me, on the inside of the mask, do you see any letters? Ah, I was right. Padan, Faskadan, Esplas de Quatan, Humirelor Gras Ferel Goran, Hul Bemutir, Gerul Felan, Juntir Quatan Veluntir Sodan. What language is that? A very, very old one. Malakar transliterated it syllable for syllable in the ancient Ptolemid lettering, and had it etched over the old lettering. Place the mask on your prisoner, and recite the incantation. Then, he'll fulfill your every desire. Ah, il y a aussi le pouvoir là. Donc là, Iris, on est avec l'héroïne Sadja, 450 ans, avant Jérôme qui était juste là. Donc là, on retourne dans le passé. What will happen when I speak the incantation? I don't remember exactly, but I know that it'll make him your servant. Even with his hands free, he'll do whatever you ask of him. I can't memorize the spell. It's too difficult. Let me try. When the time comes, I'll tell you the words, and you can repeat them after me. J'ai toujours aimé les point and click qui jouaient avec le passé, présent, futur, comme dit dans Tentacle. Ouais, c'est sympa. Quand il y a plusieurs personnages dans des époques différentes, quand c'est seulement le personnage principal qui voyage dans le temps, avec une machine à voyager dans le temps, comme Kelvin and the Infamous Machine, c'est pas mal, c'est un peu moins intéressant qu'effectivement quand t'as plusieurs persos dans des timelines différentes. Et là, c'est pas 200 ans en arrière comme Wookie dans Day of the Tentacle, c'est 450 ans après, c'est 2 fois plus. How did you turn his hands to stone? With this spell. Ah, j'ai un troisième sort. You can try it on the flower up there. Alors, c'est quoi? Pétrifié, dépétrifié. And now, change it back. Oui, merci pour le tuto. I was right. How much can this spell do? For the moment, my strength is only enough for plants and small animals.
There was a time when I probably could have petrified an entire person, but the years must have weakened me. How is it that you remember that now? I don't know that. I think it's these mountains. It's as if I've been here before. I carried Malakar's mask with me, and I was looking for a garden? Ooh. That is all I remember. If I succeed in placing the mask on Rahwan, perhaps we'll soon find out more. Ah, donc là, il vient de parler d'un jardin. Et Failli nous a défendu de nous rendre au jardin. Il a dit que ça pourrait être dangereux. Donc tu as dû remarquer, Iris, là on a un bâton magique dans notre dos qui parle. Voilà. C'est un bâton magique qui a des pouvoirs. Il y a une entité dedans. L'entité qui est dedans ne se souvient plus de rien, de qui il est, qu'est-ce qu'il fait là, quelle est sa nature, est-ce qu'il est gentil, est-ce que c'est un démon, sa mémoire, voilà, il n'y a plus rien, il se souvient plus de rien, et c'est juste qu'au début du jeu, nous Sadja, accompagnés d'autres aventuriers, on est allé dans un tombeau pour récupérer ce bâton, voilà, qui appartenait à un mage il y a encore des millénaires avant. Donc c'est un bâton très puissant, mais on ne sait pas l'étendue de ses pouvoirs, on ne sait pas si le bâton est mauvais ou pas. On ne sait pas si c'est un démon ou pas à l'intérieur, lui-même ne sait pas. Mais il nous accompagne. Voilà. Et c'est lui qui nous a donné ces trois pouvoirs-là. Donc c'est qu'il est quand même assez puissant. Alors, buisson épineux. Je prends. It's so dry. It's a miracle that it's still alive. Alors, qu'est-ce que j'ai sous la main? Pierre à feu. The bush is too exposed to the wind for a fire. Ah. Trop de vent. Snow. Snow everywhere. I'm almost there. If only this wall wasn't here. Et apparemment, la cité de Draconia qu'on essaye de rejoindre, apparemment c'est une cité, une forteresse qui a été construite par des dragons. D'où le nom Draconia. Et là, comme par hasard, on voit une statue de dragon. Alors ne crache pas. Some icicles are hanging from its snout. The sight alone makes the blood freeze in your veins, doesn't it, mistress? That's because of the icicles, not the statue. Il a des glaçons. Je peux activer le dragon? That probably isn't magical enough. Non. Ça va être tout d'herbe. Je prends. Is the grass poisonous? No. Go ahead. Eat it. I'm sick and tired of your games. Non, c'est que c'est toxique. Donc ça, c'est le collier de Rashwan. J'ai toujours la branche, est-ce que je peux... The grass isn't dry enough. Mais il y a trop de vent. Alors, je vais prendre un morceau. I've got enough firewood. Comment ça, t'as assez de bois? Oh, t'as une branche. Tu veux un peu d'alcool, Rashwan? Are you thirsty? Here's some water. Ah, he knows he cannot trust you, Scheherazade. Il n'y en a aucun qui se fait confiance l'un l'autre. Cristaux de glace, je peux prendre? I don't want to look at it. I'm cold enough already. Ah. Écoute là. There must be another solution. Ah. Pierre à feu? Better not. C'est un peu idiot ça. Activer, désactiver. That probably... Non. Pétrifier, dépétrifier. The spell only works on living beings. Ah. Alors sur le buisson épineux.
que tu peux pétrifier l'air? Oui. Et alors? Ah, un foyer? I need some warmth. I'm about to freeze to death. Eh ben, mets ta branche. Voilà. Ta petite branche. Et des petits cailloux. Et voilà. On a un feu. C'est cool, non? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Alors j'ai envie d'envoyer une vision à... Alors attends. Une vision... Le collier de Rashwan. Ah, ah c'est quoi ça? Branche à kebab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attends, il y a 8. Ça fait je sais pas combien de combinaisons. Crevasse, paroi rocheuse, la fleur, draconia, neige, buisson épineux, glaçon, cristaux de glace. En vrai, je réussis du premier coup. Quel intérêt? Encore des touffes d'herbe? Mais c'est pas possible. On va pétrifier tout ça. Bam. Hop. Ah non, c'était les mêmes touffes d'herbe. Ah. Joule, Sasha. I've got you now. Ouah, comme j'ai trop bien joué au pif. Et maintenant... If you cannot. Et maintenant, parce que je suppose que quand on voulait essayer de mettre le masque sur lui, il était là, tu me touches pas. Mais comme on l'a emprisonné, comme on l'a emprisonné dans la pierre, maintenant, on peut te mettre le casque. Hop là. Le masque. Tada! Repeat after me. Vdan vaskadan esplastequatan. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça doit être ça. Fadan faskadan esplas de quatan. Humirilo gras ferel goran. Gras ferel goran. Humorilo gras ferel goran. Hul bemutir kelul felan. Hul bemutil. Hul bemutir gerul felan. You've almost got it. One more verse. Juntir quatan felontir stodan. Celui-là. Juntia quatan felontir sodan. Remove the mask from him. Merci. Hey, what's wrong with you? Can you hear me? Who are you? Who am I? What's wrong with him? He has lost his memory. Forever? Yes, but is that not what you wanted? He no longer hates you. He will help you now. There's nothing left of him. Without memories, he's just an empty husk. Not even he deserves such a fate. But Princess, Shut up. You've helped me, but this goes too far. As soon as I'm in Draconia, I'll throw you away. How ungrateful you are, Princess. It'll be a pleasure to finally be rid of you.
Tu vois, leur relation, elle est un peu bizarre entre le bâton et Saja. Did I fall asleep again? Thank you for the ruby, Garon. Non! Who said that? Ah, c'est le démon. Please, can you repeat? I didn't understand well. So, I recoup the ball, I shoot, and I score. Voilà. Alors déjà que tout à l'heure, on s'est fait piquer le masque de Makala comme un bleu, et là, à peine on récupère le rubis, on s'est encore repiqué comme un bleu. Mais à chaque fois, quoi. À chaque fois qu'on a un objet super important, on se le fait piquer dans les 2 secondes qui viennent, quoi. C'est dingue, quoi. Donc oui, tu vois, Iris est tranquille. Enfin, tranquille, l'a vu depuis longtemps, mais ouais, le bâton, tu vois, on sait pas trop s'il est démoniaque ou pas, quoi, parce que là, on a vu qu'une toute petite partie de ses pouvoirs, et là, il nous a dit, ouais, il t'aidera, t'inquiète, quoi. Sauf qu'il nous a pas dit qu'il allait effacer sa mémoire, quoi. Ouais, un peu ambigu. Hein. Donc, le pauvre, même si c'est un enfoiré, le gars qui avait le turban rouge, là, même si c'était vraiment un enfoiré, le fait qu'on lui ait complètement effacé sa mémoire, c'est un peu cruel, quoi. C'est même très cruel, quoi. Même s'il a essayé de nous tuer 2 fois. Mais, bref. Eh ben, à mon avis, le démon a dû nous piquer le diamant. Le v'là. By the 12. Calm yourself, Garon. I'm not here to hurt you. Who are you? Saja. The mask made the Fakina dull and empty. The princess loosened his bond and let him lift her over the last hurdle, and finally stood before the gates of Draconia. What's going on here? Do you want to solve the riddle, Garon? Do you want to help Nuri? Yes, but... Then prove to me that you aren't stupid. Hail, traveler. Prior, save me. Draconia's gate is guarded by 6 elemental beings. 6 beings with 6 riddles, which Sajia had to solve. Brothers and sisters are we, to each his element. Tell us who we are, and you too shall be known to us. You heard them. Tell the grotesque faces which element belongs to each of them, just as Sajia once did. And the path to Draconia will also be open to you. Ah. C'est pour son bien, il a oublié toutes les erreurs qu'il a pu commettre. Ouais, mais ces victimes, elles s'en souviennent. Ce serait trop facile qu'un bourreau... Hop là, on efface tes mémoires, tu es absous, on t'accorde la miséricorde, et pendant ce temps-là, les victimes qui sont soit mortes, soit blessées, je sais pas quoi, elles, on les aide pas, quoi. Ah, c'est trop facile, quoi. Mais bon, en même temps, Vachna, il avait pas l'air d'être trop dévoré par le remords ou quoi que ce soit, quoi. Donc, j'effacerais la mémoire des victimes pour qu'elles oublient les atrocités qu'elles ont eues, quoi, tu vois. Mais bon, moi, c'est autre chose. Enfin, sans effacer complètement leur personnalité, leur mémoire, quoi. Mais bon, là, c'est un peu tout ou rien. Ouais, j'ai pas dit le contraire, d'accord, ok. I can't see him very clearly. On sait de lui, il parle de Saja, ça peut pas être Saja, quoi. Non, jusque-là, on pensait que ce démon-là, ça aurait pu être Saja, parce que apparemment, il a aussi le bâton. Il a aussi le même bâton qu'il y avait il y a 450 ans. Et en plus, il a récupéré il nous a volé le masque de Malaka, et là, il vient de nous voler le rubis. Ça sent pas bon. Mais on sait pas qui c'est encore. Alors... They're staring at me as if they expect an answer. They are, Garon. They certainly are. Ah bah oui, le voilà qui parle, le bâton. Maintenant, c'est la première fois que le bâton nous parle à nous. Alors, je sauvegarde. Paf. On en a combien d'heures de jeu? Ah non, c'est juste des horaires. Je sais pas, on joue depuis C'est après, on joue depuis combien de temps? 5h20. Ok, on va dire 5h.
Bon, bah c'est parti. Hein. Keep me far from my sister in the middle. First she steals my form, and then my substance. Who am I? L'air, Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Il prend ma forme et après il prend mon essence. Attends, ne rien dire. Bon, allez, un papier. Papier stylo. Et on va noter, on va essayer de noter en rapide. Ah, répète. Keep me far from my sister in the middle. First she steals my form, and then my substance. Who am I? D'accord. Donc elle vole la forme, puis la substance. Donc la sœur au milieu. Alors, qu'est-ce voler sa forme puis son essence? Alors la forme, l'air n'a pas vraiment de forme, la glace peut avoir une forme, l'eau, ouais, on va dire, hein. La terre peut avoir une forme, la roche peut avoir une forme, le feu, bof. Alors toi, Keep me fed, or I will vanish away. Keep me in check, or I will harm you. Who am I? alors ça c'est le feu. You are fire. Voilà. Ça c'est ça, enfin, pour moi ça. Donc si c'est le feu qui lui vole la forme puis sa substance, à ce moment-là, lui, ça pourrait être la glace, puisque le feu fond la glace et puis il brûle l'eau qui est. Alors, on va dire. First, toi t'es la glace. You are ice. Like my sister, I am sometimes hot, sometimes cold, and always in motion. Ça c'est l'eau. But unlike her, I am always the same. Who am I? Toi t'es l'eau. You are water. I know the world like no other. One can reach through me, and yet I hide the greatest secrets. Who am I? J'aurais dit la terre, moi. Quoi qu'il y a la terre et la roche. Ah, j'aurais dit la terre pour lui. Il reste l'air, la terre et la roche. On peut me traverser. Attends, je dis rien. I am the sister with the greatest patience. I shape my treasures for eons and bear the face of the world. Who am I? Bah là, j'aurais dit la terre. Donc là, ce serait la terre et là, la roche. Donc lui, ce serait l'air. On va vérifier. Est-ce que t'es l'air, toi? Of all my siblings, I was the last to come into being. I give life to all. Yet, as I give, I also take back. Who am I? Je donne la vie, mais je peux aussi bien la reprendre. Alors, répète. Of all my siblings, I was the last to come into being. I give life to all. Yet, as I give, I also take back. Who am I? Ouais, je dirais l'air. You are air. I am the sister with the greatest patience.
I shape my treasures for eons and bear the face of the world. Who am I? You are Earth. I know the world like no other. One can reach through me, and yet I hide the greatest secrets. Who am You are ore. Alors? Ice, fire, earth, water, air, and ore. Which elemental spirit belongs to which element? Eh ben... J'ai oublié quelqu'un? Donc je me suis trompé. Alors on a fait les erreurs. Je pense que j'ai dû faire l'erreur entre... Tu vas devoir faire tous les tableaux périodiques des éléments. J'espère pas ce bleu. Peut-être que je me suis trompé entre l'eau et l'air. Parce que quand il dit que c'est le dernier élément à être arrivé, il peut donner la vie, mais il peut aussi bien la reprendre. Ça peut être l'eau, quoi. Ce qui veut dire que lui, quand il dit éloigne ma sœur parce qu'il prend ma forme, puis il prend mon essence, si lui c'est l'air, ça fait un peu bizarre, quoi, de prendre la forme de l'air, quoi. L'air, ça a pas trop de forme, quoi. Keep me fed, or I will vanish away. Keep me in check, or I will harm you. Who am I? Bon, lui, c'est pratiquement sûr, c'est le feu. You are fire. Like my sister, I am sometimes hot, sometimes cold, and always in motion. But unlike her, I am always the same. Who am I? Contrairement à elle, je suis toujours le même. La glace peut être chaude ou froide? Pas sûr, Iris. La glace? La glace est sœur de l'eau. Oui, mais là, on a fait le feu d'abord. L'eau devrait être là. Pain brûle. Dieu, la glace, oui. Bon, bah... L'eau est sœur de la glace. C'est un paradoxe, je te l'accorde. You are ice. Ok. Keep me far from my sister in the middle. First she steals my form, and then my substance. Who am I? Bah ouais. Prends ma forme puis ma substance. À part la glace, l'air prend la forme de la substance, ça veut rien dire. L'eau prend ma forme. Ouais, c'est ça la glace, on est d'accord. Hein. You are ice. Donc lui, là on est pratiquement sûr que c'est la glace. Là on est pratiquement sûr que c'est le feu. Est-ce que ça pourrait être l'eau? Of all my siblings, I was the last to come into being. I give life to all. Yet, as I give, I also take back. Who am I?
Ça y est, j'ai compris. Lui, c'est bien l'eau. You are water. Et lui, c'est l'air. Parce que l'air peut être chaud et l'air peut être froid. Et contrairement au feu, il a toujours la même forme. C'est l'air, quoi. You are air. Ah. Oui, l'élément qui donne la vie, 100% l'eau, ouais, d'accord. Donc on a fait glace, feu, eau, air, et donc là je me suis trompé entre terre et roche. Elle, ce serait la terre. I know the world like no other. One can reach through me, and yet I hide the greatest secrets. Who am I? On va dire la terre. You are earth. Et donc lui, I am the sister with the ah, c'est la greatest roche. patience. I shape my treasures for eons and bear the face of the world. Who am I? Donc on avait inversé terre et roche, et on avait inversé eau et air. You are ore. Alors, c'est bon là. C'est bon? Which element? Ouais. Merde, j'ai plus de café. Donc on avait dit glace, air, feu, eau, roche et terre. Et c'est pas ça. On recommence. Keep me fed, or I will vanish away. Keep me in check, or I will harm you. Who am I? Nourrir l'air, ça veut rien dire. Nourrir la glace non plus. Nourrir l'eau, où je disparais. Nourrir la terre, où je disparais. Surveille-moi ou je te blesse. Ouais, je vois mal la terre. Ah non, c'est le feu, hein. You are fire. Keep me far from my sister in the middle. First she steals my form, and then my substance. Who am I? Ça peut être que la glace, hein. Il faut les faire par paire depuis le début. On n'a aucune idée. Non, il nous a demandé de trouver chaque élément à chaque pierre, quoi. Pas d'associer deux par deux, quoi. You are ice. Like my sister, I am sometimes hot, sometimes cold, and always in motion. But unlike her, I am always the same. Who am I? Bah, t'es bien l'air, toi. Je peux être chaud, je peux être froid. Et contrairement à ma sœur, je suis toujours en mouvement. Et contrairement à ma sœur, je suis toujours le même. Donc l'air peut être chaud, l'air peut être froid, l'air est toujours en mouvement, mais il a toujours la même forme. Mais ça peut être l'eau aussi. L'eau peut être chaude, l'eau peut être froide, toujours en mouvement, quoiqu'elle peut stagner l'eau. Alors que l'air, un air qui stagne, c'est... Ça veut dire que si lui je dis que c'est de l'eau, lui il faut que je remette comme c'est l'air, comme tout à l'heure, quoi. Et c'était pas la bonne réponse non plus. Donc attends, on va essayer. Donc toi on va dire que c'est l'eau. You are water. Et toi, du coup, t'es l'air.
You are air. Bah non. Eh bon, bon bah on va regarder. Hein. Où c'est que je me suis trompé? Alors, alors, voilà. Bon, en vérifiant. Mhm. Donc là, il y a le monstre qui lui dit l'énigme. Alors, il commence par au milieu. Nourris-moi ou je disparais, surveille-moi ou je te blesse. Donc, tel feu. C'est ça. Ensuite, il fait celui du haut. Comme ma sœur, je peux être chaud, je peux être froid. Je suis toujours en mouvement. Mais contrairement à ma sœur, je suis toujours le même. Qui suis-je? Moi, j'aurais dit l'air. C'est l'air. You are... Très bien. Donc la deuxième idée était la bonne. Ensuite, comme ma sœur, je suis la plus patiente. Je construis des je sais pas quoi. Et donc lui, tu vois, lui la roche. La roche. You are ore. Jusque-là, on avait bon. Celui en haut à droite. Donc on a dit que c'était l'eau. Qui donne la vie, qui peut la reprendre. Donc on a dit, il va dire la terre. La terre. Donc j'aurais inversé l'eau et la terre. Donc si ça c'est la roche, ça c'est l'eau. Ça c'est l'eau. Bon bah vérifions. Donc ça c'est la terre. Of all my siblings, I was the last to come into being. I give life to all. Yet, as I give, I also take back. Who am I? Bon, bah on va dire la terre. Hein. You are earth. Et donc, si ça c'est la glace, ça c'est le feu, ça c'est l'air, ça c'est la roche, et ça c'est la terre, ça c'est l'eau. I know the world like no other. One can reach through me, and yet I hide the greatest secrets. Who am I? Ça se tient. On peut traverser l'eau et... Voilà, ça se tient. You are water. It is done. The gate to Draconia is now open to you. I don't see anything. Step close. Ne crache pas. Crache pas le jeu. Alors, crache pas, donc... Ouais, j'aurais pas pensé à inverser la terre et l'eau. Ah, c'est vrai que ça peut être à confusion. Bon bah je m'approche. Huh? Is he also petrified? He's holding something in his hand. A book. Garon, are you here? Brider. Bridou. Ah, you're still here. Is Ulrich upstairs? No, he
He's lying back there on the floor, the heap of dust. You can't be serious. Maybe you should sit down. I have to show you something. Oh, interesting. It's a diary written by an air elementalist who lived in Draconia during Sadya's times. Here, the upcoming battle in the Gorian Desert, the Holy Army outside our gates. We were also called upon to play a part in this unparalleled bloodbath. Do you think the book will give us a clue how to find the way to Draconia? Oh, Charon, the book is the way to Draconia, just as any book could be a gate. Oh, this looks like a good passage. Boron 19th, 590 after Bosporan's fall. Pour nous, l'eau, c'est source de vie. Ouais, mais c'est la terre. I was on my way to the laboratories of the Auradepts when Admiral Wahim caught me by surprise in the main corridor. Your attitude is unacceptable, Xerxes. In 3 days, the demon hordes will fall upon Aventuria. If my army is destroyed, then it'll be your ignorance which brought us down. Oh, Admiral, I know, but you exaggerate. We are simple elementalists. We've withdrawn to these halls because the concerns of the world weary us. We're not warriors. You command the elements. You could set whirlwinds upon the enemy hordes with your spirits, or an infernal firestorm. Keshalri itself attests to your power. Floating stones are one thing. War is another. You'll have to fight your little skirmish alone. I repeated my words of the day before, emphasized that we didn't see a threat to the balance of the spheres, and even permitted myself a small, sophisticated pun on the military zeal of our times, which, to my disappointment, went over his head. And then the spirits at the gate suddenly opened the portal. Il flotte, lui. On dirait qu'il flotte. Ah, Sadja. Are you expecting someone? No. Welcome to the Council of the Elements. How, can I help you? Chapitre 4 terminé. Donc a priori, on est à Draconia. Is this Draconia? Yes, the Council of the Elements in Draconia. You require the services of an elementalist? My name is Sadya. I come from Fazar. Fazar? A long way. Did you come the whole way on foot? Yes. I'm here to join the Holy Army. I want to fight in the Gore. I'm afraid I have nothing to do with that. Let me know if you learn any more about him. What can you do? Can you fight? Use magic? Masque de Malaka. I'm looking for a prince. I'm supposed to give him this mask. Xerxes, take her to the prince. But I'd rather... At once. If you'd follow me... I must admit we are a bit, how shall I put it, surprised by your arrival. Not many people stray here. To be honest, it's also a blessing for me. The Admiral is beginning to get on my nerves. On dirait qu'ils veulent l'autre, hein. Did you know that Draconia was built by dragons? All the wonders of this world in one place. And behind every passageway lies a new surprise. And that man wants us to drop everything and fight in his ridiculous little war. Can you imagine it? May I ask what's so special about this mask? Alors, effectivement, il vole les souvenirs des gens. Effectivement, il appartenait autrefois à un mage mogol. Et je sais pas, c'est mentir. Enfin, à moitié. Parce qu'on sait pas réellement... On nous a dit au début que ce masque pouvait empêcher toute défaite. Et donc gagner des batailles. Et c'est pour ça qu'on l'a pris pour gagner contre la horde de démons. Car avec lui, on ne peut pas connaître la défaite, mais en même temps, on ne sait pas l'étendue de ses pouvoirs une fois activés. Donc, à la
je vais mettre celui du milieu. It once belonged to a powerful Mogul mage. Ah, the Moguls. Unpleasant fellows. Fortunately, they are from another age than ours. Ah, time. Isn't time an astonishing thing? At first glance, everything in Draconia seems so gigantic, and we seem so small. But that is nothing in comparison to the monumental size of the time which slumbers in these halls. According to our understanding, this is the oldest structure in Aventuria, almost as old as time itself. I hope you have healthy lungs. This stairway is horrible. And here's another ancient wonder that leaves us absolutely awestruck. A star system, but fascinatingly not our own. Who built it? And why? Does it show the past? Or a distant future? I propose that it shows both. Oui, ils volent, quoi. Ils glissent, quoi. Comment il fait? And another staircase. Ah, the zucchini. I love zucchini. Why is Draconia so empty? I thought you were about to go to war. Where's the army? Wrong. We, that is the Council, have decided to stay out of this war. We're being pressured to change our minds, but as long as the balance of the spheres isn't disturbed, we see no reason to do so. Blast it. Does that mean there's no army here? Yes, there is. Over there. L'équilibre des sphères. L'armée? The Flying Fortress Keshalri. A masterpiece of elemental air magic. Do you have any more questions before I take you to the prince? Attends, l'armée, elle est là-haut, quoi? Elle est sur la forteresse? Ouais, c'est ça, l'armée est dans la forteresse? The Holy Army is in the fortress? Yes, an entire army of clerics. A second army is currently marching from Zorgan to Gore. In 3 days, the two forces will meet right before the plateau and enter the battle together. All that effort just to die. Tragic. Où sont tes jambes? What's wrong with your legs? I was born with very weak legs. So weak that they didn't grow with the rest of my body. Since then, an air spirit has carried me through life. L'esprit de l'air. Who is the prince? The fortress is carried by hundreds upon hundreds of air spirits, bound in special crystals, so-called floating stones. The prince is a master of domination magic. He ensures that the spirits remain in the stones and do what is asked of them. But why a prince? As Admiral Vahim always puts it so nicely, in times like these, one takes what one can get. Take me to the fortress. I must see this prince. And once again, you draw hasty, false conclusions. The prince is no longer in the fortress, but rather here, in this hole. Take my hand. Right, there we are. I lured you into a pretty trap, eh? Yes, the prince is a prisoner, and yes, you played into his hands. Do you have anything to say in your defense? Quoi? Attends. On s'est fait manipuler par le prince, et on est piégé ici avec lui. What did he do? He tampered with the floating stones of the Flying Fortress. He is evil, and thus we've taken him prisoner. You don't know anything about this? This room is a prison?
Draconia has no dungeon, so we had to do a bit of thinking. We're directly above the sphere's observatory here. The magic of the observatory keeps the matrix of this room stable, which makes it impossible to do magic here. You understand the principle? No. Well, it's really quite simple. Ok. Qu'est-ce qu'il veut faire du masque, le prince? What does the prince want with the mask? Who knows? I didn't even know until now that such an artifact existed. Je suis innocente. Let me go. I brought the mask here under a misunderstanding. I'm innocent. I know. On the way up here, I cast a few spells on you. I know that you mean no evil. Well, then. Before I let you go, give me the mask, your staff, and the dagger. It can be no other way. Ah ouais. Rien que ça. Alors, petite sauvegarde. Là, on commence à rentrer dans le cœur du sujet et je suis pas perdu, mais un petit peu déboussolé là. Je pense que c'est normal. Parce qu'on a l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. On peut pas aider l'armée. On peut pas aider le prince. Lui, il veut pas rentrer en guerre. L'armée, sur sa forteresse, elle bouge pas. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et là, il veut juste qu'on lui donne les objets et on se casse, quoi. Moi, je vais donner le masque au prince, hein. Wait! Are you out of your mind? But you brought me here. Don't worry, Mage. By all means, you may keep the mask. I don't need it yet. You see? Now give it to me. Il en veut pas. He obviously doesn't want it. Please stay away from him. Or I'll have to push you into the abyss. How droll. Écoute-la. Please stay away from... Je te donne le rubis. No, this is my ruby. Ok. Le bâton. Please stay away... Que je peux jeter des sorts. Même pas. Ah là, je peux pas... Ah, bah on peut pas utiliser de magie ici. Un peu de schnapps. I mustn't lose sight of my... Bon. Bon, bah pas le choix. Hein. Tiens. Un contre-cœur. Now all that's missing is the dagger and the staff. Le poignard, je vois pas pourquoi t'en as besoin, mais... And now the staff. I'll be right back. Whoever you are, thank you for bringing it here. Had I known you were behind this, I would have thought twice about it. Hello, Kasim. It's me, Sadia. Sadia? Sadia! How long has it been? Since you had me thrown out of the palace. Long enough to leave those times behind me. As if anything has changed since then. I'm still the sole heir of the Mogul dynasty. And you're nothing. That's where you're mistaken. I'll go into battle against the demon hordes, and I will triumph. All of Avestan will know my name, and everyone will fall to their knees before me in awe. You really believe that? You can't change who you are, Sadia. You'll always be the same person you always were. Second class. Insignificant. My name, on the other hand, my name will be immortal. Take my hand. I'll take you to a more comfortable place. How do you think they knew each other? He is a prince, she's a princess. Maybe they're siblings. What I find much more puzzling is how the maid knew about their conversation. He wasn't there, and yet it's written in his journal. Keep reading.
I took the woman to her chambers. It was obvious that she knew the prince, yet I still couldn't find any malevolence in her. In order to keep an eye on her, I commanded one of my invisible air spirits to continue watching her. Aha! I'll leave you alone now. Get some rest. You'll need your strength tomorrow when we send you home. I didn't come here only to be sent back. You were the instrument of a traitor. I doubt Admiral Vahim's going to welcome such a person to his fortress. Let me talk to him. There's water on the table. I'll have fresh vegetables brought to you soon. We'll meet again at dawn. Good night. If you won't talk to the Admiral, then I'll do it myself. And please stay in your room. No! Give all the items to Xerxes. Donc il y avait peut-être moyen de pas lui donner tout. Bon, je voyais pas comment, mais bon. Ça, il y a pire comme cellule, hein. Mais bon. J'ai tout perdu, quoi. Juste mon rubis, le pansement qu'on a depuis le début. Et la gourde qu'on a depuis le début. Oui. Tomorrow the fortress will set out, and I'll be on it. The world must recognize once and for all what I'm made of. Ce qui est dingue avec elle, c'est sa mégalomanie de pouvoir et de reconnaissance, quoi. Elle veut être la sauveuse du monde, la reine des reines, que tout le monde soit à ses genoux, tout le monde se souvienne d'elle. Ouais, ce qui la motive, moi ça me motive pas du tout, quoi. Je veux dire, elle veut être best the best, l'héroïne que tout le monde se souvient. How? They locked me up in here. Son caractère, c'est spécial. I traveled the Rashtulian Wall, so I've already seen more than enough plants. Ouais, c'est vrai. Souvent, c'est des hommes qui veulent devenir maître du monde, ou le plus grand des guerriers, ou le plus grand des combattants, choses comme ça, et là, c'est une femme, c'est vrai. Mais ça va loin, son délire, quoi. Je sais pas qu'elle veut gagner la guerre à elle toute seule, quoi, mais elle veut être la leader de l'armée sainte et que tout le monde se souvienne d'elle pour des siècles et des siècles, quoi. Je sais pas, moi, quand je suis né, même maintenant, j'ai pas envie qu'on se souvienne de moi pendant des millénaires, quoi. Moi, je préfère mourir comme un kidam et que personne se souvienne de moi, quoi. À part ceux qui m'ont connu, quoi, c'est tout. Une ambition de fou, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Je sais pas quel âge elle a, elle doit avoir 20 ans, ou 25 ans maximum, quoi. C'est-à-dire, c'était même pas une guerrière au début, c'était une simple princesse, et là, elle a la folie des grandeurs. Je vais être la sauveuse du monde, et que tout le monde se mette à genoux devant moi, et être la nouvelle reine des Moghols, et... Bref. Never. I'm tired. But if I fall asleep, they'll take me back to Fazar at dawn. That must not happen. Mustn't look at it for too long. Bon, y a pas grand-chose à part la plante, quoi. Est-ce que tu me mets de l'alcool dans la plante? I can't lose my head. Qu'est-ce qu'elle a dit sur la plante? I traveled the Rashtulian Wall, so I've already seen more than enough plants. It feels like wax. De la cire? I don't much... No. Et je me casse! I must join the battle. Let me talk to the Admiral. I'm truly sorry, but no. And now, please go back and sleep. Un truc que j'ai pas. Attends,
bouge la plante? The leaves are swaying in the wind, but there's no wind here. Oui, bah c'est l'espion, quoi. Ouais. Ah, c'est l'espion, c'est lui. Hein. An air spirit is playing in front of the window. Hey, you're an air spirit, aren't you? Parle-moi. Talk to me. Why are you here? Come to me. Let's play. Ah, il a envie de jouer. On va jouer à cache-cache. Let's play hide and seek. Cache-toi de moi. Je me cache de toi. Où ça? Cache-toi des mages. Bof. Mais cache-nous des mages. C'est pas mal. We'll both hide from the mages. What shall we do? They would find us right away in this room. Le pouvoir de Sangoku. Waouh. On est où? On est où? Attends. J'essaie de nous voir là. J'arrive même pas à savoir où on est. On est tout petit, mais où? Il y a une fenêtre là. Ouais, vers la chambre, ouais, donc c'est là. Vers l'observatoire. Donc là, c'est la... Je sais pas où on est. Vers la salle principale. On a l'observatoire, la chambre. C'est quoi ça? Ah, fenêtre de gauche, fenêtre de droite. Ça. Et l'entrée. J'ai envie d'aller d'abord là. Is that her? Yes, but what is she doing here? Admiral? I thought the evil mage had locked you up in his tower. Yes, but I jumped out of the window. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Eh, Joachim? Take me with you to the battle. I won't disappoint you. And she has courage. Yes, but no weapon. Besides, she almost played into Kasim's hands. I think it's too risky. I didn't know about the prince's plan. I heard, but how do I know that you won't unknowingly aid him again? As long as we don't know his plans, I won't take any further risks. You want to learn the prince's plans? Then let me see him. Out of the question. That could be exactly what he wants. Stay away from that bastard. Ils ont mis le mot bâtard dans le jeu. Hein. What sort of weapon do I need in order to come with you? We're fighting against demons, so something blessed would be good. Bring me some kind of weapon, and my companion will take care of the blessing. He is a Deont. Diont would be more like it. Ariakos, please. What do you know about the battle? It is said that the demon lord Borbarad is planning an invasion of the damned in the Gorian desert, and Rohal the Wise will oppose him. Rohal's troops have been preparing for the big day for months in Zorgan. Meanwhile, more and more demon scum are forcing their way out of Borbarad's portal into the Gorian desert. A lot of effort for a slaughter that will only last a few hours. However it may end, it will change Aventuria forever.
Why a flying fortress? No matter what, we must prevent the plague of demons from spreading. That's why we're carrying the battle directly to Borberad's door. No living thing has ever faced so many creatures from the nether hells as we will in 3 days' time. You should know, demons are tough, nearly invincible. One must lure them onto sacred ground in order to defeat them. And since we can't do that, we'll bring the sacred ground to them. Keishalri is a monumental floating temple built to carry the light of the gods into the middle of the armies of darkness. Ok. Vraiment, c'est pas pratique ces lignes de dialogue. What will it be like to fight against demons? Horrible. There's nothing more terrible than being exposed to the madness of such a creature. They don't act or think as we do. Their bodies are not made of flesh and blood, and they're almost invulnerable to common magic. How does one kill something like that? With blessed weapons, a lot of luck, courage, and a gigantic flying fortress. Ok. Why are you anchored outside Draconia? The air elementalists helped us build Keishalri. We had hoped they would continue to support us. But they're only interested in elements and the harmonies of the spheres, not in politics, no matter how bloody. The Council will merely send a group of observers on board, but no more than that. Good. Then there'll be someone who can tell the world about me. That would be much too selfless for that bunch. The elementalists have long planned to withdraw from the fate of the world. They expect that the battle will make this decision easier for them. In other words, they hope it'll be so disgustingly bloody that they'll never have to leave their little ivory tower again. If that ivory tower still exists at that point. Oh, encore une fois, elle pense qu'à sa gueule, quoi. Comme ça, les gens se souviendront de moi. I'll be back soon. Enfin. Est-ce que tu veux une gourde d'alcool? I'd rather keep that. Toi? No. The only thing which can save Ariakos is my victory over Kasim. Is that the Gorian desert? Yes, and the enemy's fortress lies in the middle. Hordes of demons are going to pour out of the portals. We'll attack from here. Ok. Alors. Suivre le cours d'eau. Something's different about this lamp. This flame sounds different from the others. It almost appears to be singing. That's no regular fire. It keeps changing its shape. The halls are filled with the crackling of lanterns. That's no regular fire. It keeps changing. The halls are filled. That looks like it's an image of the mask. But what is it doing here, in Draconia? Many unexpected things rest in these halls, my lady. Draconia practically lives off this mysterious aura. That won't lead to anything. On va suivre le cours d'eau. Ah, mince. C'est quoi ça? Ah, une voûte. Eh mince. Allez, vole petit pigeon. Donc nous on est là. On va aller vers l'observatoire. Ah. Cette fameuse pièce mystérieuse. Une trompe, une trompe, une trompe. Des sphères, des sphères. Vers le toit. Vers l'extérieur. Three horns on a platform. War is raging outside, and the mages are listening to the spheres. But if the demons win, there'll be nothing left to listen to. The horns can be turned. Ouh là 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 là.
Ouh là là. C'était un peu du pifomètre, hein, forcément. They appear to be floating. What kind of sound is that? I've never heard anything like it. What kind of... J'ai mis là, là et là, mais bon, c'est pas sûr. Donc si je retourne là, je vais me faire avoir. Please, return to your room. Moi, je me casse. Je retourne là. Bon, tant qu'on sera pas là... En fait, dans ce jeu, plusieurs fois, il y a des énigmes où il y a moult possibilités. C'est pas juste 3 éléments que tu dois trouver par élimination, quoi. Là, j'ai 3 projecteurs et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, voilà le nombre de combinaisons que j'ai avant de trouver la bonne. Pourquoi ? J'ai pas de raison, quoi, je sais pas. Et je vais aller vers le toit. I've never seen that many fresh vegetables in my life, not even in the palace. C'est vrai. They're growing beautifully. Fille bizarre. Who is that girl? And what's she whispering to Kasim? You are the woman from Fazar, correct? Weren't you sent to your room? Isn't that strictly my business? I'll just ask Xerxes. Xerxes! Ouah, la balance. Oh, la boucave, quoi. J'y retourne. Coucou. Oh, there you are again. Xerxes? Bon. Alors, bon, je vais aller faire la salle qui m'intéresse le moins, c'est ici. Ah, il commence à en avoir marre, que ça fait 15 fois qu'on... T'sais, au bout de la 15e fois que tu te barres de ta chambre, à mon avis, il devrait un tout petit peu sécuriser un peu plus, quoi. Ou au moins mettre une porte, ou je sais pas, enfin, ou mettre un deuxième gardien, je sais pas. Mais à chaque fois, il nous voit se barrer de la pièce, puis là... Bon, ouais, fenêtre de gauche. Oh. Ah. Je veux du thé. No time for idle recreation. Oh. It smells terrible. Oui, ouais. It's filled with water. Je prends. And now, where shall I put it? Ah. Tout de suite que je la pose. Ah, sur la meule. Bouffe-moi mes meules. Xerxes! Non. Bonjour. Xerxes! Je m'en fous. Je prends le balai. In the meantime, I learned to fly without one. Oh, la référence. I can see the heat rise above it. Alors, je prends la bouilloire. And now, where... Je la mets sur le fourneau. Voilà. It's filled with water. Xerxes! Non. Bon, on va être patient. Hein. Je prends la bouilloire. Je la mets sur le fourneau. On va voir.
Xerxes! C'est bien ce que je pensais, c'est une fois que la bouilloire elle fume, qu'on est repéré. Visage de pierre. Xerxes! Ah. On peut pas aller très loin. Un poignard. À l'extérieur. Ah, c'est la fenêtre de droite, ça. Ok. Xerxes! Ah. T'as direct. Comment il sait qu'on est dans son dos, quoi? C'est pas juste, quoi. Tablette, pierre. Ah, notre bâton. Vite! Vite! Xerxes! Bah, moi, je vais me mettre au lit. Hein. Never. That Où est-ce que je peux aller d'autre? Nanana. Y'a rien ici. Ça, petit pixel là? Non. Ah. Fenêtre de gauche. Bon, vers le toit, c'est directement dans. Ah! Qu'est-ce que je peux faire? They're growing beautifully. I've never seen that many, not even in... Je peux voler vers la forteresse? Not yet. First, I need to find out about Kasim's plans. Ah. Oh, bonjour. There you are again. Xerxes? C'est l'homme à tout faire, Xerxes. Hein. Bon, la chambre sert à rien. Donc il me reste l'observatoire avec l'énigme des sphères. Mais ça me donne pas envie parce que ça peut prendre un temps infini. Sans savoir quoi faire. Alors, si je te montre. Oui, le cadet. Voilà. Now that's just uninspired. It's better if he doesn't learn more than necessary about my plans. No, that's my... That'll never... You want to learn the prince's plans? Then let me see him. Out of the question. That could be a stay away. Does it matter? Something you fought with. Leave everything else to my cleric. I'll be back soon. You want to learn the... Then let me... Out of the... I'll be back. C'est 2 pour le prix d'un. Bon, donc j'ai soit l'observatoire, soit la fenêtre de gauche. Je préfère encore tenter ici. Il y a peut-être des choses que j'ai pas vues. J'ai une idée. C'est peut-être un peu tordu, mais j'ai une idée. On va prendre la bouilloire. Si c'est ça, si c'est ça, je remets le jingle de Hooper. Je mets sur le fourneau et je me casse. Et je vais là. Et voilà. Paf.
Merci, merci. Alors, pour la peine... Moi j'ai toujours eu un immense respect aux gens qui parviennent à réussir les point and click sans aide. Parce que pour moi, ces gens-là sont des extraterrestres. Voilà. Combien de temps Hooper il aurait bien trouvé ça? C'est la bonne question. Ah, je rigole. Après, on va croire que je me vante. Comme ça, déjà, je veux qu'on se souvienne de moi comme le plus grand joueur de point and click de tous les temps. On se souviendra de moi dans des millénaires. Comme quoi, j'ai fait tel jeu, tel jeu, tel jeu. Ah là là. Je veux être le plus grand joueur de point and click de tous les temps. Quelle ambition. Alors, il bouffe-moi mes meules, mais non. Ah, est-ce que je peux prendre le bâton en scred? Success! Non! Putain, mais c'est pas vrai, quoi. Alors. Bonjour, ce n'est que moi. Ah, je peux plus m'en servir. Mais au moins, j'ai un couteau. That can't be cut. C'est vrai que ça n'existe pas. Des tournois de point and click, celui ou celle qui le finit en premier, mais un point and click prévu pour le tournoi, donc inconnu. Ah, ce serait cool ça. Et par contre, c'est un tournoi qui pourrait durer 5 ou 6 heures. Hein. T'imagines les commentateurs? Eh oui, bonjour, bienvenue à la compétition internationale de point and click. Nous allons démarrer le jeu Memoria, qui apparemment, le PB est en 7h45 minutes. Nous allons commenter tout ça pendant tout ce temps, avec 45 pages de pub pour tenir le coup. Mais oui, pourquoi il n'y a pas du e-sport point and click? Je veux dire, moi, je serais dans une team, je trouverais ma voie, ma raison de vivre sur Terre, et on me verrait dans les grands tournois avec des salles remplies de 10 000 personnes pour que je trouve le pixel perfect. Et là, tout le monde serait en train d'applaudir et de supporter. Ouh, il a trouvé le pixel perfect. On est champion du monde. Ouais, pour un téléthon, ça pas mal, ouais. Mais bon, il faudrait choisir un point and click qui dure pas 12 heures, quoi. Il faudra un petit point and click de 3-4 heures, quoi, maximum. On tient quelque chose, Patagas, on tient quelque chose. Mais oui, on va se faire du blé. Mais ouais, ce serait cool de faire des tournois extraterrestres. Et en commentateur, on aurait Hooper pendant 5 heures, quoi, qui commenterait nos exploits. Oh, mais comment il a trouvé? I'll save my strength. Mon Dieu! Comment il a fait? I'll save my strength. It's hot. Hot. Alors, si je mets la gourde d'alcool sur la I'd rather not. Est-ce que j'ai mis la gourde dans le service à thé? I mustn't lose sight of my goal. Mais c'est pas vrai, quand est-ce qu'il va servir cette gourde d'alcool, quoi? Et je peux plus faire ma combine, quoi. J'avais pas vu qu'il y avait une sortie ici. Donc il y a les pierres, une tablette, la meule, le bâton, le visage de pierre. Mais ici, il n'y a pas grand-chose, quoi. Si vous deviez être adepte d'un élémentaire, ce serait lequel, vous? Ce serait l'air, l'eau, la glace, le feu, la terre. Qu'est-ce qui vous plairait si vous deviez être une disciple ou un disciple d'un élément? Ce serait lequel pour vous? Bonne question, hein. Je sais. L'eau? Pour toi, Iris, ce serait adepte de l'eau. Et tranquille, Esblois, vous serez adepte de quoi? L'eau, c'est la vie. Bah oui, mais bon. L'eau aussi. Ok. Esbleu? Enfin, c'était toujours là. Me dis pas la bière, hein. Voilà, l'eau dans le pastis, voilà, c'est sûr. Adepte de bière, élémental de bière. Bon, qu'est-ce que je fais avec le balai, moi? In the meantime, I learned to fly without. Je peux passer derrière lui? Allez, speedrun, je cours. Allez! Success!
Ok. Coca. Élémentaire coca. There must be another solution. Moi, je serais plutôt de l'air. Je serais plutôt élémental de l'air. Bah, l'eau, c'est essentiel pour vivre, donc l'eau pour moi, oui, mais c'est pas... Comment dire? T'as bien compris que être un disciple de magie de l'eau, ça va au-delà juste de se dire que l'eau, j'ai besoin d'en boire, quoi. Tu étudies l'eau, quoi. Tu étudies la magie de l'eau. C'est pas seulement pour te dire j'en ai besoin, donc je prends ça, quoi. Parce qu'à ce moment-là, celui qui prend le feu, voilà, il boit pas de feu, quoi. Tu vois, je veux dire. C'est juste quel élément t'as envie d'étudier, quoi. Pas seulement parce que ça t'aide à vivre, quoi, tu vois. Bah, l'eau c'est surveillé, donc l'eau pour moi, mais c'est avec le feu. Parce qu'un bon kebab. Enfin, moi, ce serait plutôt l'air. Moi, je voudrais bien étudier l'air. Oui, tu fais de la glace, tu éteins le feu, tu noies, tu délies la vie. Ouais, il y a plein de possibilités. Hein, bon, bref. I can easily tear the bandage with my hands. Bon, maintenant j'ai le couteau, parce que c'est bien beau, mais si j'allais vers le toit. Tu peux pas passer par là? Non. Je sais pas, coupe... Qu'est-ce que tu fais? Et où tu vas? Oh, there you are again. Xerxes? On dirait qu'il y a une fente ici. Une petite fente. Est-ce que je peux mettre mon poignard là-dedans? I don't need a piece of that. Ah. I don't need a... Ah, je peux l'enchanter, ça. Bless this weapon for me. Ah. Ooh. A simple dagger. I'm fast and agile with it. It has done me loyal service. That's enough for me. However, the blessing will take some time. Pick it up from me later. Bon, normalement on a avancé sur ça. Et voilà, je me retrouve de nouveau à poil. I'd rather not. On va sauvegarder. Et tu m'as pas répondu sérieusement, ce gars. C'est bien joli de faire une blague sur le coca, mais tu m'as pas dit sérieusement quel élémentaire tu voudrais. À moins que tu t'en fous. Je peux aller là, quoi. Xerxes! J'avais oublié. Bon, bah, pas le choix, hein, va falloir faire ça. Super, hein. Ça donne vachement envie. What is that? It sounds like a whisper. Oui. Ah, on est en dessous de Cassim.
Mais oui, il avait dit que Cassim, il était situé au-dessus de l'observatoire, quoi. Et ça doit être une ouverture pour entendre Cassim. Donc on va diriger toutes les trompes par là. Enfin, j'espère, hein. Voilà. Mais c'est une bonne piste. Ici? Non. The horns can't be turned towards each other. Quoi? Non, je te demande... C'est pas une sphère, ça? Bah là, alors. The whisper is getting louder. You must find the garden. The name is in the garden, and without the name, the mask is worthless. I know, but where shall I begin? No one here knows where it is, let alone whether it even exists. It does exist, but to find it, you need the mask. I'm so close. While the most powerful men in Avestan smash heads in the Gorian desert, I'll restore the realm of my fathers, and there will be no one left to stand in my way. Is this the same garden the staff spoke of? What is Cassim planning? Donc il veut trouver un jardin pour trouver un nom pour utiliser le masque. Donc il faut qu'on trouve le jardin. Ok. Bon. Maintenant qu'on sait que Cassim veut faire, il faut qu'on aille voir les deux autres. Là. Donc pour aller voir les deux autres, on se recasse et paf. Et normalement, voilà, j'ai découvert le plan du prince. I eavesdropped on the prince. He's looking for some garden. He wants to use it to seize power after the battle. Surely not the Garden of Oblivion. You know something about it? Well, yes. It's just a legend, but they say there's a hidden cave somewhere in the Rashtulian Wall, near the volcano Rashtul Kancharot. The cave bears the name the Garden of Oblivion, because everything that takes place there is forgotten by time itself, whatever that means. Does the legend also mention a mask? Yes, there was something about that, but I'd have to do some research to be sure. That doesn't sound like something I need to concern myself with. If Cassim's attention is really on a cave in the Rashtulian Wall and not on the battle, then he's no longer my problem, so we can safely turn our attention towards our actual goal. The Garden of Oblivion? Have you ever heard of that? No, never. But the story gets stranger from page to page. I may be mistaken, but something about this garden feels wrong. I can't say what just yet. Keep reading. Admiral Wahim turned a deaf ear to every warning, but I felt the danger emanating from this garden. The girl, on the other hand, had tasted blood. I think she imagined the garden was something that could help her achieve her ambitions. Only she didn't know precisely how. Well, are you taking me with you or not? I don't know what you think, Wahim, but I like her. All right then. We set sail at dawn. Rest until then. The cots in Keishalri are far less comfortable than those here. You've come just in time, Xerxes. The girl has just joined our army, which, in my eyes, makes her a good bit more sensible than your entire council. All right. If you vouch for her, as long as she doesn't hurl us all into disaster, I don't care. He didn't like that at all. Quite right. Well, back to the fortress for me. Here's to a glorious battle, you two. I'm going to look round the library a bit.
The talk of this Garden of Oblivion has made me curious. Ah. Enfin, on a accès ici. Excusez-moi, là, j'ai un peu un tuck, là. Il faut que je sauvegarde tous les 3 pas. J'ai été traumatisé par Sherlock Holmes il y a quelques années. Who built these halls again? Un poisson. How odd. Light is falling on the corner, and yet it's as dark as the deepest night. On est tout petit. I hear a whisper, like something evil lives there. What's that? In the center of the darkness, there's a pedestal. And on top of that, feels like a lamp. I'll take it. Huh? Did the darkness come from the lamp then? L'obscurité venait de la lampe. Une lampe obscure. It feels like a lamp, but it's emanating darkness instead of light. Je peux pas aller là. Ah non. Ah, elle est toujours là. Alors si j'utilisais la lampe. No. Ah. Esprit de l'œil. Another air spirit is playing close to the wall. His presence made a rune appear. The spirit made a symbol appear. I don't want to get too close to Kasim. I won't fly there until I actually have a reason to. De toute façon, on n'a pas de corps. An empty hexagon. That I would meet him here of all places. As far as I'm concerned, he can rot in that hole. Hey, Kasim. He's ignoring me. We're directly above the room with the spheres. If I remove the light from the room, I might end up helping Kasim escape. No, I'm not going to do that. If I remove the light... No. Ok, j'ai une petite idée. On va retourner, bon... Allez, on va se faire gauler pour le LOL. Ah, maintenant que ZRCS, il s'en fiche, on peut... She's attending to the plants. What are you doing? Psst. An earth spirit is sleeping beneath us. It sees to the fertility of the soil. Right now, it's asleep. Please be quiet, all right? Où tu vas? I don't even know where I should start. The only thing that seems to interest her are the plants. Ok. Moi j'avais envie d'aller de nouveau ici. Bah. Ah mais oui, il s'en fiche de nous. Calm down. I'm allowed to leave my room now. What sort of room is this?
A workshop. And what do you do here? As an ore elementalist, I study stones and crystals. And dangerous artifacts. Those too. What are you studying now? An elemental sphere. Don't bother me, I have a good feeling right now. The work is going very smoothly. What do you know about this mask here? I don't like it. It gives me an uneasy feeling. Examine the mask. Later. When later? Please, stop harassing me with your annoying questions. I feel good about this sphere right now. I need to make use of this inspiration. You only research things that give you a good feeling? I associate warmth and light with the sphere. With the mask, I associate only cold flesh and death. Does that answer your question? How are you feeling now? I associate warmth and light with the mask. Have you taken a closer look at the stuff on the table? Briefly. And? It is ensouled. Longer study will show what lies within. Aha. It looks as though we're finally rid of each other. Aren't you talking to me anymore? As you wish. What happened to Rahwan was terrible. I hope you know that. Son deck, on peut pas le plus prendre. Pourquoi il a pas là parlé du masque? Mais il est où le masque? Ah, il est là! Oh, je l'avais pas vu. Stay away. This artifact might be dangerous. On coupe. Pourquoi pas? Coupe de l'adepte de la roche. Un peu d'alcool. I don't even know where I should start. Service à thé? No. Et non, qu'est-ce que je fais, moi? C'est pas de la gourde. La coupe. I can't lose my head now. Ah. It's broken. Mais je n'ai plus le sort. The stone tablet is broken. Don't remind me. I tripped and now it's ruined. Every time I think about it, I almost lose my will to live. A pile of rocks. What are these rocks? Don't be arrogant. They're not mere rocks. They're ores, and very important and valuable to me. Très bien, très bien. A round piece of rock. What is this then? It's a whetstone. I'm indifferent towards it. It just serves its purpose. No. I can't lose my head now. A stone face is protruding from the wall. It's winking at me. Hey. No answer. That won't lead to anything. If I want to know more about the mask, I should talk to him. Not as long as I don't have to. It's aligned with this orb. Why not with the mask? I've never seen anything like it. What's that? You wouldn't understand, even if I were willing to explain it to you. What are you doing there? I'm a researcher. I'm researching. How's that for an answer? Bon.
bien voulu prendre le bâton, mais... They chained it to the table. Ah, attaché. Mais j'ai plus le couteau, moi. Ah. Re-bijou. Encore une fois. Je suis toujours là. Alors, on peut aller là ou on peut aller là. On peut aller là. Je vais aller là. J'utilise aussi dans à la vôtre. Bah, santé. Attends, il me reste du café, bah même pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Je suis à la bière. Ah, me dis pas qu'il va falloir que je chope chaque esprit, que je le mette dans la salle de Cassim avec les hexagones. Ah. Allons voir. A single hand rests in the center of the ornament. It's only a part of the seal. Something's still missing. Une partie du sceau. No. That won't lead to anything. That won't lead to... an underground lake. I feel a rhythm, like a heartbeat. I don't much care for random guesswork. I can't... Another dragon monument? These halls seem to have no end. Hey! Hey! Hello! Satya Al-Kabir! Hey! Hey! Hello! Tout ce qu'on a, c'est que il manque quelque chose ici. Et le lac, apparemment le poisson là, on s'en fiche. Only a little light is shining through. Behind it, I can see the shape of a large statue. Ah, je suis là. Vers la salle de lecture. Vers la salle de lecture. Statue de glace. Someday, they'll erect a statue like this for me. Oh, tais-toi, tu mégalo. It's ice cold. I see water on the other side. It's shiny and clean. Just a moment, there's an odd indentation. There's an odd indentation. I see water on the other side. That won't get me anywhere. That won't get me. That won't. That won't get me. There's an odd I see water.
He seems to be quite in his element. The ice djinn in these halls has shown me the way to an ancient text. It's one of the few in which the Garden of Oblivion is mentioned. And? It's a travelogue by a mage named Halef ben Jalif. He was a servant of one of the Mogul mages and sent out to find the garden. Which Mogul mage? The last of the Moguls, Malakar. Unfortunately, he never found the garden, and fearing punishment, he began to hide from his master's lackeys. He feared that if he were found, they would, here I quote, "First place the mask on me, and then transform me into a lifeless artifact." What sort of artifact? Who knows? Perhaps a ring or a bracelet. Or a staff? Those old Moguls really knew how to ruin someone's life. What was his name again? He was called Halef ben Jalif. I wonder if they ever caught him. Je vais le noter. Halef ben Jalif. Ok. What else do you know about Ben Jalif? Not much. He was given the mask and sent out to find the garden. That's all it says here. Attends, répète. What else? Not much. He was given the mask and sent out to find the garden. That's all it says here. What does the log say about the garden? It says that some sort of magic word is buried in the garden. A word that will awaken the true power of Malakar's mask, and that 3 secret chambers will point the way there. The rest is just incoherent nonsense. Are you sure? Yes. The search for the garden must have gone to Jalif's head. He babbles that the place was created by an ancient entity, a servant of time, and that Satinav, the Lord of Time, separated the garden from our spheres, so that nothing that happens in the garden would have consequences for our reality. Then there's something about lies that become truth, and a hole in the Book of Time. Obviously the inventions of a half-wit. Ça fait beaucoup d'informations d'un coup. 3 chambers show the way? Yes, their entrances are located somewhere in Draconia. Keep an eye out for this symbol. You can have the pages, if you like. Thank you. However, to open the chambers, you need to have the mask with you. Until you have the mask, there's no point in searching for the chambers. Are you inciting me to steal? I'm only here to pass on knowledge. What you do with it is your business, and yours alone. Pour l'instant, j'ai vu qu'un signe. C'était sous une des torches où je croyais pouvoir insérer mon poignard. Il n'y a que celui-là que j'ai vu. The garden was created by a servant of time? Correct. They say this servant sleeps in the 3 chambers and waits for a mage to wake him. Does it have to be a mage? Yes. Only the presence of magic will disturb his sleep. Who is Satinav? Satinav is the guardian of time. He watches over the Book of Time and makes sure that no one disturbs or changes the things written there. Has anyone ever seen him? No, he's only a legend. There's a spell buried in the garden which will waken the true power of the mask? What is its true power? It says here that the mask presents its bearer with a choice. He either decides for sweet oblivion or to undo things which once happened, as if they never came to pass. That sounds very powerful. Oh yes, it does. More than a few would murder for such power. That's enough for now. You know, I find it curious that you've never heard anything about this at all. I noticed your tattoo. You're a descendant of Malakar yourself, aren't you? Have you learned nothing from your forefathers?
No, I'm hearing about all this for the first time. And our prince, above the observatory. He's your brother, isn't he? I just wonder what drives you. An uncanny determination glows in your eyes. Either you'll achieve the impossible, or you'll descend into the deepest madness. I won't be stopped. I only want to warn you. Please, take care of yourself. It's better if he doesn't learn more than necessary about my plans. Bon. Donc on a appris le nom du serviteur du serviteur de Malakar qui est, enfin le serviteur qui est dans le bâton, donc il s'appelle Aleph Benjalif, qui a essayé de chercher le jardin, qu'il ne l'a pas trouvé, et apparemment il a été transformé en ce bâton parce qu'il n'a pas réussi, et que dans le jardin il y a 3 pièces avec un esprit dedans qui attend d'être réveillé par un mage pour pouvoir trouver après le mot magique. Bon, je vais continuer un peu, mais je vais pas tarder à m'arrêter parce que je vois qu'il est déjà presque 9h. Donc, je suis où? D'accord. Je suis là. I know now who you are. Your name is Aleph Benjalif. You were Malakar's servant. He sent you to find the Garden of Oblivion, but you only made it as far as Draconia. As a punishment, the mask was placed on you. Your memory was stolen, and you were made into what you are now. Yes. What did the staff say? It's not written here. The air elementalist could only write down what his spirit observed, not what happened in Saj's mind. Rats! I've been waiting for this moment for so long, and now this. So you're a victim of the mask yourself. I suppose I can forgive you. Ah! J'ai retrouvé mes pouvoirs. Nanana. Je vais pouvoir réparer ça. That only works with magic artifacts. Ah. That probably isn't magical enough. Alors ça. Vas-y. Non, il veut pas. Bon. Très bien. Dépétrifier ça. The spell only works on living beings. Voilà. Ça alors. The spell only Ah, que ce soit des êtres vivants. Sur toi. Weren't you once able to petrify people entirely? Maybe you'll recall how you did that. Tu viens d'arriver. Tu sais, un jour je vais le prendre mal ce plat, hein, quand même. Je fais 9 heures de stream. Vraiment, ça fait 5 minutes. Quoi. Je sais que tu rigoles. Paf. Rien.
The mask no longer seems quite so repellent, but I still get bad vibrations from it. Ok, il faut le convaincre d'étudier d'étudier ça. Presque. L'autre il avait dit que c'était chaleur et lumière. C'est pour ça que j'ai pensé cristal pour la lumière, fourneau pour la chaleur. Peut-être que si je mets masque, fourneau et pierre. The mask no longer seems quite so repellent, but I still get bad vibrations from it. J'ai toujours de mauvaises vibrations. Ou alors je fais l'inverse. Je fais le truc là, ça pue, et c'est cassé. My good feeling about the sphere is fading, but I still feel it. My good feeling about the sphere is fading, but I still feel it. My good feeling about... Il dit ça parce que je choisis toujours le service AT. Alors vu comme ça, le gars on dirait le professeur Thibaut pour les nuls. J'y avais pas pensé. My good feeling about... Comment vais-je trouver? My good... Ah, on y est presque. My good... J'ai déjà fait celui-là. My good feeling... Ah! Bon, je vais me balader. Ah, j'ai les pouvoirs quand son contact. Donc, il y a bien un truc à faire ici, quoi. Je peux pas abandonner comme ça, quoi. That only works with magic artifacts. Sur les objets magiques, bah sur ça.
Quand je fais ça, le bâton me parle. Le bâton me parle. That only... That only... That only what... That only what... That only... Ah. Je peux rien faire pendant que ça bouge. Pétrifié, dépétrifié. Weren't you once able to petrify... Maybe you'll recall how you did that. Sur les objets vivants. Ça? The spell only works on living beings. The spell... The... 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 That only... That only... Bon les gens, je crois qu'on va s'arrêter là. Je commence à être capoute. Et à ne plus avoir d'idées surtout. Donc je pense qu'il y a une bonne nuit de sommeil. Et demain, on trouvera des idées, ou en tout cas j'aurai plus de courage à faire le tour, à refaire le tour de toutes les pièces, tout tester, etc., etc. Là j'avoue, je commence à un peu fatiguer. Ah, bah, poète data, mais... ah, mais t'arrives pile poil au moment où je dis que je vais arrêter, quoi, data, quoi. Comment tu fais? J'ai envie de te serrer, tu vas stopper, bah ouais, quoi, mais pile poil, là, j'ai dit il y a 1 minute que j'arrêtais, data. Parce que là, ça fait... Je stream depuis 2 heures de l'après-midi. Et là, je commence à... j'ai plus d'idées, j'ai plus d'influx, je suis fatigué de réfléchir, voilà. Ah, le talent, hein. Bah là, j'ai bien charbonné, quoi. En 8 heures de stream, j'ai dû regarder 2 fois la Solus, pas plus. Donc ça va, on a bien charbonné, quoi. Ouais. On a bien travaillé. Mais, est-ce que j'ai bien sauvegardé? Oui. Enfin. Voilà. Bah écoute, je peux trader Dada si tu veux. Hein. Si ça te motive. Je peux trader à mon tour. Comment c'est exactement? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce bouton-là. Pour aider. Bref. Il est temps d'aller se faire à manger. Oui, je rigole, Data. Il y a le raider raidé. Ça aurait été marrant, quoi. Non, mais je suis éclaté, je sais. Moi, je commence à l'être aussi, quoi. J'avais envie de jouer toute l'après-midi. Bah, voilà, j'ai poussé le bouchon jusqu'à 9h. J'ai la tête qui tambourine. Bah, moi, en fait, là, je commence un peu à divaguer, quoi. C'est-à-dire à parler d'autre chose, à moins me concentrer sur le jeu. Donc, ce qui est normal après 8 heures d'affilée sur n'importe quel jeu, au bout de 8 heures, t'es un peu cuit. Surtout si tu alternes pas les jeux, quoi. Donc si t'es toujours sur le même depuis 8 heures,
Je sais que les streamers professionnels, c'est leur taf, donc ils arrivent à tenir aussi longtemps et à faire des complétions 100% et tout ça, et tout ce qui va avec, mais c'est pas mon cas. Et puis point and click, c'est pas pareil que d'autres styles de jeu. Donc voilà, bah écoute, on a bien avancé. On est au chapitre 4, il me semble. Voilà, on a super bien avancé, quoi. Mais là, je trouve qu'il y a trop de choses à faire, là. Dire, si je continue, jusqu'à ce que j'arrive à un moment stable pour arrêter, je pense qu'il y en a pour longtemps. Donc je préfère arrêter maintenant. De toute façon, il est 9h. Ouais, il est temps de se substanter, tout ça. Et puis, bah, j'allais dire me reposer, c'est un grand mot, mais d'aller voir d'être à mon tour un viewer, quoi. Vous cherchez quelqu'un qui a envoyé un raid, vous voulez découvrir le nouveau navigateur de raid. Ne plus affiché. Ciao. Alors, je vois du bleu. Comment ça, tu vois du bleu, Data? T'as regardé le grand bleu? T'as regardé le grand bleu avec Jean Reno? La bise à toi, bonne soirée. Pas pareil, Data. Bonne soirée à toi aussi, repose-toi bien. Ou alors si tu vas te coucher, bah, dans pas longtemps, bonne nuit également. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous envoyer chez qui? Bah, Data, c'est trop tard. Tokyo Street View, ouais. Joris CDI, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde des films. Il regarde Mookie, et après le flic de Beverly Hills. Ouais. Bof. Il y a Marco, toujours dans ses speedruns. Hein. Marco, c'est un peu comme moi, il fait toujours la même chose. Sauf que lui, c'est toujours sur les 3 mêmes jeux, quoi. Donc là, il fait un speedrun Any% sur Twilight Princess. Et ça fait des semaines qu'il essaye de descendre sous le sub de 2h50. Et des fois, il en est proche, des fois, il en est loin. Bon, bah, je crois que le mieux, c'est de vous envoyer chez Monsieur Moa. Même si je le connais pas beaucoup, j'avoue. Je suis venu une fois ou deux chez lui. À demain tranquille. Ouais, toi aussi tu vas manger, moi je vais pas tarder aussi. Le temps de faire le raid. Alors, voilà, raid. J'arrive ma puce. Alors, comment ça s'écrit? Monsieur... Eh ben bisous tout le monde. Bah, tout le monde s'en va avant que je fasse le raid, quoi. On va être personne à arriver chez lui. Il n'y aura plus personne. Eh ben merci d'avoir été là tout le monde cet après-midi. On s'est bien amusé. On a bien... Oh, je rigole, Iris, si t'as d'autres choses à faire. Je sais pas si tu connais Monsieur Moa, il joue à Strider, donc sur Mega Drive. C'est peut-être pas ta cam. Donc, fais ce que tu veux. Bah moi, je vais juste lui dire bonjour et puis je vais cuisiner et puis voilà quoi. Tu le connais, Monsieur Moa? Moi, je le connais très mal. Je viens voir très peu, voire pas du tout. Ouais. Allez. Je vous envoie chez lui, puis bonne soirée, bon appétit, puis pour ceux qui veulent voir la suite, eh ben, je vous donne rendez-vous demain. Demain, entre 13h et 14h, comme d'habitude. Des fois, c'est plus près de 13h, des fois, c'est plus près de 14h. Mais ça, c'est à peu près mon rythme pour streamer. Allez, des bisous. J'espère que ça vous a plu. Et puis, à demain pour la suite de Guéron, de Nuri et de Sadja. Ciao, ciao.